এ আমার সামনে সে জামা খুললো, ঠিক আছে, আমি জামা দিলাম না, ল্যাংট হয়ে চলে অন্য একজন তো ছেড়ে দিয়েছে। এই তো জামা ফেলেই গেছে। अरे आ गया कचरा करने। কোথায় যাবে এখানে মারপিট দেবে, ঢুকে যাবো কি মার। স্কুলের দিকে চল না। দুজন দেখছে, তিনজন দেখছে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আমি তো বলি জর্জ ফুল নাহলে আমি চলো। বলি, আর নাহলে আমি বলি এইটা চ, এখান থেকে গাড়ি নিয়ে ডাইরেক্ট এখানে আমি তো তোমাকে বলবো জর্জ পোল কি আগে ভালো লুটতে হবে। চল তাই চ, তাই চ। এই কারণে বলছি, কেন কি ভালো লুট না থাকলে গিয়ে মারপিট করে কোনো লাভ নেই। আর তুমি বলছো আমরা যে সব কিন্তু জর্জ ফুলের জন্য বসে রয়েছে মনে সবাই হচ্ছে করবে, আমার। কেন কি ওটা জোনের ভেতরে আছে। সব জর্জ ফুলের জন্য বসে আছে আমার মনে হচ্ছে। কি সব জর্জ পোলের জন্য বসে আছে বলছো? না 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 না, দেখ একটু দেখ নেমে গেল, খালি হুড়ুড়ি হয়ে যাচ্ছে, নেমে জর্জ গেছে। পোল পুরো খালি হয়ে গেছে। নজন আটজন বাকি, আছে, আটজন। আটজন। 1 2 3 4 5 6 7 জন, 8 জন নিচে লেখা থাকে। ও তার মানে এরাও যাচ্ছে কোনটা তো দিন জানতো না। একটা টিম যাচ্ছে তাহলে। আসছে এই দুখানে আগুন আছিস, মারবি আমাকে নীল দিবি সবাই। তাহলে হলুদ নীল তুলবো না, তোমাকে তাই তো? না হলুদ দরকার নেই আর। দেখছি যার পথে দেখছি গাড়ি নিয়ে যাবে। এই তো রাখ আসছে। ও বাবা, ওরা এই সাইডটা নামবে। গাড়িতে নামছে নাকি বাড়িতে নামছে? গাড়ি একজন নিয়ে নে। যাচ্ছে। না এইখানটায় নামছে। নিয়ে নাও গাড়িটা, নিয়ে নাও গাড়িটা, নিয়ে নাও। বড় বাড়ি নিচ্ছে, ওরা হসপিটাল চলে গেছে। গাড়ি নিয়ে নাও, গাড়ি। হ্যাঁ নিলাম। হলুদ ছাড়া সব খুলবো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি করলো এসে আমার কাছে? ও আচ্ছা, এটা রাইট ক্লিক আর এটা এটা পড়লো এসে আমার কাছে উড়ে দূর থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা তো ইয়ে না, এ টুইন্স কেউ আসোনি? আমি আছি তো। কে রে, কাকে মারছে কে? হয় দেখাচ্ছে। চাপচুস, লেভানচুস। এই চুজবে সেটা তোমার ব্যাপার। প্রচুর গ্রিন হয়ে গেছে। হ্যাঁ লাগবে, আমার গ্রিন পাই না আমি। কাছে অনেক সব কিছু আছে। আমি তোমার এই গানটা কিন্তু আমি অনেক দিন শুনছি, ঠিক আছে, পাই না এই সব। বাবা গ্রিন 12 খানা হয়ে গেছে। মোটামুটি আমাকে গ্রিনের দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে?
মেডকিট দিয়ে কই রাজ? হ্যাঁ এসো এসো এই বাড়িটা। কি লাগবে তোমার? গ্রিন, মারা গ্রিন। খায় চার্লি। তাহলে চার্লির ভায়োলেটটা আমি নিচ্ছি, তুই হ্যাপির ভায়োলেটটা নে। ভায়োলেট লাগবে না, ব্লু লাগবে। আরে ভায়োলেট আমার লাগবে তো। ব্লু হ্যাঁ, অনেক সে আছে আমার চার্লি। নেওয়া হয়ে গেছে। ব্লু আছে, ব্লু আছে, আটটা ব্লু আছে আমার। হ্যাঁ ওগুলোই লাগবে। মানে কি যত দুজনে একই জিনিস খেলছি না, হ্যাঁ এই হ্যাঁ, কারণে একটু ইয়ালোটা বোধহয় কাটতে আছে। না গেল তুলিও না। ট্রিপলেট লুটেছি। হ্যাঁ ওদিকটা যাচ্ছিলাম, এটা লোটা হয়ে গেছে। সাইড লুটে নিয়েছি। হুম। নে 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 তুই তো। আমি আর তুই তো একই রে ভাই। হ্যাঁ এটা লোট, আমি পরেরটায় যাচ্ছি। এখানে শুধু ব্লু পাচ্ছি আমি। এসে তুলে নাও আমার থেকে সব। আসছি তোমার জিনিসগুলো প্রচুর তুলে হয়ে আনি। শুধু সাদা সব পাইনি, তোল না, তুই আগে তোল না। সাদা আমি একটাও পাইনি। না দাদা একটা পেয়েছি। ব্যান্ডেজ 15 খানা আছে, আর তুলতে হবে। আমার কাছেও 15টা আছে, কারো লাগলে দিয়ে দেবো। সবুজ অনেক পাচ্ছি আমি। সবুজের জেলির বোতলগুলো আসল। সবুজের নয়, সবারই ওই বাটি বোতলগুলো বেশি কাজ। বাটি বোতল ছাড়া অনেক কিছু হচ্ছে না কিন্তু। এই ভর্তি আছে বাটি বোতল। বাটিগুলোয় সেকেন্ডটা হয়, আর লম্বা বোতলে প্রথমটা হয়। এইখানে আমি সব ফেলছি। আসছি দাঁড়াও কাকা, নিয়ে আসছি। তাহলে সবাই এসো এক জায়গাতে। হ্যাঁ আসছি। রাহুল পরেরটা লুটেছিস? হ্যাঁ, আমি না। পরেরটা লুটে আসছি। না লোড। নীল রে নীল। কার গাড়ি এটা? দেখে যা ভাই সবাই। ওহো, তোরই তো জিনিস এনে। আসছি কাকা দাঁড়াও, অনেক কিছু আছে ফেলছি। এই যে এখানে ভর্তি ফেলে রেখেছি। এই যে সে তুললো না কি একটা আবার। মেডকিট তো লাগবে কিছু, আর কি কি লাগবে? মেডকিট তো নেই। আমি পাবো জিনিস, আমি চার্লি, আমার আসো। লাগবে। হ্যাঁ এখানে ফেলা আছে তোর পার্পেল, আয় এসে পেয়ে যাবে। আমি এটা লুটে নামছি এখন। কোনো দাঁড়া। ও এই সাদা পেলে একটা দিও তো, আমার ইয়ে নেই। আমরা পাইনি। আদা এই নে বক্সও আছে, কটা লাগবে দেখ এখানে। এ না, ফার্স্ট এড নিয়ে না। কারণ ব্লু ফেলেছি চার্লি। হ্যাঁ নিচ্ছি। এই উপরের বাড়িটা, বাড়িটা দেখে নি পুরোটা। তোদের পার্পেল সব আছে। আর একটা হলেই ম্যাক্স হয়ে যাবে রে আমার। এই সাদা লাগবে, সাদা হলেই ম্যাক্স পেয়ে যাবে। সাদা না হলে কি করে ম্যাক্স করবি? না 4 নম্বরটা হয়ে গেলে ম্যাক্স করে নেবো। সেটা তো আমার চার সাদা নম্বরের বাকি জন্য আছে। একটা লাগবে আমার। সাদা ওটা তো সাদাই লাগে। ওটা সাদা লাস্টেরটার না জন্য। বাবা, কোনটা, 4 কোনটা? নম্বরটার জন্য একটা বোতল লাগবে আমার। একটা বোতল। ও 4 নম্বর আছে। 4 না, নম্বরটার জন্য বেটে একটা বোতল নেই, বোতল। বেটে 4 বোতল নেই, নম্বর চ গাড়িতে বলছিস যাবো। তো, সবাই আমরা ভাবছি লাস্টের পাওয়ার। লাস্টেরটা 5 ভাবছি আমি। চ এসে গেছে শুন। এই তো গাড়ি এখানে চলে আসো। এই যে এই কে ব্লু তোলেনি। ও আমি তুলবো নেবে। বা কোথায় কবে তোরা? আর তুলবে, শোনা চলে যাবে। কোথায় রেখেছিস? হ্যাপি ওখানে রেখেছো কেন গাড়ি? এটা যদি নিয়ে পালিয়ে যায় ওই জন্য হ্যাঁ নিয়ে ঘুরছিলাম। একটা করে ইয়ে পেলে, পার্সেল পেলে হবে। ম্যাক্স করে নিতে পারো। তালা রে তালা, তালিয়ে নে। পুরি শালা ভাই রে ভাই, এ তো আরো লেভেল জিনিস। কি কত যে ছুটছে আমারটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ড্যাশ মারো না, ছুটতে বিচ্ছিরি করে ড্যাশ চলো, করো।
কে আগে চলে যাবে গো, আমাদের গাড়িতে উঠতে হবে না তোমাকে। আর আরেকটা গাড়ি দিয়ে দেবে কি না একটাই? আমি বলি দুটো নি। এই না আমি আর হ্যাপি যাচ্ছি। এই, কি হলো? কোন আই উই করবে না, এরা চলতে বেরোয়নি এখনো? থাকো। ব্যান্ডেজ আছে তো সবার কাছে? হ্যাঁ 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 18টা ব্যান্ডেজ আছে, চলো। ঠিক আছে। ওই তো গাড়ি। আমাদের দিকেই আসছে। না জোনে যায়, এটা জোন এ খাচ্ছে। কি? আমি দেখছি হ্যাপিটা গাড়ি উপরে উঠছে। এই, কোথায় জোন হয়েছে দেখো। আরে যাবো কালকে। এ ভাই গাড়ি তো মহা কাকা এটা করে কি করলে, লাভটা কি হলো? এটা আমার দিকটা আছে। এটা আমার হেল্পফুল হয়ে গেল। গাড়ি থাকলে ফাটিয়ে দে কমান্ডার, এখানে যদি গাড়ি দেখতে পাস। ওরা নিয়ে নিয়েছে রে গাড়ি, আমাদের প্যারালালি যাচ্ছে। এখানে লুকিয়ে থাকবে, মারবে আসলে বলো। ও এদিক দিয়ে আসবে না, ওদিক করে। ওদিক চলে যাবে। মানে ওরা ঠিক পাহাড়ের ডান দিকটা ধরেছে, বুঝলে? আচ্ছা কোথায় জোন? ও বাবা, হরিয়ানার উপরে তোমরা দাঁড়াবো না, বেরিয়ে যাবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। রাত গাড়িটা বেরোতে চেঞ্জ তো। করবো, তেল নেই এটা দেখি, এটা করো, এটা চলে আসবে। তো ব্যান্ডেজ নিয়েছিলাম। একটা খাট গরুর গাড়ি 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 থেকে জোরে ছুটতে হয়। কান ধাঁধা ধাঁধা মেরে গেল গাড়ির মাছ। হ্যাঁ এই ফায়ার বলটা কি করে মারে আমি জানি। রাইট ক্লিক চিপে দেখ। হচ্ছে না। আরে না, স্ক্রিনের দেখো বাঁ দিকটাতে তো 3টে আছে, 1 3 4 লেখা আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ আর হ্যাঁ ডান দিকটাতে একটা মাল আছে, ওটাতে 3 লেখা, ওটা কি করে মারে? ওটা তো হ্যাঁ ওইটাই আমিও বলছি। আমার ক্ষেত্রে ওটা আমার ইয়েতে আছে, আমার ইনভেন্টরিতে রয়েছে। তোদেরও কি? হ্যাঁ, এটাও আমারও আমাদেরও ইনভেন্টরিতে আছে, কিন্তু ইউজ ওটাকে কি করে সিলেক্ট করে? করতে হয়, ওটাকে রাইট ক্লিক করে সিলেক্ট করতে হয়। আমাদের তো হচ্ছে না কই ভাই। ওই F1 চিপে দেখ, F1 F1 মানে থ্রোয়েবলের জন্য যেটা আচ্ছা। শর্টকাট। দেখ তোদের হচ্ছে না। দেখাবে হয়তো ফায়ারবল। না না থ্রোয়েবল নেই দেখাচ্ছে আমার। না আর এইটা হচ্ছে খুব পাওয়ারফুল মাল ইনভেন্টরিতে এটা। যেরকম ব্যান্ডেজ ইউজ একটু চুপচাপ গড়িয়ে নামি, কান ধরে হ্যাঁ, গেছে। ওটা তো হচ্ছে না। যেরকম ব্যান্ডেজ ইউজ করি সেরকম রাইট ক্লিক করে। এটা মনে হয় ফুল ইকুইপ হলে ব্যান্ডেজ এটা ইউজ ইউজ করলে হয়। পড়ে যাবে না গাড়ি থেকে? না রাইট ক্লিক করে ভেবে দেখি। এবার ওইটার উপরে রাইট ক্লিক করে দেখ কি হয়। এ বাবা, ইয়ে কি এবে বেবে মার্কেট drop। ডান দিকে। বাদিকে, বাদিকে এ পড়ে বাবা, আছে মাথার একটা। উপরে ড্রপ। হ্যাঁ বাদিকেও একটা পড়ে আছে, কি পড়ে কি করবে তুমি? ফুল হয়েছে? কিন্তু খুলতে পারবো না। আমার হয়েছে আমি আমার একটা full? সাদা পেয়েছিলাম। দেখি একবার গিয়ে কিছু পাওয়া যায় কিনা। কাকাকে এত দিয়েছি, হয়ে গেছে। হুম আমার আর রাজুর ফুল হওয়ার চান্স খুব কম, কেন কি দুজনে এক খেলছি তো, দুজনেরই হাফ হাফ থাকবে। বাক্স কই? কোথায় রে? এখানেই তো বলছি, এখানে আছে। দেখতে হবে। এই স্পিডেও এসছে, লোক ধাক্কা মারে বলো। নেই হ্যাঁ। উবে গেছে, চ। ওটা উমেশ কালকে সকালে। উবে গেছে। পরেরটাতে, ওই পরেরটাই চ, ডান দিকে। চলো। হ্যাঁ ও এখন পড়ছে। ওই তো পড়ছে। মনে হয় খেলে 8টার থেকে। এই তো চকচক করতেছে। এর উর্জাটা নি। বাবা কি আছে, কি আছে? আমার কিছু দিচ্ছে না।
কাউকে কিছু দিচ্ছে না, লোক আসছে, বস বস গাড়িতে। এই রে এই তোমার ডেলিভারি এসছে, দেখ গেলাম আমি। তো হ্যাপি বড়াতে থাকো, আমাকে যেতে হবে। একেবারে জোনে ঢুকিয়ে দাও। হ্যাঁ আমি আসছি। आता है हम आता है। এ ভাই এ পানি কান্তি করতে এখানে আরে বলছি এই নিচটায় গাড়ি, কোন রিজে? এইখানে। ও বাবা, উপর থেকে নিচে ডিফিকাল্ট হবে গো। এই তুই গুলি মনে তো উপরে তুলে দাও না। হ্যাঁ উপর বাজে থেকে নেই। ফায়ার বল করতে পারবে। তাহলে ওই পাহাড়ের ওখানটা চ। এইখানটাতে রাখো না, ওই সামনেটা রাখছি। এখানে লুকিয়ে দাও গাড়িটাকে। হ্যাঁ কাকা কি বলছিল, ওটা টিপে রাইট ক্লিক করো। হ্যাঁ করে দেখ। ওই কিছু হচ্ছে না তো। মার মুখে ঢুকিয়ে দেবো গাড়িটা। আর আসছি। দেখি যদি সাদা সুদা পাই খুঁজে। এই ইয়ে পেলে বলো তো। পার্পল ভাই ভাইলেট ভাইলেট নীল রয়েছে, কোথায় নি? এই যে পার্পল, এসেছি এসেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। ও পার্পেল লে পার্পেল। এই যে পার্পল আসছে, চলে আসছে। এনে আমার কাছেই আছে, এনে। আচ্ছা সবুজ লাগবে, সবুজ। চল আমি ফুল এবার ম্যাক্স আউট। না এবার সাদা দিলে তবে কিছু কাজ হবে, ছাড়া কোনো কাজ নেই। এই তিন গোলা বলটা কি করে আসে আমি এই সেটাই। গাড়ি রাজে না, রাজেটা নি না। গাড়ি এখানে, গাড়ি সামনে হ্যাঁ আসছে, যাও রাজ, এখানেই আসছে। মারপিট যাও, নিযুক্ত মারপিটে। যা সালা উড়ে গেল। এই পাহাড়ে এইখানে উঠছি। তাহলে উপরে উঠতে হবে আমাদের। গাড়িটা নিয়ে আসতে হবে। গাড়ি লাগবে। ক্যামেরা স্টার্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ কি আমার ফোনে মারছিস নাকি? ফুল পড়ে লেগে। আমার সামনে এই জায়গায়। লোক, হ্যাঁ লোক এসে গেছে কাকার মাঠে, তাড়াতাড়ি আসো তোমরা। এই ডান দিক যাচ্ছে, এই যে এই ছুটছে, এই গাছে, এই গাছে। এই যো কাকা এখানে একটা, এখানে। ওদের দিকে না, না ওদের দিকে থাক। ওই দেখো না। আরে আরে কমান্ডার আমাকে নক করে দিয়েছে। আসছি আমি, দাঁড়াও। আমাকে মারছে বন্ধু। মারো একে, কাকাকে মারো। ওই তাড়াতাড়ি হিল হলো। বাপ রে বাপ। রাজ দাঁড়া রে, হিল করতে, হিল ফুল হয়েছে। হ্যাঁ 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 কাকা হিল ফেলছি রে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার হিল আছে। বলতে পারো তুমি না বলো। কোথায় আছে? নিচে, এই যে এই যে, মারো ওকে। ফিনিশ করছি আমি, ফিনিশ করছি, তোমরা অন্য জায়গায় যাও। আচ্ছা এ আলো কারো লোক ঘুরছে। আমি মারতে পারবো না, আমি মারতে পারলে কে বাঁচাবে, কে একে মারছে না কেউ। আরে মারো না রাজ, মারো, সামনে দাঁড়িয়ে আছে তো। মেরে দিয়েছি, মেরে দিয়েছি। হ্যাঁ। আমিও খাচ্ছি। আমাকে বাঁচাচ্ছে, দাঁড়াও বাঁচিনি, তোমায় ধরবো আমি। আমাকে ধরতে দেবে রাজ কমান্ডারকে। হ্যাঁ
ওকে এ, তুমি মরে বোতল যাচ্ছি, মেরে দাও, মরে বোতলটা যাচ্ছি, মেরে মরে দাও। যাচ্ছি, মরে যাচ্ছি। আরে ভাই এটা ধরতে দেয়নি। মরে যাচ্ছে তবে। বোতল মারো। মেরেছি, চলে আসো সব। কোথায়? একটু সেফ খেলো, জিতে যাবে। তোমরা 3টে টিম আছে তোমাদের নিয়ে। তোমরা আগুনের উপর ঝাঁপিয়ে গেল। না না, আমি না আগুনটা মারলেও মরতো না। আমি একজনকে একসাথে ঢুকিয়ে নিয়েছি আমার সাথে, ওকে আগুনটা মেরেছি, আমি কিলটাও পেয়ে গেছি, ও মরে গেছে। গাড়ি। বাবা, হ্যাপির পোঁদে বুকে মাথায় সব। হ্যাঁ, আমি তো গিয়ে শুধু বাঁচাচ্ছি, দেখছি না কিছু। এটা সাদা আছে? দাদা এই যে পেয়েছি, সাদা পেয়েছি। এ না না কাকা না, সাদা না, সাদা না। ফেল 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 ফেল। তুমি ছুটে বেড়াচ্ছ ওর রাজের পেছনে, ফেল 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 করতে করতে। আরে কি রে ভাই, আমার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে বলতে ফেল। হয়ে গেছে আমার। তো সবুজ লাগবে? সবুজ যাও দেখি। চল চল, সামনে মারপিট হচ্ছে। হ্যাঁ চলো। এই বাবা, আমার আর কোটি কোটি তীর লেগে আছে। হ্যাঁ আমার মনে হয় ওরা মারপিট করে দিক, আমরা আমরা একটা দাঁড়িয়ে দেখি, দাঁড়াও। এখন আগুন জায়গা জ্বলছে। নিয়ে নাও, পজিশন নিয়ে নাও উপরে। পজিশন নিয়ে তাই নাও। কর। এইখানটাতে পজিশন নাও। আমি তো বলতে পারছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, চার্লির ওখানটাতে নিয়ে নাও, ভালো পজিশন। নিয়ে ওদের যাচ্ছি। বুঝতে দুজন হবে। আছে, দুজন আছে। রাজ কোথায়? রাজ রাজ কোথায় ওখানে আছে? একা একা গেছে কেন? তোকে তো সিঙ্গেল আউট করে মেরে দেবে। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে লোকটা ওখানে। এই চল রে, রাজের কাছে যেতে হবে। ওই তো গাড়িতে গাড়িতে গাড়িতে। রাজ গাছের তলা আসো, গাছের নিচে আসো। আমার বাচ্চাতে দাও রাজকে, রাজ কই? মার ঢাল তলোয়ার, মার চাচি চালাই। আবার বলছি মার শালা, মাথা ভাঙ। এই শালা এটা কি? এই বাচ্চা কা মরে গেছি। দুজনেই দাও, দুজনেই দাও। মার ওটাকে শেষ। অনেকক্ষণ ধরেই মেরে যাচ্ছি। মার শালা। আমি দরকার নেই। হিল করো না। হ্যাঁ ও কিন্তু হিল করছে। এই রিভাইভ দিয়ে, রিভাইভ দিয়ে দাও ভাই। এই তো ঠিক আছে। মার শালা, মার। পালিয়েছে যে অমনি রিভাইভ দিয়ে দিই। মার শালা রে। মার পুরো। পুরো মার। ড্যাশ। ছুরি কাটারি বোম। জাঙ্গিয়া যা করবি। কিন্তু খুব ড্যাশটা মারো, ড্যাশ। জাঙ্গিয়া ঢুকিয়ে দে শালা। রাজ গা গা। পালাচ্ছে, মার শালা। আরে রাজ। এই স্টান খাবে হ্যাপি, স্টান খাবে ও। খাইনি স্থান, ও খাইনি। আরে ভাই কি জব চুপছে, হ্যাপি পুঁদে রেখে ছোট না, তার জোরে দৌড়বি। হ্যাপি তো কাকা তো আগে ছুটে যেতে পারবে, ছট শালা। হ্যাঁ ড্যাশটা মারো। এটাই মেরেছি, মেরে চলে যেতে হবে। ছুটছো। কাকা কাকা বাঁচিয়ে দিস। এই যে 37 ড্যামেজ আছে, বিশাল ড্যামেজ আছে। কাটা না এবারে 15 আগে তোমার 70 ড্যামেজ দিতে হবে। 50 বোতল 35 ড্যামেজ দিয়েছি। 50 ওর ইয়েতে আমিও হিল হবো তো, ওর ইয়েতে। বুঝলে? ওর যে মলি, এটাতে আমিও হিল হবো। হবে তো। ওকে ওইখানে তো লাস্টে যদি দুটো বেঁচে থাকে, কেউ মরছি না তো ওই জন্য। ওদের খেলা শেষই হবে না। মরছি না ওই জন্য, কাকাকে বাঁচালাম ওই জন্য তো। কাকাকে বাঁচিয়ে দিয়েছো, বেঁচে গেছে। ও যদি বাঁচিয়ে দিত আরো ভালো হয়ে যেত। ও কি করেছে, মলি মেরেছে হ্যাপির গায়ে, হ্যাপি হ্যাপি নিজে রিভাইভ হয়ে গেছে। খেলাকে ও বাঁচাচ্ছে। দুটোকে যদি মারতো হ্যাপিকে, হ্যাপি নক হয়ে যেত। হ্যাঁ। হ্যাপি রিভাইভ হয়ে আমাকে রিভাইভ দেয়, নিজের হিল বেড়ে গেছে, ঠিক আছে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে। হ্যাঁ তোমার আমি দেখছি তো, কারণ ওকে আমি মারছি, দুজনেরই আবার হিল হয়ে যাচ্ছি তো, মরছি তো না কেউ আর। না, ও
গোলা বারুদ হেভি পাওয়ারফুল। এটা মজার খেলা। দুটো গোলা বারুদ হলে মুশকিল হয়ে যাবে। একটু সময় তবে ভালো খেলা ভালো। কাকা দেখলাম ড্যাশ করে কোথায় চলে গেল সাইড থেকে। ওদিকে করেছি, ওকে ধাক্কাও মেরেছি। তারা তিনজন ঘাপটি মেরে দেখেই যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ওকে ধাক্কাও মেরেছি, মেরে লাইক বেরিয়ে করে দিও দাদা। গ্রেনেড এই সেই মরে গেল, লাস্টে হিলার আর এক্সিকিউশনের ব্যাচ বার করলো নাকি। হ্যাঁ, আর রাজুটা শালা আলাদা কেউ যায় রে, একসাথে যাবি তো তুই। ওকে সিঙ্গেল আউট করে নিয়েছে। আর ওই যে আজকে এটা ধরতে মেরেছে গেছিলাম, না, ওই যে ওই তোর ওই কি বলে ব্ল্যাক ম্যাজিকের মতো জিনিসটা, হুম ওইটা মারে হচ্ছে তোকে স্ক্রল করে দেখবি তোর হাতে ইয়ে আসছে, তো মলি আসছে। এবারে তোর যদি হাতে ইয়ে আসে, ওটাকে কি বলে স্মোকটা আসে, তুই যদি মারিস তাহলে ওখানে ওরকম একটা সার্কেল হয়ে যাবে। আর ওখানে Powerful? উপর থেকে একটা রেড ইয়ে মারবে, যেমন আমাদের ড্রপে আগুন মারে গোলা গোলা। পাওয়ারফুল ওটা। মিটিওর শাওয়ার। হ্যাঁ, ওটা পাওয়ারফুল। আবার শুধু ওটা নয়, ধরো একজন নক হয়ে গেছে, হুম। তার উপরে যদি তুমি ওটা মারো, ওটা লক হয়ে থাকবে, বুঝলে? তুমি আর বেরোতে পারবে না ওটার বাইরে। ও আচ্ছা, ওটাতে তো আমি লক হয়ে গেছিলাম, দেখেননি? ওটাতে কি হয়েছে, আমি বসে আছি, আমার সামনে আরেকজন এসে সে নক হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আমি তাকে মেরেছি, এবার আরেকজন আমাকে মারার চেষ্টা করছে, আমি লক অন করে ও মরে গেছে, আমিও মরে গেছি, দুজনই চলে গেছে, ওর টিম শেষ হয়ে গেছে। কোট নাড়াচ্ছে আর কে মার খাচ্ছে। বিচ্ছিরি ওই জন্য দেখবে যারা একটু লেভেলে কমফোর্টেবল ভাই, গেমটা যারা একটু বোঝে না, জিনিসগুলো হেভি করেছে তো। গেমটা যারা একটু বোঝে আগে হিলারকে খুঁজে মারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ আমার হচ্ছে কয়েক এক সেকেন্ড, বোধ এক সেকেন্ডেরও কম আমার রিভাইভ টাইম। 2 সেকেন্ড ম্যাক্সিমাম ধরলেই হয়ে শার্ট যায়। করে নে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। আমরা শুধু নক আগে করছি, আমি হ্যাপি বাঁচাচ্ছে, নক করছি, হ্যাপি বাঁচাচ্ছে। হ্যাঁ, আর ওই জন্য কি আমি হ্যাপিকে আগে রিভাইভ, ও বাঁচাটা খুব জরুরি। কমান্ডার মরুক। না তখন রাজ আমায় ধরে নিয়েছে, ধরে রয়েছে, দেখছি আমরা কমান্ডার মার তখন খাচ্ছে। ছাড়তে পারবো না, আর ওকে লড়াই মাঝখানে ধরেছি আমি ওকে। কমান্ডার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি একটা করছিল। না না, আমি লক অন করে দুজনকে ধরে নিয়েছি তো, ও ফেটে আমিও নক হয়ে গেছি, ও মরে গেছে, কিন্তু তারপরে একজন মলি মেরেছিল, ওটাতে আমার লাইফটা কমে গেছে। আমি তো দেখলাম রাজুকে নক করেছে। না না, আমার শটে আমি নক হই না। কি আমার ও নাকি একটা নাম ছিল আসছে? ইডি, না না কেউ নেই, আমি স্কুল গেলাম। পাগলা হয়ে গেছে প্লেয়ারটা। গাড়ি নিয়ে আসি, যে স্কুল ঢোকার আগে একটা গাড়ি তো থাকুক সাথে। ভেড়ি লেডি মশা কামড়াচ্ছে আমাকে। ভেড়ি লেডি নেড়ি নেড়ি। बढ़िया कैसा तो बढ़िया। চলে এসেছি আমি ওখান থেকে। তো উপদ্রব হবেই আমার বাড়িতে, এখন কিচ্ছু করার নেই।
বাপ রে বাপ কতগুলো হুক্কাবাজি চলছে। কৌয়া রে কৌয়া রে, আরে কৌয়া কৌয়া। এই আমাদের এখানে সেলিব্রিটি প্রিমিয়ার লিগ হয় না? হ্যাঁ আমার এটা কিছু ফালতু খবর দেয় বাংলাদেশে নাকি সেলিব্রিটি প্রিমিয়ার লিগ হয়েছিল, ঠিক আছে? অবসেস ভাই বাংলাদেশ শোন না তুই, শুনবে তো, ক্যাচটা ওখানেই তুই পাবি। এবারে ওই যে মাঠগুলোতে এখানে হয় রে কার্পেট পাতা, এবার ওখানে এরকম কি একটা হয়েছে, এবারে এক ওভারে কত 24 নাকি বাকি ছিল, ঠিক আছে? এখানে এয়ার কম্প আছে। মানে ওরমই কিছু একটা, which is ওই সব মাঠে খুবই ইজি, জানিস তো, ছোট ছোট মাঠ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, চার পাতা। এবারে যে মেন প্লেয়ার ছিল মানে উইদাউট রিপ্লে ফ্লিপে ওকে আউট করে দিয়েছে, ঠিক আছে? এই নিয়ে ক্যাচাকেচি হয়েছে। এবারে একটা মেয়ে এসে চোপা নিচ্ছিল, ঠিক আছে, থেকে এক থাপড়া দিয়েছে, ঠিক আছে, উইকেট সমেত পড়ে গেছি। এইসব এই খবর কি সব খবর! থেকে পাঠাবো, দাঁড়া বিয়েটা পেলে পাঠাবো। আরে বাপ রে বাপ। আমার মার্কে এয়ার কম্প আছে যদি কারোর লাগে। এই কি স্নাইপার কমপ্লেক্স। এয়ার 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 টাকা লাগবে এয়ার কম্প? আমার এয়ার লাগবে। কম্প লাগবে। আমার একটা স্কোপ লাগবে বড়। আমার কাছে এইটা ওরা? 6 চলে গেছে। একটা 8 এই কমান্ডার ছুটেছে মারতে। আওয়াজ পেয়েছে তো কমান্ডার। হাই রে তো দেখতে পাচ্ছি। একটা রেড জোন শেষ হলো না, আবার এখানে দিয়ে দিল। আমি ইয়ে পেয়ে গেছি, এটা কি কমফা পেয়ে গেছি, লাঠি ফেলে দিলাম। এসএলআর এখানে ড্রাগন অফ আছে। এখানে মৌসা আছে, কিন্তু এয়ার প্রবলেমটা কম্প হচ্ছে নিয়ে যাচ্ছি যে আমার একটু টাকাটা। বড় স্কোপ চাই। আমারও নেই। আমার কাছে 4 আছে। Somebody can give me 9. ভাই ছাউনির তলায় এয়ার কম্প ফেলে রাখলাম। এটা দেখে নিয়েছো কাকা সুইমিং পুল? হ্যাঁ এখানে M24 পড়ে। পেয়ে গেছি। কোথায় রে? এই যে মার্কেট। দাঁড়া, এয়ার সাপ্রেসার। আজকে কাকা এই তো 8x পেয়ে গেছি ব্যাস। আমি M24 এ বড় স্কোপ পেলে বলো। বুঝছি চল রাজু এদিকে আয়। চল চলা 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 চলা। তুমি ভালো একটা জায়গা নিয়ে এয়ার সাপ্রেসার লাগবে কারো? না, চল তুমি ডাবল ডি নিয়ে যাচ্ছ। তো দুটো বট না। হ্যাপি হুম হ্যাপি এসএনজি এক্সটেন্ডেড বা এসএনজি সাপ্রেসার পেলে বলিস তো আমার। এই যে
আমার ওই দুটোই লাগবে, বাকি সব আছে। দুখানা সাপ্রেসার, দুটো এক্সটেন্ডেড লাগবে, দেখ বাকি সব হয়ে গেছে। সামনে আছে আওয়াজ পেলাম। কোথাও দেখেছিলাম একটা মনে হয়। পেলাম। পেয়ে গেছি, এক্সটেন্ডেড পেয়ে গেছি, তুই আমার সাপ্রেসারটা দে। বাদিকে আছে, ঘন্টা দাঁড় করা, অনেকগুলো আছে, কোথায়? এখানেই আছে। গুলি আমি জানি কোথায় এই আছে। 6x এই যে ঘুমটিতে। 6 লাগবে না, আমি এই MP4 না কমান্ডার বলছিল না। আমাদের কি 6 লাগবে? হ্যাঁ ঠিক আছে, এয়ার সাপ্রেসার কারো লাগবে না তো? এয়ার এক্সটেন্ডেড টুইক আছে এখানে। না আছে আছে। সাপ্রেসারটা হলেই হয়ে যাবে এখানে। গুলি দেখলাম এক সাল করেছিল। ভাই ঠিক আছে, চেঁচাতে হবে না। এমনি জমে যাবে। 100 তে বাইক আছে। ঠিক আছে, এই কম্প লাগবে কারো? না না এটা স্মোকটা কে করলো? এখানে এখানে দাঁড়া, আবার কে বেল দিচ্ছে ভাই, গাড়িতে বসা তো। এখানে দাদা। যাচ্ছি, বেল দিচ্ছে কে? আরে লোক এসে গেছে রে। না কিছু খুলতে হবে দরজাটা। বলছি তো ওদের কাছে চলো। আরে গাড়ি আছে রে ভাই, সুইমিং পুলে বাইক এনেছে। চলে সরিয়ে রাখলাম বাইকটা, এতে বেরোতে পারো। আরে আসতে হবে, লোক আসছে। আসছি রে ভাই। ওই তো নিচের বাদিকে বাদিকে গাড়িতে। এখানে। এই, ওই যে এই যে এখানটা। নিয়ে আসো নিয়ে আসো নিয়ে আসো। বাজে জায়গা, সবাই এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। উপর থেকে মেরে দেবে কাকা, জায়গা পড়ছে। দুটো বাইকও আছে। গাড়িটা নিয়ে আয় রাজু, গাড়িটা নিয়ে আয়। কোথায় আছে এখানে গাড়ি? গাড়ি, এখানে গাড়ি। পুলিশ করে যা, নিয়ে চলে আয়, চিন্তা করিস না। দুটো টিম। ঠিক আছে ঠিক আছে, মারপিট করুন। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। এখানে একটা দেখেছি। ঠিক আছে, গাড়িটা নিয়ে এখানে আন। হলুদে আন, হলুদে। আমি বলি কেটে পড়ে এখান থেকে। হ্যাঁ, টাটাটাই বেবে। রাহুল বস বস বস, চালা গাড়ি। পজিশন খুব বাজে পজিশন। ঘন্টা ঘন্টা। কোচিং কি হিল আপাতত রাখতে পারো গিয়ে? রিক্সা আছে কারুর কাছে? ঠিক ছিল স্কুলে। না, আমি তাহলে 8 দিয়ে দেবো। এই আমি এটা আনতে বললাম না। আনার কথা। ওই ছেড়ে দে। গাড়ির আওয়াজ হচ্ছে না, বুঝতে পেরেছি। সামনে দেখে নে আমি। ক্লিয়ার। বাইক এই যে এখানে
আচ্ছা বট হচ্ছি নাকি? একসঙ্গে মারো, হিল করছে। আমি আসছি। মাও আর কোথায় আর কাকে মারছো? বাইকটাকে ফাটি। নক হয়েছিল। এ 6 দে রে হ্যাপি। আমি আনিনি তো, আমার কাছে নেই। চলো 6টা দাও। তুই যে বললি ফোন নেই। আরে কোথায় বললাম 6 আনতে তো। আমি তুলিনি, আমি পড়েছিল ওখানে। এ কি রে ভাই এরা কি তোর কাছে ফোনে কত গান আছে? শুনতে তোর কাছে ধান কত আছে? আমার কাছে 8। এই ইচ্ছা করে বুঝলি কিল ফিল এই যে দেবে না আছে। তোকে, বট হতে দিতে ওকে। হ্যাঁ ও এমনি ফাঁকা মারছে। আরেকটা এসে বট, এগুলো বট, এগুলো বট। একটা কথা বলবো, যা বডিগুলো দোকানে হেলমেট পেয়ে যায়। এই হেলমেট বলছি, ধর শালা তোমরা কোথায় নিয়ে আসবে বললে কতবার আমি জিজ্ঞেস জানি করলে। হ্যাপি নিয়ে এসে, আমি তো আর তোমরা না, না। এই করো এটা নিয়ে 5-6 বার কেউ করবে। বলেনি, তোমরা চলে গেলে বট মারতে, ফেসে গেলে বললাম, দোষ দিচ্ছে এটাই আমাদের। করবে। জায়গা নেই অত, সরি, লাইভটা শুনো তো। অত জায়গা নেই। তোমার গাবজাল করলে হবে? তুমি গাবজাল লাইভ শোনো করে গিয়ে, দিও। আমি একবারও বলিনি আমি আনবো। ওই বাইকওয়ালার কাছে দেখ পেতে পারি। তোমার নিজেরা রেসপন্সিবিলিটি নেবে না বেশি। না, নিজেরটা স্কোপ নিয়ে মার্কেটে যাও। বালছি আপনার মাটি নিজের মাল নিজের দায়িত্ব। হ্যাঁ, হ্যাঁ কেউ শুধু দায়িত্ব গায়েব নেবে হয়ে না। যাবে। এ ভাই তুই আবার মরে যাস না। একদম গাড়ি নিয়ে আসছি আমি তোমাদের কাছে। আরে গাড়ি নিয়ে আসছিস বুঝলাম, আগে থেকে স্কোপটা তুলেছিস। এই তো আসছি নিয়ে আসছি। এখানে আছে। এ আজকে কব দে আস আনা দেখ রে 6x নিয়ে কি হ্যাঁ, পুরে বুঝে আছো নাকি? দেখেছি। এই যে এই যে আহা, চিড়ি মার। আসছি কিন্তু আচ্ছা আমাদের দিকেই আছে। নিচের রাস্তায়। আমি বলে আমি লেটিং বি আমরা জমে যাই। আরেকটা গাড়ি পেছনে। কমেন্ট হ্যাপি বেরো সবাই বেরো। এ বেরো 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 ভাই বেরো। ওইটাবে না, ওইটাবে না। ফোন কাটবে তারপরে বলছি। বাদিকের বাড়ি। ক্যান্ডি কোথায় যাচ্ছিস? বাড়ি রে। ও এটা দেখ লোক আছে কিনা জায়গা। উপরটায় থাকলে ফাইট দিতে পার। এসএমজি সাপ্রেসার দেখলে বলবি তো। মিলিটারি বেস ফ্রি আছে, প্লেয়ার আছে। মেরে দাও। একটু 5 লাগবে। এই তো এখানে পড়ে আছে। এইটেক্স এই যে স্নাইপার এক্সটেন্ডেড চার্লি আছে ও ওই স্নাইপার বলছি এসএমজি এক্সটেন্ডেড। এই এক্সটেন্ডেড আছে। তুই আমার 9mm লাগবে অল্প। এই যে 9mm এখানে আসতেই হবে তোমাকে। হ্যাঁ, আর এসএমজি সাপ্রেসার লাগবে, আর কিছু লাগবে। এর মাথায় ওটা যায় তো। আমার
দেখে আমি গুলোটা চালিয়ে দেখলাম ঠিক আছে গুলোগুলো তো জং ফং ধরে গেছে এই স্নাইপার কম পাচ্ছে কারোর কাছে? না রে পাইনি ভর্তি ফার্স্ট এড আছে কোথায় দিল? ও আসেও না আমার মাথার ওপর ওরা আমার ধারণা রিভাইভ দিচ্ছে ওই চিপটা তুলিস না কমান্ডার আসি কর। না ওই টাইমটাতে চিপ তোলার ইয়ে পাইনি। ওখানেই আছে, পাহাড়ের ওপরই আছে। দেখা যাচ্ছে না এত ঘাস। ঠুক ঠুক করে মারছে না। ড্রোনটা পাহাড়ে কেটে যাবে এরা পাহাড়েই বসে আছে। হ্যাঁ আমি বলি এই পাহাড় জোনের দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াটা বেটার জোন ধরে ধরে খেলবে না ওই দিকটা বেটার চলে বেটার যাবে। এইখানগুলোতে চলো, পাথর টাথরগুলো ধরো, ঠিক আছে? হ্যাঁ 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 গাড়ি না গাড়ি, গাড়ি। অম আছে অম আছে অম আছে নিচ্ছি গাড়ি গাড়ি আওয়াজ। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি লেভেল 3 তুলে দিই তুই তুলে নিবি এক লাখ টাকা রাউল চক এটাই টাইম এখনো। আমরা ওই যে ওরা right side মারপিট দিয়ে- চলো গাড়ি ধরো গাড়ি ধরবি হ্যাঁ একটা গাড়ি তো নিয়ে চলো। ঠিক আছে দুটোই নে। ভাই চ্যাট করো। আয় আয় কি করছে এরা? রাউল এগিয়ে চলো, এগিয়ে গিয়ে মেরে দিতে পারবো, মারপিট করতে পারবো। আবার তুলতে পারতে এই ডিপটা নেবে, এই ডিপটা কাকা, এই ডিপটা বট আছে ডিপটা রাখো, ব্যাস গার্ডে আছে। ওই যে গাছে, এই গাছে বাঁশ দিচ্ছি। এটা যেটা মারছিল ওটা হচ্ছে XXIN না এরকম কিছু। ঠিক আছে, ওরা পুরো কনসেন্ট্রেশন আমাদের উপর থাকবে এইসব জায়গায় ছিল। হ্যাঁ আমি ওই দিকটা দেখি এবারে কোথাও মুভ করলে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। এইখানে দেখ ধোঁয়া উঠছে, এই জায়গাটা দেখো ধোঁয়া উঠছে। এখানেই আছে কোথাও, গাড়ি ফাড়ি জ্বালিয়ে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে এই যে এইখানে এই যে দৌড়াচ্ছে। চল গাড়ি নিয়ে আসছি চলো মারছি আমি এই গাছের পিছনে। পাথরটা রেখে দাও। ওখানে শুয়ে পড়েছে, ঠিক এই এক্স্যাক্ট এই জায়গায় শুয়ে পড়েছে। কোথায় গো, আরেকবার মার দাও তো রাজ পারলে। এক্স্যাক্ট ওই মার্কার, সবুজ মার্কার কি আছে? আরে জ্বালিয়ে মারছে তো বাট নিজে এবার কোনো দিক থেকে চার্জ করে দেখতে পাবে। এ বাবা রাজু আসবি তোরে ভাই। একটা এখানে আছে। লালটা দেখ, লালটা দেখ, লালটা দেখ। হ্যাঁ কমান্ডার নাইস। ও M4 385 ডেড আই। বটটা ডিস্টার্ব করেই যাচ্ছে এখানে। পিক নিচ্ছি মারছে। আরে কি এদের কাছে ইয়ে করছে দেখি বট টেনশন করে মারছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাপি কে আয় মা আয় এরকম করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ बाबा राजुआ पूरा एकदम झाड़ झाड़ के फाक कर दिया।
কার চলছে রে এটা? আমার কার খেলা দেখছো তুমি? ও ওই এশিয়ান দৌড়ানো গেমস। রানিং একটা তো হয়ে গেল, কি হয়ে গেল? কনভিনসিং ভিক্টরি স্টিপ চেসে। ট্রিপল চেস। এই ওইগুলোতে অলিম্পিকে আছে ওগুলো? হ্যাঁ সব আছে। অলিম্পিয়াকস লিওনে আছে ওটা? বলছে তো। এই অলিম্পিকের ওই আগুনটা নাকি কত হাজার বছর ধরে চলছে? দাঁড়া হিসি করে আসছি। ইস্যু করে কি আইস পাইস করে আছে? কিলিয়ান এমবাপ্পে একটা জিনিস ভালো লিখেছে। লাকাকা কিলিয়ান এমবাপ্পে বলেছে প্লেয়ার্স shouldn't earn money for defending their national team. The money could be put to better use for their citizens. বলছে প্রাইজ মানি যদি যেতে ওটা শেয়ার করতে পারে, বাট ওদেরকে যে এটা দেয়া হয় কান্ট্রির জন্য সবই তো ঠিক ওর আছে। স্যালারি যেটা পায় ও সেটা দেয় না কেন? না সেটা ঠিকই আছে, কিন্তু আমার বড় প্রশ্ন আছে, বল কি? এবার আমাদের ইন্ডিয়ার মতো প্লে ইয়েতে কান্ট্রিতে একটা ছেলে ধর আইএসএল এ পয়সা পাচ্ছে, ঠিক আছে, সে ম্যাচ খেলবে পয়সা পাবে, সিম্পল। এবার সে ধর ভালো প্লেয়ার, সাডেনলি ইন্ডিয়ার কল পেয়ে গেল, সে ইন্ডিয়াতে খেলতে গেল, সে কিছুই পেলো না, ও এখানের ম্যাচ ফিটাও পেলো না, ওখানেরও পেলো না, তাহলে কি করতে গেল? অপরচুনিটি কস্ট বলে তো একটা জিনিস আছে। তো তো তাহলে কি হলো, তো লস হয়ে গেল তাহলে। আর হ্যাঁ যদিও বেঞ্চে গিয়ে বসে থাকে তো আরো খারাপ, মানে হ্যাঁ এদিকে খেললোও না, নিজে প্রুফ করার জায়গাও নেই, এদিকে যদি হয়তো উইকলি ওয়েজে যে হয়তো কোনো 50-60 ভাই, লাখ টাকা লস হয়ে গেল। তুই আমাকে একটা কথা বল, তুই আজকে যদি নেশনকে সার্ভ করিস তো তুই তার পয়সা নিবি না? হ্যাঁ উচিত। যে কোনো জায়গায় হ্যাঁ তুই যেখানে এটা কাজ বলতে করতে পারে যে যাচ্ছিস। যে ডিসপ্যারিটি যেটা আছে ওটা কমালে বা ইয়ে আছে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট পুরো ম্যাচ ফি দিয়ে দেবে যে ওটা এ কি? বলছে কেন বলতে, কেন বলছে? কারণ ওর পকেটটা গরম। ও হ্যাঁ, ও যা খুশি বলতে পারে। হ্যাঁ ও পকেটটা কারণ ওকে তো আর দিতে হচ্ছে না, না এখন আর ও যদি ধর যে দিয়েও দেয়, ও ইন্টারন্যাশনাল। যদি ন্যাশনাল টিমের পয়সাটা দিয়েও দেয় ওকে, ও কটা ম্যাচ খেলবে ন্যাশনালে? সারা বছরে হয়তো 10টা খেলবে। আগে এরা এরা দেখবি বড় টিমের, যারা ছোট টিমের প্লেয়ার তারা, তাদের কাছে দুটো ইনকামই ইম্পর্টেন্ট, ক্লাবও হুম, ইম্পর্টেন্ট, ন্যাশনাল ইনকামও ইম্পর্টেন্ট। আর যে কোনো জিনিসে তুই যদি পয়সা না দিস সেই জিনিসটার কোনো মানে হয়? তো ভ্যালু থাকে না তো সেটা। রাইট, ভ্যালু থাকে। সার্ভিং দ্য নেশন মানে কি? এখন যদি বলে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মিকে যদি বলে যে পয়সা নিও, দেশের জন্যই তো লড়ছে, তাও ওখানে জিনিস জাস্ট বিকজ ইউ হ্যাভ মানি তার মানে এই না যে। বিস কে রেডি করেনি রে? জানি আমি তো তুই রেডি, করিস নি, নিজে নিজে করিস নি। আমি তো করে আছি, চার্লি, কাকা আড্ডা দিচ্ছি। এ চার্লা করে দিস। স্যার কি এরপর 3x টা তোকে মনে নক করে দিত নাকি রে মালটা, যে না দেখ না, তোর সামনে যাকে আমি ওটাকে ফুল ড্যামেজ দিয়েছিলাম, আর আমার না রিলোড হয়ে গেছে, হ্যাঁ ওই বুঝতে পেরেছি, তখন তোকে আমি ওই মারতে কারণে গাছের পেছনে লুকিয়ে গেছি। তোকে মারতে যাচ্ছিল তোকে, তখন না আমি না তো আমাকে ও মারতে পারতো না, আমাকে মারতে পারতো যেটাকে কাকা মেরেছে দূরে, তুই বলি না লালে লোকটা আছে, হুম হুম ওই মালটা আমাকে ফোকাস করছে, তুই না থাকলেও তো আমাকে মারবে। হ্যাঁ। ওই জন্য সাইডে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি কে চার্জ করে। আমি তো 3x দিয়ে স্প্রে করছি, ভালোই করেছি। ওই মালগুলো ওখানে মারপিট করতে গিয়ে আমার এক্সপোজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ বট মারতে গিয়ে কটা, ভাই জগার জিন্স গুলো কিনিস ভাই, ছিঁড়ি রে কমফোর্টেবল।
কোন কোম্পানি? হাইল্যান্ডার। কি সব সেল মেল ছিল না, গ্রেট ইন্ডিয়া সেল, ওই গ্রেট ইন্ডিয়া মিন্ত্রাতে কি সেল ছিল ওইটা তখন। কোথায় সুসু করে আসবো নাকি? ও না, ঠিক আছে। জর্জপুর ওর নদী দেখে সিসি পেয়ে গেছে। হেভি জিনিস ভাই এটা। বাবা লোক নামছে, এবার আমাদের এখানে কেউ নামবে না। কি করেছে 3.5 কি করে যে রেটিং দিয়েছে ভাই ওরাই জানে। দুটো অনেক দূরে ডান দিকে, জর্জপুরে প্রচুর নামছে। চ চ চ সাইকেল চ রাজু। আমাকে একটা 3x পেলে দিবি হ্যাঁ। প্লিজ। না গ্রিস চাইনি, গ্রিস চাইনি 3x কি একটা তুললাম আর প্লেয়ার। ভাই আজকাল তো ভাই চাঁদাতে লোকে বলতো যা চাঁদা দেবেন, তাই তো এখন শালা চাঁদা নিতে এসে বলছে 100 টাকায় কি হবে। এটা প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে বল। ওরে বাবা তো পুরো ক্যাচরা এখানেই স্টার্ট হয়ে গেল। তবলা বাজাই মিউজিকে মারছি, এখানে ইয়ে আছে, পাখি আছে। মেরে না ওর ওপর কি ঝাঁপিয়ে পাখিটা না বাইরে রেখে দে। সব লেভেল 2 পেয়ে গেলে আর ইয়ে পেয়ে গেলে চলে আয়। এখানে কিছুই পাচ্ছি না। আমার এখানে মোটামুটি একটু আধটু পেয়ে যাবি। ওপো পাইনি কিছু। কোপের একটা ইয়ে হয়ে গেছে। একে আছে, একে স্কোপ নেই আর রেড ডট নেই। তিনটে বাড়ি ফেলাই দিচ্ছে। লেটস গো পান রাঞ্চো। একটা পেলাম আশা করি সবাই হিলিং পেয়ে গেছে। ওসব আছে। এখানে 3x আছে। 5 আছে বল তো, 5 থাকলে মার। প্রচুর 5 আছে, 3x 5x সরি 3x আর 6x লাগবে কারণ বলতে এগুলো কিচটা তোলো 8 দিয়ে দেবো। হ্যাঁ আছে 6। দাদা বললে হবে। হ্যাপি তোর লাগবে? হ্যাঁ এনে রাজু নিচে বন্ধ সব। ভালো করে কে ঘুষি মারছে। হ্যাঁ ডান্ডা লাগবে কারু? না লাগবে না, তুই নিচে নাম। এনে 6 না 8 দে। হলো পেলে কেউ দিস তো। স্নাইপার কম পেয়েছো, ডান্ডা লাগবে চার্লি? না আছে ডান্ডা লাগবে না তো ফেলে দিচ্ছি। ফেলে দে পুরো আছে। আমার একটা এক্সটেন্ডেড এয়ার লাগবে, আর কিছু লাগবে না। ওহো আর একটা জিনিস লাগবে, এটা তুলি নি। এর ভেতরে আছে, হলো দে তো একটা। রেড ডট দিয়ে হলো আছে আমাদের। তারা সাইকেলটা বানিয়ে রাখলাম, কে নিয়ে চলে গেল। রাজু মনে হয় স্ক্যাম হো গিয়া, স্ক্যাম। এয়ার এক্সটেন্ডেড লাগবে বলছিল কেউ। আমার তো যে 6 তোলা
না 6 ছেড়ে দাও, পেয়ে গেছি। আমি জানি জানি আমি রে কি জানিস তুই সেটা তো বল। আমি জানি। হ্যাপি গাড়িটা নিয়ে আসবে হ্যাঁ? সব পালিয়ে গেছে। না না আছে আছে সব ইয়ের ভেতর ঢুকে আছে রে, কন্টেনারের ভেতর। দেখবো হ্যাঁ মার মার বোমা। আরে জোন হয়নি না, সব ফুটেছে জোনের দিকে। গাড়ি আনিস। হ্যাঁ গাড়ি নিয়ে আসছি আমি। তোমরা যাও। কোথায় দেখেছে? কই রে? দেখতে পাচ্ছি ওই এই তো বলেছে। এই তো। আসছি আমি গাড়ি নিয়ে। পড়ছে না এইসব জায়গায়। সিক্স এক্স লাগবে নাকি কারু? না 584। চা খেয়ে বেরোবো ওই রে গাড়ি এক্সটেন্ডেড এনেছে? আছে চার্লি। চলে আসো এই চার্লি তো। এক্সটেন্ডেড আছে এখানে। পেয়ে গেছি। পেয়ে গেছো? কুইকটা ফেলে দিচ্ছি তাহলে। না 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 ফেলিস না, আমার এমনি extended। কোথায় দাও কাকা? হ্যাপি কি দেবো? গাড়ি দাও। গাড়ি আছে এখানে। কাকা কই? দেখতে পাচ্ছি না। এই তো আর রাস্তায় তুলে নেবো। ও ওই যে। চলো 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 রাজু সাইকেলে থাক চলো। ওখানে সাইকেলে বুস্টার দিয়ে দেবো চলো। চলো কাকার ইচ্ছা নেই কাকা বাদ দিয়ে কাকা কি করছে? ঠিক আছে আমার গাড়ি, গাড়িটা এই গাড়িটা ছেড়ে দাও। কোথায় যাচ্ছে নিয়ে? এইখানটায় চ। কাকাটা তুলে আনো, কাকাটা তুলে আনো। তুলে আনলে এ, কি করছে ভাই? জানি না তোমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। এই বাড়ি দেবো। ছেড়ে দাও, ফিনিশ দরকার নেই। ব্রিজ ওপরে চলো, ওপরে চলো।
হবে নিচ দিয়ে। যাচ্ছি নিচ দিয়ে চল, রাজু, নিচ দিয়ে চল। গাড়ি আনতে। বলো, আমায় ছেড়ে দিন না। মানে ওদের চেপে দিয়ে আসতে হলো নাকি? কে রে? রাজ রাজ রোজা কিনে তো রাখতে পারছে। হিলে রাখো চাইনি হিলে রাখো। এটা তো একদম হিলে ছিল না। কিন্তু পালিয়ে এই দেখো আমি। এখন দু একটা বট এই যাও বট আছে। এই বাদিকটা ঘুরিয়ে রাখো, বাদিকটা ঘুরিয়ে রাখো, এই জোনটায় ঢুকিয়ে রাখি। পাবে না। উল্টা দেখে নাও, ঠিক আছে? কোনো আওয়াজ নেই আর। হ্যাঁ 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 কই কই? বন্ধ হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি না রে। আরে তাহলে তো আমাকে মেরে দেবে না। একটা লোককে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, তবে এমন এমন ভাবছি নিয়েছে। ওদের বাচ্চা একটা বট নাই, তিনখানা গুলি খেয়ে গাছের মধ্যে গা মারাচ্ছিল। ও উঠছিল বসছিল, উঠছিল বসছিল। মানে কি বট একটা কে জানে, গায়ের থ্রু দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কি ধরবে? অ্যাপার্টমেন্ট ধরবে এখান নাকি থেকে এই তো বাড়িটা বেরোতে ধরবে? হবে, দেখো এইটুকুনি জানি। নাকি হলুদে যাবে? এইটা ধরবে। রাজকে তুলে নাও, রাজকে তুলে নাও, এবার জোনে ঢোকো, জোনে ঢোকো। আমার না তোকে বলেছে রাজু। রাজকে তুলে নাও তোমাদের। গাড়ি আটকে গেছে। তোকে রেড ডট আছে? না, হলো পেয়েছি আমি। মানে রেড ডট পাইনি। অ্যাপসে গিয়ে লাভ নেই, এই সামনে বাড়িটা আছে। রাজু স্মোক করবি? রাজু রাজু ওকে। বাপ রে বাপ। E90 আছে। দেখো গাড়িতে কুইক ব্রেক এক্সটেন্ড ছিল কিনা। না গাড়ি তাই হ্যাপি সিম্পল। নিয়েছিস কেউ P90? হ্যাঁ তুলেছি হ্যাঁ, তুলেছে। কোথায় যাবে? M4 ঠিক আছে যাই বলি। বাঁদিকে পাহাড়ে গেলাম। এই ভেতরে গাড়ি। ওর কার ভিতরে না, এটা ভাই সরি, ভালো মনে হলো গাড়ি। এখান থেকে দেখতে পেয়ে যাবো যদিও। গ্রাফিক্সটা বেশি হয়ে গেছে। ভাই দেখে মনে হলো। এই বাড়িটা দেখো তো, 8x আছে যার কাছে।
এখানে 8 পড়ে আছে। বাহ বাহ, কাকার কাজটা ঠিক করে নিয়েছে, ঠিক আছে। একটু বুস্টার দাও না, ল্যাগ করলো একটু। হ্যাপি বুস্টার। একটু ঘুমিয়ে নি এখানে। কি সুন্দর এখানে শান্ত গিটার শিষ্ট। কিন্তু নেই দেখি। রাজু লেভেল 3 ব্যাগ আছে। বল দেয়নি মানে যা। বুঝে নাও। দে হ্যাপির কাছে আছে, হ্যাপির কাছে এসে উড়ে যা সাইকেলটাকে, বুঝলি? এই দেখ আবার snow ফেরত slow। পেয়েছি। মেরে মেরে দাও দাও, মেরে মেরে দাও দাও, এক্ষুনি মার। মেরে দাও। হ্যাঁ তো মারবো তো, সে আমি কি বারণ করেছি নাকি মেরে দাও। মারবো না? আরে এই শালা বুস্টার দিলাম, আমার 4টে বুস্টার থাকে টোটাল। এরা বুস্টার এরা। মাথায় লেগেছে হ্যাপি সাইকেলটা। কমেন্টে গ্রেনেড লাগলে নিয়ে নিতে পারিস এসে। দেখি না, ছাদে আছে 5খানা গ্রেনেড আছে, স্মোক লাগবে আমার। স্মোক আছে ছাদে দুটো, এখানে একটা। মা, এই তো উপর থেকে নিচে ছুড়ে দাও তো একটা। ফেলে দিলে ওটা ফেটেই যায়। লেগেছে? লেগে তো ছে, আমিও ঘুষি মেরেছি সাইকেলকে। আমি যেই সময় ঘুষিটা মেরেছি দেখি ডেডলি সাইকেল। অ্যাটাক ভাই, সাইকেল অ্যাটাক। এই নে লেভেল 3 ব্যাকপ্যাক আছে। তারপর তেল থাকলে গাড়িটা ঘুরিয়ে রাখো। সরো সরো, তেল থাকলে গাড়িটা ঘুরিয়ে রাখো কমান্ডার, দুটো আলাদা গাড়ি তেল রাখো। পাইনি আমি, দেখতে পাইনি। কত আছে তেল দেখি? ও, কম আছে। এই নষ্ট করছিস কেন? ভাই এমনি 150টা গুলি রাজু। এমনি ও, 150 ঠিক খানা আছে। থাকে, নষ্ট করছিস কেন? কি খায় দেখো, এটাতেও এই আবার যদি পেয়ে যাস দিবি। এই দেখো, বলতে না বলতে এটা তো এমজি এই পেলাম আজ। এলে তো ভালো। এবার দুটো পেয়েছিলাম। আমি চপ্পা চপ্পা চড়কা দেখছি, ঠিক আছে? চপ্পা চপ্পা চড়কা চড়কা। এই পাশে একটা ছুঁই মুই। ছুটছে এই যে। কি আছে? ওই রে, কম দিয়েছে। ও, এয়ার সাপ্রেসার नहीं। চলে গেল ছুটে ছুটে উপরে। का ले लिया ना? এয়ার সাপ্রেসারটা নিয়ে আসো, আমি তাহলে এসআর দিয়ে দেবো কাউকে। হ্যাঁ আছে আমার। আরেকটা ড্রপ এখানেই ফেলে দে মাথার ওপরে। এবার আমাকে হেলমেট ভেস্টটা ভাই দিই। রাজু নিচে আয়, রাজু নিচে আয়। প্রেসারটা দে আমার। এখানে আয়। এখানে এয়ার সাপ্রেসার। কমান্ডার কিন্তু যাচ্ছে চুপি চুপি। হ্যাঁ যা, আমি ইয়ে নেবো না, আমি কি নেবো? হাঁটু আমার কেটে তো যাচ্ছে। এয়ারই- এয়ারই খেলছি। আমি তো একটা বন্ধুদের এয়ারই জন্য মেরেছি। যদি অমটম হয়। কম তো পেরে। আরে এটাতেও তো দিতে পারে রে ভাই। হাঁটু কেটে যাচ্ছে কমান্ডার। রাজু না, হেলমেট বলে বেস্ট আমার তুই অলরেডি আছে, নিয়েও লাভ নেই। বরং হ্যাপি বলে বলে ঝেড়ে না দেবো, বুঝলি? না এমকে বা এই গোদা হলে ঝাড়বে, দিও। আমি তোকে মেরে নিয়ে নেবো। তোর দায়িত্ব আমাকে দেওয়া। হাফসি টিম সালা দরজার ভেতর ঢুকে গেছি নাকি? দেখ এমকে আছে। নিচে এমকেটা দিও আমার। এমকে হুম। জোনে যাব। আপনি এমকেটা তুলে নেন। এয়ার সাপ্রেসার আমি দিয়ে দেবো। এক্সটেন্ডেড লাগবে এটার সাথে আমার।
ও আছে এখানে পড়ে আছে। মারছে হ্যাঁ? দেখ আমি তোর মারতে চাইনি, গাড়ি তুলতে বল। একটা মারছে রাইট দিয়ে। হ্যাঁ বলে দিচ্ছি রাইট দিয়ে এইখান থেকে এরকম করে চলে আয় রাখি। রাজু। মারো মারো একটা শট নাও। এই যে ও দাঁড়াও, মারো, মেরে যাবো নাকি না চলে যাবো? না এ বট আছে, ও আচ্ছা ছেড়ে এটা বিয়ে দিয়ে ফাটটা ফাটতে। যাবো চল। কোথায় আছিস? তাদের একটা ব্যাগে দিয়ে দাও গাড়িতে। ওপরে তুলে দিচ্ছি। উপরেই উঠবো, উপরেই উঠবো। হায় রে ভাই, তোমাদের ডান দিকটা আগে দেখে নাও একটু। গান্ধিক দেখে দিলি। এ রে ভাই গাড়িটা এনে থামে না। আরে আর একটু তুলে থামা, নাহলে গাড়ির চাকা ফাটিয়ে দিলে তো কেস খেয়ে যাবে। সেটাই তো, যে চালাচ্ছে সেই তো পড়ে। তাহলে জোন থাকবে না, বেরোতে হবে। ঠিক আছে আপাতত উপরে আছি এটাই অনেক। কিন্তু যে সাপ্রেসার মেরেছিল সে ব্লু দিয়ে মেরেছিল, ঠিক আছে? হুম এই তো, এই যে জোনের বাইরে। হ্যাঁ এই তো এখানে। ও আসবে, ওর কাছে বাইক ফাইক আছে। আমি বাড়ি যাচ্ছি। ঠিক আছে, চাপ্পা চাপ্পা মারবি। আমি এই বাড়িটা যাওয়াটা দরকার। আপনি এই বাড়িটা এসো। আসি তোমার খাবারে আছি আমি, যাও। ও একাই বেঁচে আছে। এটা প্লেয়ার ছিল। বাদিকে বাদিকে এই তো বাদিকে বাড়ি। তোমাদের বাদিকে নিচে মারো না, একসাথেই মরে যাবে তো। হ্যাঁ নক হয়েছে। কজন এসেছিল? একটা ডেড, দুজন দুজন, আরেকজন আছে পেছনে বাড়িটায় আছে। দেখছি। তোরা চলে আয়, তোরা নিচে নেমে যা গাড়ি নিয়ে, কোনো চাপ নেওয়ার দরকার নেই। ও জোনে নেই, ও গাড়িতে বাইকে উঠলে মরবে। তোরা নিচে চলে আয় আমার কাছে। ভেবেছে না, আমি ওদিকে যাবো না, আমার তো জোন নেই। কেন যাবো? তোরা আয় না তুই জোনে। চলো সব লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকো। বাইকটা ফাটিয়ে দিতে পারবি। এই তো। না না, আমরা গ্রেনেড করি। মুখ করো ওকে। না না না, মুখ করলে কিচ্ছু বেরিয়ে করবে যাবে। না, বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে যাবে। পরপর সিলভার, ব্রোঞ্জ, সিলভার, অনেকগুলো হয়ে গেল। কোন বাড়িটা আছে? এইটা না এটা? ও না রাইট। রাইট রাইট, বড় ভয় দেখাবো আগে এমকে। ওর ও যদি একদম রাইটে যায় এখান দিয়ে যদি উঠতে পারে। হ্যাঁ, ওটা ছাড়া ওর কাছে অপশন নেই। রাইট বোনাস। এ বাবা, তোর সাথে যদি এরকম করে মরতে হতো তাহলে কেউ মরে যেত। আমি তো ভাবলাম ও না না, এ শালা পেছনে দিয়েই যদি তোকে ফেরোতে হতো। এই দিক থেকে বেরোলে, এত কিছু করে এদিক থেকে বেরোলো। এদিক থেকে বেরোলো, বেরিয়ে আমার বাদিকে কি একটা করলো, ঝাঁপ দিল। যাচ্ছে, ও কিছু জানেই না। ও বুঝতে পারছে না, না ও ভেবেছে যে আলাদা আলাদা চারজন, বুঝলি? আমি বেশ পালাবো টুকুস করে, আর এরা কেউ কিছু করতে পারবে না। কি করে আছে? না এটা নিয়ম হচ্ছে ওই যে করতে পারবে সে পরেরটা করবে আর কি।
এবং পরপর 10 বাড়বে, এরকম ভাবেই করে। হুম। কি দাঁড়া, নেই ও তো, কালকে আসবে বোধহয়, করলো না তো ওই জন্য। হ্যাঁ Arumal Sanjeev has liked the video. Thank you for liking the video. You can follow us আজও to কি see নেই the না? name at the bottom of the screen. না, হিসি করতে গেছে, আসছে। ও তাহলে আমিও করে আছি। চলো একটা চিকেন করে আসা হলো। লা 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 লা। হ্যাঁ, কৌশিকদা বাড়িতে? ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। না কালকেই, একদিনের দিন না, কালকেই। তুমি আজকে আজকে একবার এসো না ফিরে। হ্যাঁ না, দেখতে হবে আগে, আমিও দেখিনি সেইভাবে কি কি লাগবে না লাগবে। হুম। কোথায় গেল রে? লাইট ওই ইয়ের জন্য, ক্লোজিং সেরিমনি, ওপেনিং সেরিমনি, ওই সবের জন্য। কই গেল বুড়ো কাকা? আছে, রাজ আসেনি এখনো, বেশি করে। ট্যাঙ্কি খালি করতে গেছো তো, কারণ সময় লাগে। 1 আওয়ার হো কালকে, তার মানে আমাকে ইয়ে করতে হবে, কালকে একটুখানি খেলতে হবে। 3 বার কেন? হ্যাঁ 64 এ হয়ে গেছে, 65 বলে একটা বাক্স পাবো। ओ, हम तो टॉप करके बैठा हुआ है। পাবন্ডি रेडी रेडी, काकाओ रेडी करेंगे। পাবন ডবল ডি। এটা বাবলু এলো কেন যদি কিছু নাই করে? ও দেখতে আছে काका আমরা কি ওকে সবাই, করে দিয়েছে তো। সবাই ভালো আছে কিনা একজন লাইক ডিসকর্ড করেছে, সার্ভারে ওকে লাইক করেছে আরোমাল সাজিব। আর সঞ্জীব রে ভাই, সাজিব সাজিব ছিল, SAJEE। ও এসে ঝাড়ুওয়ালার মতো দেখে চলে যায়।
দারুণ ভালো। লম্বা কতটা? জাপানেরটা তো বগলের তলায়, তাতে ব্রোঞ্জ নিয়ে গেছে অনেক। তাতে সিলভার নিয়ে গেছে আমার। কত হাইট ডিফারেন্সে সিলভার নিয়ে গেছে, আবার কি চাই? যতটা গ্যাপ ওখানে পোল ভল্টে রয়েছে, তার থেকে বেশি তো হাইট ডিফারেন্স। তো ওকে দেওয়া উচিত ছিল, বেশি উঁচু লাফিয়েছে। আবারে কালকে সকালে একটা শুধু আকাশে উড়ছে। বাঁদিকে 3-4টে উঠছে আকাশে। স্কুল গেলাম। হুম। আসছে এরা, একটা তো উড়ে চলে যাবে, বাকি 3টে আসবে। এখন কে পড়লো? রাজ পড়লো আকাশ থেকে। এই তো কাকার এখানে নেমেছে। খুলে রাখলাম লাগে। মার্কার দিয়েছিলাম তোকে। আমার আজকে কি লাখ, 3টে ম্যাচে 3টেতেই প্লেয়ার পেয়েছি। এখনো পেলে আরেকটা? হ্যাঁ বাহ। কিছু নেই বলে মারছি না। বাবা। M24 আছে এখানে। ঠিক আছে। এই যে সিলভার। হ্যাঁ লং জাম্প। জাস্সা নেটওয়ার্ক ল্যাগ হয়ে গেছিল হঠাৎ করে। কমান্ডার নেট নিবি? ইয়েস। তো নেট দেবো আমি। স্নাইপার এক্সটেন্ডেড ফেলে দিলাম। লাগবে? হ্যাঁ মার্ক দিয়ে দে, মার্ক। ওই তো এখানে লাঠি আছে।
কাটি আছে কোথায় M24টা মার দিয়েছে রাজ? ওই যে ওপর ঘরে যাও, সেকেন্ড ফ্লোরে, রাইট হ্যান্ড সাইড। এখানে দুটো নেট ফেলে রাখলাম। আরে এখানে ফেলছি কুইক ড্র এক্সটেন্ডেড ইয়ার। কেরো নেরো এরা বর্ডার। এর M4 আছে কোথাও? ইম্পোর্ট আছে তো নিশ্চয়ই, খেয়াল করিনি এখন। पहले बोलता तो देख लेता। দিয়ে দেবো এয়ার সাপ্রেসার। बिल्डिंग ছাড়লো মনে হলো। ড্রপ কোথায় দিয়ে? দেখো এদিক ওদিক। ওই তো কাকার দিকে। ও, কাকা যাক নিয়ে আসুক। কম খুঁজছি। রুইনদের ভেতর দিয়েছে। মলি পেলে কেউ বলো। এই কমান্ডার কি একটা মার দিয়েছিলি জানো? সে তো তুই পেয়ে গেছিস দাদা। বাহ 6 পেয়েছি। সাপ্রেসার লাগবে কারণ না আমি দেবো, কম্প লাগবে যদি নেয়। একটা। কম্প লাগবে। আমারও কমই লাগবে। সিক্স পেয়েছো কেউ? না ফোন নিয়ে ঘুরছি। দুই পেয়েছিস রাহুল? Nope. এই বাড়িতে অনেক কিছু আছে দেখ। M416 এই তো M416 M16A4 কাকা এয়ার এইটার কম। দরজা খোলা। কম পেয়েছি আমি। এইটার দরজা খোলা। এই কম্প লাগলে নিয়ে নে এসে। ওকে हम आता है। कहाँ देता है? एआर सप्रेसर আছে কারু লাগবে? এয়ার কম পেয়েছি আমার মার্কিং এ। ওটা আমি দেখবে K9 পড়ে রয়েছে, K9 এর তলায় চাপা পড়া। কোথায় কোথায়? মাঝিয়া একদিন খেলায় সুইমিং পুল। আচ্ছা এনা এয়ার সাপ্রেসর ফেলে দিলাম। হ্যাঁ কত উঁচু গিয়েছে। হ্যাঁ দড়িয়ে আছে কি না। হ্যাঁ কোথায় হ্যাপি? সেকেন্ড ফ্লোরে? হ্যাঁ তো মিলে নি ফার্স্ট ফ্লোরে। না না ওটা পেছনে সরু দড়ি লাগানো। কেউ টানছে না, কেউ টানছে না, ওপরে মোটরাইজ।
না না চার্লি ফ্লেয়ারটা মারতে পারবে তো? না এটা গেলে আসেনি এখন। কি বলছে এখানে জোন হবে? আসুক। এবার কখন রে কি এক্সট্রা স্কোপ দেখো না কাকার। না কটা বাজে? সবাই তো 7টা বাজে। মানে আমাদেরকে তুই এই যে জোর করি আনবি, কটায় অ্যাকচুয়ালি ডিউটি? 8টায় বেরোবো। এই এখানে কি এটা পড়ে আছে? কি করে আছে ওখানে? যার জোন নেই। এই তো জোন। হ্যাঁ চল ওই বাড়িগুলো কি জোন। ওই বাড়িগুলোতে গিয়ে মেরে দিচ্ছি। চলো চলো চলো। আমি তো এই মাঠের ওপর মারবো ভাবছি, তাহলে অন্তত কারোর বাড়িতে বলবো। হ্যাঁ আমি ওপেনে মারি, মেরে আমি গাড়িটাও নিয়ে আসি। আরে ওপেনে মেরো না, গাড়ি তো এখানেই রাখা। গাড়ি তো আমার কাছেই আছে। ওপেনেই মারি। আমি আরেকটা নিয়ে আসি। বলো, আমি সকেট লেখে উঠে পড়। তো আমিও যাবো। এই দেখ রাজু। কিং আইফোন। আইফোনে পাবজি পিসি খেলছে। ওই ড্রপটা খেয়ে নিচ্ছে যেটা মারলে। এটা নেওয়াই হবে। আমি সবই নিজেরটা থাকো না এখানে। ভুলে গেছে আমি না বললে ফেরতও যেত না, ভুলে গেছে। না না আমরা ভুলে কেন যেতে যাবো রে ভাই? আমি জানি, আমি এখানে দেখতে এলাম দুজন করে। আমার গাড়িটা আরে গাড়ির সামনে দিয়ে একটা বট এলো। পড়ে ওদিক দিয়ে আমি গেছে। আওয়াজ তো পাচ্ছিলাম। এই যে ড্রপ করছে আর ওদিন কি ওখানে? সাউথে ড্রপ। ওদিন কি হিলের ওখানে বোঝা? চলো তো তোমাদেরটা লোডে তারপর যাবো। হিলে হ্যাঁ মেডকিট ফেললাম একটা। না লাগবে না। তা ফালতু জিনিস ফেলে বলবে না, কম্পেনসেটর ফেললে বলবে। হিলে টানলাম। স্কোপ হলে ভালো লাগবে। আমার এক্সটেন্ডেড লাগবে একটুখানি দেখি। হ্যাপি ব্লু জোন লাগবে? না আছে একটা বুঝুন গ্রেনেড আমার কাছে। এই তো পেয়ে গেছি। পেয়েছো? চলো আর খুঁজবে না কিছু, চলো ভাগো ইহা সে। ও বাবা ওপরেই পড়েছে। রাজু রেডি থাক। কাকা আর লুটো না, ও চলো। আরে হয়ে গেছে চল। লাল এই জোন। নিয়ে নিলাম। এই ডিলে গুলো করো না তোমরা, ওখানটাতেই ম্যাচ ডিফাইনিং প্রবলেম। বাবা বন্ধ করবে। চল আমি দেখছি। 8x আছে নিয়ে নে। কোডগুলো গেল। আরে কাকা কি করছো তুমি? বলো আমি ধরে নিচ্ছি। না না ইয়েও আছে। আমি ভেবেছি কেটে যাবে। P90 ও আছে। রেড জোন আছে। নিচে আয় দাঁড়া।
अरे बेड़ी जा पानी में तू बेड़ी जा की घंटा नहीं পাহাড়েই থাকি নাকি? আর জোন তো মিডিল হয়েছে বোধহয় পাহাড়। बादी के नीचे এই গাড়ি कमांडर এই তো এখানে গাড়ি। এই বড় চুপ করে বাইক থাকো বাইক সবাই। বাইক। আরে তুই এইটা मारबे নিয়ে ना मारबे ना আরে দাঁড়াও না। ওখানেই আছে ও। দাঁড়িয়ে দেখেছে আমাদের। ভালো আমি দাঁড়াও বটির মতো সাজিয়ে দাও। पीक नीचे देखे नहीं ও দেখে নিয়েছে, আমি বলছি তো পিক তাহলে সাইকেল ফাটিয়ে দেবো। ও খেয়েছে মাথা বিশাল খেয়েছে। এখানে drop। বাইক উড়ে গেছে। কি বাবা বটও খাচ্ছে নাকি? ওর বট মারছে ওকে। না না বট ওকে মারছে না, ওটা আমার বাদিকে আসে একটা ছোট্ট পিক নিচ্ছে এখান থেকে, দেখতে পাবে আমার কোথায় পরে তুমি কোথায়? দেখি যা। দুটো খেয়েছে আমার হ্যাঁ হ্যাঁ ডান দিক বাদিক ধরো না, মরে যাবে। কিন্তু ওর দোস্ত কোথায়? দোস্ত কোচিংটা সেটা না পরে বড্ড করবে। ওপেন হ্যাপি না ওদে না খেয়ে। আবার খেয়েছে দুটো এছাড়া মরছে না কেন রে? মার পুরো রাইট দিয়ে পাবি না ওদিক দিয়ে পিক নিচ্ছে না, এখন তোর দিক দিয়ে পিক। আবার খেয়েছে মার টুপি উড়ে গেছে, টুপি উড়ে গেছে, হুম। টুপি উড়ে গেছে রে ভাই। ওর দোস্ত আসছে এখানে, হলুদের ওর দোস্ত। আমাদের আর মারে না। আরে আমি ওখানে দেখছিলাম না, আমি হলুদকে দেখছিলাম। ও গাড়ি এসে গেছে আজকের ম্যাচ ওর হলুদে দোস্ত আছে। ওই তো গাড়ি এসে আছে। গেছে। ওই গাছে ওই যে তোলে নিয়ে নি। এই তো মরেছে। এটা আলাদা সোলো। এখানে মার, এখানে মার। মাঝখান দিয়ে ও পেছনে কিলটা নিয়ে চলে গেল। আমি অ্যাসিস্ট কোথায় থাকে কালখানা নাকি আমাদের প্লেয়ার গুলো? কেন? আরে মারলাম তোকে আমি। হ্যাঁ সে জানি তো। আমি মাঝখান থেকে ও কিল নিয়ে গেল। আরে ও না আসলে তো আর বেরোতো না রে ভাই। অন্যান্য ও না আসলে কি বেরোতো? ওখানেই না বসে থাকতো। আমাদের কি করে করছে মেসেজ টেসেজ করছে। হ্যাঁ ওই জন্য ভুলভাল বকছি ওরা।
4x করে রয়েছে। আরে করেও বলে দিচ্ছি লোক কোথায়, তোমরা না করেও বলতে পারছো না। একটু গিয়ে মরবো আমি। মাঝিয়ে বাইক, ও আচ্ছা আমি বেরোচ্ছি হুম হুম। আসরে যাচ্ছে, গাড়ি খুঁজে পাচ্ছে না। গাড়িটা চালাবি, আমার P90 আছে, বাইক চালাবি? বাইক চালালে ভালো হতো, P90 ছিল। চল, আমি যাবো। এটা পুটপুট করছে কি? ওই ওই ওই, এটার পেছনে আছে, এই রিক্সার পেছনে। টাকা এ হাতে রাখো। আছে থেমেছে। আপনি একটু সরে যাও, মেরে দেবো। বাবা, এরা বাদ গিলিয়ে নাকি মুখের সামনে দিয়ে আসছে। মুখে কি আমাকে বাগিয়ে নিয়ে আমার উপর দিয়ে চলে যায়। মরে গেছে তার আগে। এটা সব থেকে বাজে গাড়ি, আমাকে যতটা না এই তো আসবে না, নাহলে আরএল খেলতাম। তবে ওই বাইকটা জানিস তো, ওই স্যান্ড বাইক যেটা আছে না, বাবলুকে ডাক, যদি খেলে তাহলে আছি। 8টায় যাবি তো, হয়ে যাবে। দেখি বাবলু একটা স্যান্ড বাইকটা যে আছে, যেটা ইয়েতে আছে গো। ওটা তো আরো ফালতু, হু 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 করে। না, যেটা ওইটা নয়, পাতলাটা নয়, যেটা মোটা চাকা। ওটা তো ডার্ট বাইক বলছো তুমি, যেটা বলছো। না না, স্যান্ড বাইকটা চালিয়েছো কোনোদিন? কিন্তু স্যান্ড বাইকটা উল্টোয় না। উল্টো হয় না, ঠিক আছে, কিন্তু খুব ফালতু। একদমই উল্টোয় না, মানে সে তুমি উল্টে গেলে ওটা সোজা থাকে। ওটা আমি ইয়েতে চালাই তো আমার বেশি। জীবনে ফোন তুললো না ভাই। আর ও শেখেনি রে ফোন তোলা, তুই আড়া। জীবনে একটা দিনও ফোন যে মানুষের দরকারে করে, ওই শুধু এক্স ভিডিওস এর এটা জানে, আর কিছু জানে না। ইউআরএলটা জানে। কমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিস? কটা বাজে? হ্যাঁ, উঠবো এবার। একটা কাস্টম খেলি হয়। ভালো কাজটা। টিম ডেট ম্যাচ দেবো, তাহলে প্লেন ফেন থেকে নামার ব্যাপার নেই, পাতি রিস্পন হবে। না, দেরি হয়ে যাবে আমার। আরে 2v2 খেলবো, 50-এ খেলবো, তাড়াতাড়ি আয়, 10 মিনিটে খেলা হয়ে যাবে। দাও, বুলাও। যা সালাম তো বন্ধ করে দি। ও বাবা, রাজের চলতে চলতে তো আমি কালকে হয়ে বানাচ্ছি, যাবে। আমি লিভ টিম করে কাস্টমে বানাচ্ছি ওটা। ঠিক আছে, চলে আসবো তো। হ্যাঁ, ততক্ষণে এসে যাবি, কর আয়, আমি করে দিচ্ছি। টিম ডেট ম্যাচ কোথায় দেবো? স্টল বার? যেখানে ইচ্ছা তোমার, যেখানে মনে হয় যে এটা মাঝখানে, মাঠের মাঝখানে দেবো। দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে তো তুমি চুজ করতে পারবে না পিস্তল, তাই না? দেখছি, সেটা আমি দেখছি, কিন্তু এটা এপিবি হবে, কিন্তু আগেই বললাম। হুম, ঠিক আছে, পিপিপি নেই এটা। সবথেকে পিস্তল ভালো ইয়ে করতে তোমাকে হবে। বন্দুক দেবে, কিন্তু বন্দুকটা ইউজ করো না, পিস্তলটা ইউজ করো। না বন্ধু পিস্তল এখানে দেবে না, এখানে বন্দুকই তুমি দেবে। গ্রেনেড মলি করো না, না না, 50 গ্রেনেড মলি করে দাও। পিস্তল দেয় না, না গ্রেড মরি না। সবথেকে ভালো পিস্তল নয়, অনলি গ্রেনেড মলি।
আর ইয়ে প্যান হ্যাঁ। কাটটা হ্যাঁ। কত ফালতু ফালতু 400 গ্রেনেড মলি লাগবে। লাগুক না, অসুবিধা কি আছে? দরকার নেই, ঘুষিতে দরকার নেই। মারবে। তুমি বন্দুক নেবে তো, বন্দুকের সাথে পিস্তল দেবে। টিডিএম এ আবার হ্যাঁ। গ্রেনেড মলি কি করে? ও এর কিছু দৌড়াতেই সেটিংস থাকবে লোক। চেঞ্জ করা যায় না না, তুমি দিয়ে দাও, তুমি পিস্তলটা ইউজ করতে হবে, এয়ার ইউজ করো না, ব্যাস হয়ে আর গেল। নেই এখানে, বলছি এডিট করা যায় না। আরে ভাই পিস্তল দেবে বাই ডিফল্ট তোমায়। আরে তোকে বন্দুকও দেবে, পিস্তলও দেবে, তুই শুধু পিস্তল চালাই। আচ্ছা আচ্ছা। বেরিলটা নিলে তাহলে ওই পিস্তলটা দেয় R45, হ্যাঁ, ওটা খুব ভালো। বা ডিগাল ফিগাল দেয় না। হ্যালো, মারতে এটাকে। এটা ইয়েতে ছিল তো, কে গাট্টু না কে ছিল কোন একটা সিরিয়ালে? আমি টিম টুতে গেলাম। 200 এ কে আসছে, এটাকে ভাগাও। কে এসছে? এই আমাকে ডাক। ওপেন করে রেখেছো বলে মাকে আইয়ো। আরে কারা ঢুকে পড়ছে, সরা এদেরকে। এ 1v4 ড্রাকুলা নাকি কে এটা, কে? ডাকুলা পাকুলা চলে আসছে ভাই। ডার্ক লর্ড, ডার্ক লর্ড, এটা এটা লর্ড। ডার্ক লন্ড না লর্ড, আচ্ছা। আরে ছিল না, লর্ড ছিল না, আর ছিল না। ও ডার্ক লন্ড। তিনজন খেলবো। তিনজন কি হ্যাপি একা খেলবে? একই হ্যাপি একা খেলবো। আরে আমি চলে এসেছি হ্যাপিতে। বাদ বাকি সব ইউজ করা যাবে তো গ্রেনেড ফ্রেনেড? না, অনলি পিস্তল, শুধু পিস্তল। শুধু কেন পিস্তল। সবকিছুই খেল না, কি অসুবিধা আছে? না বন্দুক খেলো, পাচ্ছি, ঠিক আছে, সব পিস্তল খেলো। আর গ্রেনেড মলি। সব খেলো ঠিক আছে। বন্দুক হ্যাঁ, বন্দুক সব তাতে খেলো। ইয়েও হবে না একটু না, সময় তাতে লাগবে। অ্যাডভান্টেজ কি হবে, সেকেন্ড প্লেয়ারটা যেটা আছে, ধরো মেরে দিয়েছো আমাদের টিমকে, তুমি বুঝতে পারবে যে এরা এখানে স্পন এখান থেকে আসবে। আর না কিছুই ওটা বোঝা যায় না। কাল তোকে মেরেছি যতবার, আমি আর তুই যেটা আরে খেলছিলাম, পিস্তল ইউজ করো না, তুই গ্রেনেড একবার মলি সামনে পিস্তল একবার যাও। পেছনে একবার ডান দিকে 3 জায়গায় স্পন হয়েছে। মজা আসবে পিস্তলটা, আরে কি মজা আসবে এখানে, দূর থেকে স্নাইপ করবে না হলে। ঠিক আছে, বেরিল নিচ্ছি, পিস্তল ইউজ। পিস্তলই আমিও পিস্তলই বেরোলে নিলাম। মাঠের মাঝখানে দিয়েছি, কোথায় রে বুঝতে ভাই? পারবে। ওইখানে মাঠোয়াকে মাঝখানে। ড্রপ মানে বস্তা। এটা আবার ড্রপ দেখে আপসি আমাকে। তাহলে কন্ডিশন কি, যে কোনো গান? না আরে হ্যাঁ, তুই যে কোনো খেলতে যা। পারিস, খেল তো বাবা। ও বাবা। ওইসব এই তো করতে হবে বললো না। যে ইয়ে হবে। পিস্তল করো, পিস্তল করো। আরে, চারজন আচ্ছা আছে, ঠিক আছে, পিস্তল করো। পিস্তল। আরে পিস্তল আর বাপ রে। গ্রেনেড মলি চলো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, পিস্তল আর গ্রেনেড বল। পিস্তল গ্রেনেড মাল। গ্রেনেড বলিটা কেন বারণ করছিলাম, আমি লুকিয়ে বসে থাক, তারপর ওখান দিয়ে গ্রেনেড। একটাই তো পাবে রে ভাই গ্রেনেড মলি। তারপর মরবি তো রে ভাই তুই। তা ঠিক, তো পাবি তো একটাই। ওই যে নিন্টি হ্যাপি ওখানে। হ্যাপি একদিকে এসো, এক মিনিট একটা জিনিস করি। কা সুইচ। ঠিক আছে, আমার তো ধারণা সবার কাছে ডিগালই থাকবে। গ্রেনেড মলি করা যাবে? করো না, আমি বলবো কতবার করো না। বলবো রে ভাই। এ মা, করো, যাই কি। চায় মিশিয়ে খাচ্ছে কিছু মনে হয়। হ্যাঁ না এটা বড় হ্যাপ কাকা। এটা হেভি হবে কিন্তু ব্যাপারটা। কাকা কি আবার পড়তে দিচ্ছে? তেইশটা গুলিটা বড্ড কম, এর গুলিটা বার করে দিতে পারছি বেশি করে। 23টা গুলিটা, এবং গুলি শেষ হয়ে গেলে মরে যাবে আর কি। আরে দূর, ওটাকে এসএমজি করে নে, দিয়ে ইউএমপি করে নে কাস্টম কিটে, তাহলেই পেয়ে যাবে। নেট করেছে, দেখ পাগলাটা নেট করেছে, এই দেখো। আমিও করি ভাই। কি শালা হেলমেট উড়ে গেছে কার? আমার হ্যাপিকেও দিয়েছে। হেলমেট উড়িয়ে গেছিল প্রথমে। হেলমেট
उड़ा दिया राइट है तमिल नीचे মরেছে কমান্ডারটা আরে গুলি শেষ হয়ে গেছে। শুয়ে ছিল মালটা আরে গুলি কোথায় তাপিয়ে গিয়ে মেরেছি মাল আমাদের গুলি শেষ হয়ে গেছিল এসছে কাকা গুলি ফেল রাইট শট উড়ে গেল ও আচ্ছা এটা কমান্ডার আমার লোক মেরে দাও ওই লোকটাকে মেরে দাও ওই পালা দিল বেরিল বেরিয়ে পড়েছে পেছনে হ্যাঁ ঠিক আছে কোথায় আছিস শোনা 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 পিছনে চলা হ্যাঁ চলে এস ওই ঠিক আজকে আমার সামনে বলছি তো তোদের তোরা ইয়েটা নিয়ে গুলি শেষ হয়ে গেছে এবার এসএমজিটা নে তাহলেই হবে এসএমজিটা আর চেঞ্জ হচ্ছে না তো আরে কাস্টম স্পন কিটা চেঞ্জ কর গুলি নেই গুলি শেষ হয়ে গেছে রে ভাই এনে এনে এ ইয়ে করে নে এমপিটা করে নে পে ইউএমপি করে নে আর কাস্টম স্পন দাঁড়াও এমপিটা চেঞ্জ করে নি ইউএমপি ও করবি মেরে দিচ্ছি কি করতে আরে যাই এটা চেঞ্জ কর এর সালা কোন মরে না গ্রেনেড বলেই তো করা যাবে গ্রেনেড হ্যাঁ ঠিক আছে छोड़ा छोड़ा
এখানে মরবে ওপরে দেয় তোমার মান না হ্যাপি গুলি শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি চেঞ্জ করে নি ইউএমপি করে নি রিলোডে গেছি কাস্টম স্পন কিট করে ইউএমপি করে আর গুলি নেই ওকে গেছে ওই গ্রেনেড এই পেছনে এখানে গুলি তুলতে গেছিলাম গুলি তোকে বলছি তো ওটাকে ডি এবার করলাম তো দুজন দুদিকে আর কিছু ভালো মেরে যাবি গুড শট হ্যাপি আমি তো প্রথমে নেবে ইউএমপি ফেলে দিচ্ছি দিলে আরো গুলি বেড়ে যায় হ্যাঁ হাতে চলে আসছে ভুলভাল এইখানে এখানে রাজুতে মারো গিয়ে good। এই যে বুড়ো এখানে এই যে একটা বুড়ো কি করছিস অন্য মারছে এখানে আছে কমান্ডার মারছে না না আমাদের এই গাছে বড় কোথায় আছে নালে মারতে পারবো এই পাথরে বুড়ো এই পিছনে পিছনে এই যে ভালোই আছে মাথায় দোকান না রাও হ্যাঁ 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 আমার সামনে মরছে না কেন আরে আমি ভেবেছি ওটা আমার টিমমেট ওকে মারছিল আমায় মারেনি রাজু আমার সামনে এখানে। মাথায় খেয়েছে একটা খুব ভালো মেরে 40 সেকেন্ড বাকি কোথায় গেল ওটাতে কমান্ডারকেও আমার দেখতে হচ্ছে আহা এক পয়েন্টে রাউন্ড 1 এক পয়েন্টে একসাথে গিয়ে মারো এই এটা কি করে চেঞ্জ করে বলতো যাতে গুলি বেশি থাকে ওই যে UMP করে নে, কাস্টমে গিয়ে UMP করে নে। ফোন কিটে ক্লিক কর করে ইউএমপি করে করে Settings এ? ইউএমপি করে এসএমজি তে সেটিংস এ নয় এমটি পে রাইট হ্যান্ড বটম টিপে কর্নার ওটাকে কি করতে হবে না যে কোনো একটা Right hand bottom কাস্টম corner। ফোন কিট কর দাও ও বলছে ধ্যার বন্দুকটা কোত্থেকে পাবে ওটাকে P18C ভেক্টর P18C দেয় না 18 সি দেয় না Custom ভেক্টর নিতে হবে ইউএমপি ভেক্টর ক্লিক না কর ইউএমপি সাদা গুলি ও হ্যাঁ এটার ওপারে আরে কাকা কোত্থেকে শুয়েছিল মালটা এখানে নাকি? এর ছুঁয়ে পড়ো না এরকম করে হ্যাঁ এইখানে সাপ আমি হয়ে কি শুইনি। করবে কে শুয়েছিল আমি ওই
পাহাড়ের ওপরে আবার না যাচ্ছিলাম। আরেকটা ওর পেছনে আছে। বালতি ভাই সরে যা। না কমা। না, নেই। হ্যাঁ নাও। আবার লং ডিস্টেন্স দিগাল চলছে নাকি? হ্যাপি আওয়ার কেন এখন কেন? কে ওইখানে কে নেট করলো? কোন পাগলা ওখানে নেট করেছে? হ্যাপি রাজু বাদিকে আসছে। ওটা খোলা যায় না ওই জন্যই। এই বাক্স একটা আর ওই বাক্সটারে একটা। নাইস শট ভাই সিরি মেরে আর থেকে লাভ করে লাভ করে এনে হেড মেরেছে হেড মেরে দিয়েছে ওটা নিও না, তুমি একটা অন্য কিছু নিও। তুলে আমার ভেস্টেই যাচ্ছে বাবা। রাজ এতটা রেড এগিয়ে করে আগে মরেছে। বাপরে বাপ, গ্রেনেডটা ভালো ছিল, গাছটার জন্য বেঁচে গেছে। এগিয়ে গিয়ে খেলো এখনো যাবে না, দুজন নিয়ে করছে না। শুধু হেড লাগছে। ঘাপ ঘাপ করে খেয়েছি। আরে ডিগেলটাকে এতদিন আমি জানতাম বিগেল। বাম বলে দিয়ে যাও। মাঝিয়ার খেলা শুরু এই তো হয়ে এখানে। গেছে। কোথায় লুকিয়ে আছে রে? ওই তো ওইখানটাতে ছিল এই এখন যে এই পাথর। উপরে উঠি। আসছে আমার কাছে। রাজু আসছে সামনে। বিচিরি খেয়ে এ বাবা সরি। এই মারে কে মার মাস চালাকে। মার মার মার। আসছি। এখানে দুজন একটা পেছনে আছে, আরেকটাই গাছে। ওই নেট করেছে পুরো। গুলি লাগছে না কেন বুঝতে পারছি রাইট ক্লিক টিপে মারতে হবে। রাইট ক্লিক চিপে পুরো মুখে আপনি একটু দাঁড়িয়ে যাও আমি আসছি ওই পাথরে পাথরে দুজন নেট করে দাও, নেট করে দাও। নাইস ভাই মেরে দিত আমাকে কি হলো একটা হলো বুঝলাম না। এই আমার সামনে। আর বুড়োকে খোঁজো, বুড়োকে একটু খোঁজো। ওই যে পুরো ট্রাকে কোথায় গো? এই হ্যাঁ। ট্রাকে খেয়েছে একটা, তো কে খেয়েছে দুজনের মধ্যে, ঠিক আছে।
বাঁদিকে এসছে এখানে পালাচ্ছে একটা এইখানে সামনে পাথরে আছে বাঁদিকে এই যে বাগে খেয়েছি এই শালা পেছন দিয়ে চলে এসছে মাল হ্যাঁ হ্যাঁ লেগেছে কমেছে লাইফ কমে মারো না ওখান থেকে can't find that bro हाबड़ा किधर गया हाबड़ा হ্যাঁ दिख से की जाता ওটার পেছনে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো ওখানে আছে পাথরটা তো এই দে তুই দে এরা জল এও তো ইয়ে না দাঁড়া अरे बोमटा ठीक करते हो ये बोले के पास होता चलो রাজু এখানে ए ওদিকে আমি পাথরে আসছে কোন পাথর আসছে দাঁড়া রাজু কোথায় পেছনেই হবে হ্যাঁ 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 যেদিকে দিয়েছিল এই আমার দিকে এই যে। এখানেই আছে ও গুলি শেষ হয়ে যায় ওই যে রাজু ইস এসে গেল হ্যাঁ ঠিক আছে ওদিকে যাওয়ার দরকার নেই বাঁ দিকে হ্যাপি লাগে এখানে ওরা লাস্ট সরেছে হ্যাঁ চলে এসছে ডান দিকে এদিকে আছে এই পাথরে হ্যাপি আগিয়ে এসছে রাজ হ্যাঁ আমারটা মাথায় লেগেছিল কমান্ডারের দুজন একদিকে হয়ে যাচ্ছে ওরা না এ মেরে দিল এদিকে এদিকে এই এদিকে জায়গাটাই তো ভালো ছিল মা আবার দিকে যাচ্ছে তুই আয় না ইয়ে এটা ভালো আরে! shot। এটা বাহ, ঠিক আছে এটা খেলতে মজা লেগেছে ভালো ভালো 16টা মেরেছি আমি মাথায় মারিছি রে ভাই #me too ও 16 12 আর রাজু বোধহয় 12 না আমি 6টা 6টা ছটা না। এটা একদিন এআর খেলতে হবে না এটা এয়ার খেললে ভালো এআর খেললে এত ইন্টারেস্টিং হবে না হবে না বুঝতে দূর পারছো থেকেই না মারবো তো হ্যাঁ দূর থেকে মরে যাবে সব সব দূর থেকেই তো মরে যাবে এত কাছাকাছি বন্দুকের গুলিও শেষ হবে না ক্যাচরাও শেষ হবে না এটা মানে অন্য এটা অন্য দেখবে দুজন তারপরে ঘুষে ঘুষে মারতে হচ্ছে শটগান খেলবি শটগান হ্যাঁ খেলা যায় শটগান হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে বেটার কি এখন টাইম আছে না हम निकलेगा अभी टाटा বাই বাই হুম হুম
Payos. Jengka cuka. Jengka cuka. Howdy, this is Lemmy and Spurge here to talk to you today about how to choose a motorcycle. You've no idea what motorcycle might be appropriate for you. Then again, you might be at the opposite end of the spectrum. You might be a seasoned vet who simply took a hiatus and found that the motorcycle market you returned to is vastly different than the one that you left. In either case, we can help you out today. We're going to talk about some of the various categories that exist on today's motorcycle market to help you figure out which bike might be most appropriate for you. Now remember, this is just the first video in a series we have for beginning riders. We have some other videos on how to buy classes, try to be good at a certain task. We're going to debate some of the pros and cons of those construction pieces on the motorcycles themselves. And while Lem's breaking down the features for the bike, my job is to talk to you how the bike feels from an ergonomic standpoint. Now keep in mind, there's a lot of people. Looks awesome, in love with a certain style of bike. Take, a sport bike, for example. Looks awesome, looks fast, hardcore lines, and that bike might be appropriate for, aggressive rides with your friends or attacking a track day on a Sunday afternoon, but it's probably not the most appropriate machine if you're going to be commuting back and forth to the office on a regular basis. Now, while we're not intending in this video to tell you what bike is right or wrong for you, what we would like to do is just give you some recommendations about, what you the stuff. And because these bikes are constructed differently, they come in all shapes and sizes, much like many riders. It means they interact with people's bodies differently. So for example, take a look at me as I'm sitting on the Sportster. My feet are firmly planted on the ground, and I feel like I have complete control of the bike. For new riders out there that have never ridden a motorcycle before, being able to have your feet firmly on the ground is going to instill confidence in you right from the get-go. As is the body positioning. My hands are directly out in front of me. My shoulders are pretty much on top of my hips. And then when I put my feet up on the pegs, they're directly below me. So I feel like I'm just sitting nice and upright on the machine. Now, if you have any doubts about whether or not the motorcycle is right for you, the same way you would try on a pair of jeans or clothes before you buy them, try out the bike. I'm not talking about a test drive. I'm talking about walking into your dealership, putting your ass in the seat, grabbing the handlebars, and sitting there for 10 or 15 minutes, see how you feel. Now, before we get too far, I'm going to encourage you to hit that subscribe button, RevZilla.com. We're constantly reviewing parts and gear. Now, we're going to break this video down very, very simply. We're going to kick things off with street bikes. If a bike was made to roll mostly on the pavement, we're going to be talking about it in this first section. After that, of course, we're going to get to the dirt bikes, for those of you looking for an off-road adventure. Let's kick things off with one of my favorite classes of bike, and that is the standard. Standard motorcycles are usually fairly sporting machines, and they're best exemplified by having zero fairings on them. These things are generally fairly naked. You'll hear that term used from time to time. They're not sporting plastic side fairings. Now, these motorcycles are not the perfect tool for any job. However, they can handle lots and lots of different scenarios with aplomb. For instance, this SV650 could very easily be taken to a track day, but it's also comfortable enough that you wouldn't mind taking an all-day trip on this motorcycle either. It's a very versatile machine. Spurge, how do you feel on this baby? So there's no surprise as to why the standard style of motorcycle is going to be, just a do-anything machine, and it's going to be extremely appropriate for new riders. If you look at where my hands are directly in front of me. There's maybe a slight drop to the bar, which means I have a little bit more weight on my wrist, but that's going to benefit the rider because it puts a little bit more pressure on their front wheel, which makes the bike easier to steer. The other thing you'll notice, my shoulders aren't quite perpendicular to the ground. They're a little bit more forward than my hips, but then my feet are going to be directly underneath me. And if you notice, I have an easy reach to the ground, so I have a firm control of the bike, much like we talked about there in that beginning segment. Thanks, Spurge. What do you say we move ahead to the next bike? Next up, we have the sport bike. Sport bikes are patterned after road racing machines. You'll notice how sleek and aerodynamic this bike looks, and that's in part due to the plastic fairings on this motorcycle.
Now, sport bikes are very appropriate, as I had mentioned, for racing. If you plan on doing a track day, a sport bike is just the thing. And you can also use them on the street too, but I'd say they're probably best used for shorter, more spirited rides. Due to the aggressive body position on here, it's hard to remain comfortable for most riders on a sport bike for a really long time. Now, the other reason too I wouldn't probably recommend these for a beginner unless you're in the beginner class of sport bikes is that the larger machines, the middleweights, like you can see Spurgy on here on this R6, or the larger bikes, generally are extreme machines. And when I say that, I mean that in a lot of different senses. They're very, very fast, and they also have razor sharp braking and handling, which doesn't really bode well for a beginner who might not have mastered inputs on the motorcycle. The other thing that's really extreme on these things too is the body positioning. Spurge, how are you feeling on that puppy? So, I mean, you can see right from the get-go, compared to the other bikes we've talked about, I'm in a much more aggressive position. My hands, they're actually at or slightly below where my knees are. My shoulders are pitched forward. My ass is pushed way far back, as are my feet. And that's gonna put me in this really aggressive tuck-down position. Now, this is a great position, like you said, if I'm planning on aggressively riding or tackling a track day. But if I'm just commuting back and forth, you know, chances are 30 to 45 minutes, I'm gonna start to grow uncomfortable. Now, that's not to say that there's not riders out there that do it. There's plenty of riders that commute on these style of bikes. We're just gonna say that this might not be the most appropriate machine to do that on, especially when you consider some of the more advanced, you know, race style mechanics on this bike, like the suspension, for example. If you're using this on the street and you start to hit potholes, bumps, and bruises, you know, this is gonna transmit all of that back to the rider, which can cause you to feel a little bit unsettled. So the sport bike might not be the most appropriate machine for you to start out on. Excellent point, Spurge. Let's roll on the next bike. Alrighty, you can see now Spurgy is on arguably the antithesis of a sport bike, and that is the cruiser. So cruisers are bikes built for a nice long, low cruise, as the name may imply. These things prioritize comfort over speed. Now, there's a couple characteristics about a cruiser that make them particularly good for beginner riders. The first is that these bikes, even though they have very large engines, they have very large engines that deliver very controllable power. They're typically very forgiving for beginners who happen to make some mistakes. One of the other things too that makes them particularly suited to beginning riders is the fact that you'll notice this front wheel is kicked out just a little bit. We say that the frame has a little more rake. By having that front wheel out there, it makes this steering and handling a little bit more controllable on this motorcycle, and again, also forgiving to rookies who might happen to make a mistake or two. Now, there's a class of rider too who might be very interested in the cruiser, and that's those of you who have short inseams. If you're a shorter rider, a cruiser is almost universally a good choice because just about every one of them across the board has a very low seat height. So it means that even if you're not a large motorcyclist, even if you're on a large motorcycle, you'll find yourself able to easily control the bike. Now, these things are built, of course, for comfort, not for speed. So, Spurge, tell me all about how you're feeling on this puppy. Riding position. My hands are gonna be at or slightly above my shoulders, and my shoulders are gonna be, you know, kind of like slouched back with my ass almost kicked out in front of my shoulders a little bit, and then my feet are gonna have two different options. As you can see right here, they're gonna be kicked out in front of me using a forward control. Now, I say two different options because cruisers are usually available in two different flavors. I've currently got the forward control on this bike, and that means that I'm actually gonna actuate my brake and my shift levers on my left side with my feet pushed forward. Now, if this bike were to have mids on it, what you would notice is that my feet would actually be sitting just slightly below my hips, and that's gonna be a much more, what I would say for me personally, comfortable riding experience because it makes me feel like I have more leverage over the bike than something that's kicked out a little bit more in front. But really, it's gonna vary rider to rider. Excellent point. And as Spurgeon mentions, I personally prefer forwards when I'm riding a cruiser. I find that to be just a little bit more comfortable for me. So even among experienced riders riding the same bike, there's not even a consensus necessarily on what is right. So I'm going to kind of reiterate what we told you the first time around. Spend some time on a bike, sit on it. It's not weird at all to be in a showroom or perhaps to park yourself on a used bike and just ask for 10 or 15 minutes to make sure the bike is comfortable for you. Let's move on to the next class of motorcycle. Alrighty, now we come to the class of motorcycle that offers more smiles per gallon than just about anything else, and that is the scooter. So scooters are kind of interesting. These are really offered in a broad variety of sizes. The smaller bikes are excellent for in-town work. If you live in an urban area and you want to just run some errands, scooters are absolutely perfect. Now, there's also a larger class of scooter known as maxi scooters, and those are much, much bigger with more powerful engines, and they can actually attain motorcycle speeds. In fact, legally, they're actually classified as motorcycles. They offer lots and lots of storage capacity, and taking a really long trip on one isn't out of the equation at all.
Now, scooters are built a little bit differently than a regular motorcycle. Looking at this, it obviously visually is much different. Let's go through some of the construction. First, let me direct your attention to the wheels on here. You'll notice these wheels are a much smaller diameter than the other bikes we've looked at. Generally, these contribute to the easy handling nature of a scooter. Note also the platform where Spurgeon has his feet there. The step-through design is sort of a hallmark of this scooter. It's entirely different in terms of where your feet sit than really almost every other motorcycle out there on the market. Note also underneath Spurgeon as well, there's plenty of storage. Believe it or not, there's a surprising amount of cargo carrying capability on a scooter, especially relative to its size. Now, also in that same vicinity, too, is the transmission. We should talk about that just brief. Transmission. So if the prospect of learning to drive a manual transmission vehicle is kind of daunting for you, a scooter might be the perfect gateway drug into the world of motorcycling. Spurge, I have to say, you look adorable. You look like you're ready for a day. From a body position standpoint, my handlebars are definitely closer to me than anything we've talked about so far. I feel like my hands are almost sitting at my knees. Shoulders are still right on top of my hips. But my legs are definitely more in front of me than anything else, because if this was a motorcycle, my feet are sitting right where the engine would normally be. So I think if you've never ridden a motorcycle before, you're not going to notice that. But for those of you that are kind of coming off of maybe an MSF course where you've been practicing on a bike, getting onto a scooter might be a little bit of a different experience for you. But you do have a lot more room, and you do have that clear, planted feel to the ground. And because these things are so lightweight, you never feel like you're intimidated. The other point to make is if you are coming off of an MSF course, this is not to be confused with a motorcycle, and the fact that, like Lem mentioned, it's a fully automatic. So you don't want to grab that front lever thinking it's a clutch, because it's actually a brake, and you will throw yourself right over the front. But other than that, it's a fun little machine to learn how to ride a bike on. Well, Spurge, you look fantastic on your Italian shopping. This large barge you can see over here is Spurgeon. But Spurgeon is on another large barge, and that's the touring motorcycle. You may hear touring bikes also called dressers or baggers. Touring bikes are meant to carry lots of stuff at high speeds for long distances. Now, the signifying factor that makes a bike a touring bike is big storage, often integrated right into the motorcycle. You'll notice back there, this thing has some huge saddlebags on it, and the Street Glide that Spurgeon is on here is actually one of the more stripped down touring bikes you can put your money down on. A lot of full touring bikes actually also have a top case or top box on the back for additional bring it along capacity. Now, because these bikes are meant to be ridden for long clips of time, the manufacturers typically make them very comfortable for riders, and I mean that in terms of both seating position as well as appointments on the motorcycle. It's not uncommon at all on a touring bike to see full audio systems and navigational aids just in an effort to make a rider's ride as good as possible. Now, moving back to the touring bike providing lots and lots of comfort, again, these are meant to keep riders happy in the saddle for quite a while. So I expect we're going to find that Spurgeon is very comfortable in this bike. Spurge, can you confirm or deny? Here is a mix of, two different types of body positions that we talked about. Take a look at me from the waist up. I'm in a very neutral position. My hands are up, and I've got this really nice upright seating position. Now, if you take a look from the waist down, with these floorboards, I've got a couple different options for where I want to put my feet. I can kind of kick my feet out a little bit if I want to, giving more of that stretched out forward control, or I can kind of slide my feet back and use it for more leverage as if these were mid-control. So there's plenty of options here for me to kind of move around and find what position works, which is what Lem was talking about, for them to move around comfortably too. But that's going to bring us back to weight, which is what Lem was talking about earlier. These bikes come in around 700-800 pounds. You throw a passenger in the mix, it's a pretty heavy ride. Especially considering, while I can get my feet on the ground for this, it's still going to be kind of hard to leverage this back and forth if I'm not really comfortable with the machine itself. Now, while we're not here to tell you Move on is actually kind of a throw to a blend of motorcycles we've all capacity. Generally, they can't carry quite as many things as a straight-on touring bike, but these bikes also are considerably faster than a straight touring bike as well. One of the other hallmarks of that breed of motorcycle, too, is the aerodynamic fairings we have seen on a sport bike. They'll typically be very sleek-looking motorcycles. And the riding position is sort of middling as well. You won't see the full upright position you've got. Now, before we move on, manufacturers are shooting for that sort of neutral riding position. And the reason I'm bringing that up is because it's a very successful riding position. The reason you see it on so many motorcycles is because so many motorcyclists are comfortable in that position. So if you do find yourself
the dirt bike you can see over here. When you say off-road motorcycle, to most people, the thing that jumps into their head immediately is probably something like a dirt bike. These bikes are made to tackle the roughest terrain that Mother Nature has to offer, and as such, they're constructed in a very specific way. Let's start with a couple of those features. The first and probably most noticeable is the tires. You can see that these things are very knobby, super aggressive tires made to bite into the loose surfaces that dirt bikes are typically ridden on. The other thing to notice about this bike is how tall it is. It has lots and lots of suspension travel, and it also sits very high up. And that's because dirt bikes are meant to roll over some obstacles too. Tree stumps, logs, and rocks, they all get in the way, and having a bike that sits up high prevents the bike from being damaged. Now, one of the other important parts about a dirt bike too is you should know that this is a single-cylinder machine. The motor is physically very small. Though it is pretty powerful on some motorcycles, it's kept small so the weight is kept down on the bike. When you're wrestling a bike around all going in, there's no headlight, no key, no taillight. There's a bunch of stuff that's missing on this bike that won't make it legal to ride around on the street. Now, when it comes to riding these things, again, riding off-road is really different than riding on the street. So, Spurge, how does that affect your seating position? So you hit enough work out of leverage, but you're gonna notice that my shoulders are on top of my hips, but that's okay down, but also when you're standing up. So the CRF 450 that I'm on right now is going to be one of the larger machines in the dirt realm, and while this bike itself might not be the most appropriate one for you to start off with, the beauty of dirt bikes is they come in a plethora of different sizes. So you can start off with something as small as a CRF 50, or you can work your way up throughout the range across pretty much every manufacturer out there. So there's going to be a dirt. What do you say we move into one of your type choice, and that's an adventure bike, also known as an ADV bike. Now, these differ from a dirt bike in several important ways. They're larger, they're heavier, they have bigger, more powerful multi-cylinder engines, and they're also street legal. So these are bikes really you can think of as the Cadillac of dirt bikes. They're kind of enormous, but they're also much more powerful. There's pros and cons to this style of bike. Spurge, how do you feel on this baby? So Cadillac of dirt bikes is a great way to describe these. You can either look at these as like just giant, massive dirt bikes, or you could look at them as, you know, touring bikes with some off-road pretense to it. Now, I know Lem said that these aren't going to be as tall as dirt bikes, but keep in mind, these are still pretty damn tall. You know, at 6'3", I'm almost flat-footed on this F800, but for you shorter riders out there, just keep in mind, these might be intimidating as a first machine. From a rider's standpoint, when we're talking about ergonomics with this, very similar to what we saw with a dirt bike. Wide, flat handlebar, my hands are in front of me, my shoulders are on top of my hips, and then when I get my foot up on the peg, it's going to sit directly below me. And that's because a lot of adventure riders out there, if you are going to use this off-road, you're going to spend a lot of that time standing up the same way we talked about with a dirt bike. Unlike a dirt bike, however, this seat is going to be much more comfortable because most of the OEMs realize that the majority of riders looking at this style bike are probably going to be using it for putting down large amounts of miles on pavement, and therefore you're going to need a more comfortable seat for it. Now, the one thing to note with this, they are a larger bike, they're a little bit pricier, and most of you out there are probably not going to want to consider the larger sect of ADV machines as your first bike. However, Lem has got a favorite section of his own that might be more appropriate for riders out there looking to tackle both on-road and off-road, and that's going to be dual sport. Indeed, that is another option. So a dual sport sits squarely between the dirt bike and the adventure bike. Think of it as a dirt bike with blinkers. It doesn't have nearly the amenities or road capabilities of an adventure bike, but what it does allow a rider to do is to take a dirt bike onto the street. This is great for riders who plan on either riding to the trail or riders who want to connect a series of trails with short pieces of pavement in between. They're road legal, they have emissions equipment, they also have all of the lighting and inspection items you might need in order to get a sticker onto your bike, but you still have most of the capability of a dirt bike. So we have reached the end of the video. We've covered most of the major classes of bicycles. Remember too, we've written a slew of our videos on YouTube so you can keep up with all the content we have rolling out. From education.
50,000 ডাউন পেমেন্ট করলে খুব ইজিলি আপনি মিনিমাম 40 to 50,000 ডাউন পেমেন্ট করলে খুব ইজিলি আপনারা এই বাইকটা পারচেস করতে পারবেন। মানে ইন্স্যুরেন্স ফ্রি অফার, যেটাতে 6,000 টাকা ইন্স্যুরেন্সের জন্য বাদ চলে যাবে। কলকাতা অন রোড প্রাইস রয়েছে 1 লাখ। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি আজকে আছি সুজুকি সেন্ট্রাল মোটরসে। আর ভিডিও শুরুতেই আরও একটা কথা বলে রাখি যে অনেকেই আমাকে ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করছে এখন ভিডিও কেন আসছে না, একটু কম আসছে এসএফ মডেলটা, BS6 OBD2 ভার্সনটা নিয়ে। আর পুজোর অফারগুলো নিয়েও কথা হবে আজকের ভিডিওটার মধ্যে, কতটা কি অফ চলছে সেসব নিয়ে কথা বলবো। তো যাক, আগে গাড়িটার স্পেসিফিকেশন নিয়ে কথাবার্তা বলে নিই, তারপরে আসছি আমরা। তো এই হচ্ছে জিক্সার SF 155 বা 150J যেটা বলে আর কি। জিক্সার SF এর অ্যাকচুয়ালি এই নতুন যে কালার থিমটা দিয়েছে আমার পার্সোনালি বেশ ভালো লাগছে, যে ব্ল্যাক আর নিয়ন গ্রিনের যে একটু কম্বিনেশনটা যেটা করেছে আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার পার্সোনালি বেশ ভালো লাগছে। আর সবথেকে বড় কথা, গাড়িটা আগের থেকে অনেক বেশি মাস্কুলার, অনেক বেশি হিউজ লাগছে। বাট যদি আমি সাইজের কথা বলি, সাইজ কিন্তু সেমই রয়েছে, শুধুমাত্র যে গ্রাফিক্সগুলো সেগুলো একটুখানি চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর আমি একবার ফ্রন্টে একবার হেডল্যাম্পটা অন করি। ফ্রন্টে এখানে আমরা LED হেডল্যাম্প পেয়ে যাচ্ছি। আর তার সাথে সব থেকে বেশি আমার যে জিনিসটা ভালো লাগে সেটা হচ্ছে অ্যারোডাইনামিক বডি শেপ। এই যে বডি লাইনটা একটা জাপানিজ মেশিন, সেটা আমরা দেখলেই বুঝতে পারি। সামনে লাইটের থ্রো বেশ ভালো। তো যাই হোক, লাইট আমি অফ করে দিই। পিছনে সেম একই রকম ইন্ডিকেটার্স আমরা যাচ্ছি। আর 150 সেগমেন্টটা সিঙ্গেল চ্যানেল ABS এর সাথে আসে, কোনো রকম ডুয়েল চ্যানেল ABS ভেরিয়েন্ট এখনো পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল নেই ইন্ডিয়ান মার্কেটে। ফ্রন্টে এখানে সুজুকি, তার জন্য দেখিয়ে দিই। এই মিররগুলো অনেকটা দূর অব্দি যায় আর দারুণভাবে অ্যাডজাস্ট করা যায়। দারুণ ডিসেন্ট বলবো না, আমি সবসময় স্পোর্টস বাইকের ক্ষেত্রে আমি ডিসেন্ট বলি, বাট রেয়ার ভিউ দারুণ প্রোভাইড করে। হ্যাঁ, আমার পার্সোনালি যেমন কিছু কিছু খামতি আছে, যেরকম মনে হয় যে উইন্ডশিল্ডটা একটু বড় হলে ভালো হতো। এমন না যে আমি সুজুকির ভিডিও বানাচ্ছি বলে সব কিছু ভালোই বলবো। যে টেকনিশনের কথা বলি, এই গাড়িটার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি আমরা 155cc সিঙ্গেল সিলিন্ডার 4 স্ট্রোক এয়ার কুলেন্ট ইঞ্জিন, যেটা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার প্রডিউস ইজিলি ডবল স্ট্যান্ড করে দিতে পারি। আর আমরা সাইড এখানে নেকেড চেন সেকশন পেয়েছি, যেটা অ্যাডভান্টেজ যেমন রয়েছে, দেখতে খুব স্পোর্টি লাগে দূর থেকে, বাট এর একটা বড়সড় ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে, সেটা হচ্ছে একটু মেনটেনেন্স কোথাও না কোথাও গিয়ে একটু বেশি হাই হয়ে যায়। আর এবার যদি মাইলেজের কথা বলি, এই গাড়িটার কোম্পানি কি ক্লেম করছে আমি জানি না, সেটা ঠিক আছে। গাড়িটার ব্যাপারে সমস্ত স্পেসিফিকেশন, এখানে একটা নাম্বার প্লেট লাইট দেওয়া রয়েছে, যেটা ইগনিশন অন করলে নাম্বার প্লেটটা যাতে রাত্রিবেলা ভিজিবল হয় তার জন্য এগুলো দিয়েছে। এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো গাড়িটার লুকটা অনেকটা বেশি ইনহ্যান্স করে দেয়। ইভেন মিটারের যে ফিচার্সগুলো দিয়েছে রাইট কানেক্ট এডিশনে, তো এইগুলো খুব এফেক্টিভ, এগুলো খুবই কাজে লাগে। কেন কি, যারা স্মার্ট ওয়াচ ইউজ করেন আমাদের মতন, যারা একটু অ্যানালগ ওয়াচ করতে ভালোবাসে, তাদের সব থেকে বেশি কাজে দেয় এই ব্যাপারটা। মোবাইলটা কানেক্ট থাকলে কে কল করছে আমি দেখে নিলাম, যদি ইম্পর্টেন্ট লাগে আমি রাস্তার সাইডে দাঁড়িয়ে কলটা রিসিভ করলাম, আদারওয়াইজ আমি চলে যেতে পারি। এই ব্যাপারগুলো রয়েছে। 55 এর কলকাতা অন রোড প্রাইস রয়েছে 1,81,000, 1,81,000 টাকা কলকাতা অন রোড প্রাইস রয়েছে। বাট এখন একটা চলছে ইন্স্যুরেন্স ফ্রি অফার, যেটাতে 6,000 টাকা ইন্স্যুরেন্সের জন্য বাদ চলে যাবে। তো অন রোড প্রাইসের উপরে 6,000 টাকা অফ চলছে। আর যদি আপনারা আমার সাবস্ক্রাইবার হন আর যদি সেন্ট্রাল মোটরস থেকে গাড়ি পারচেস করেন, সেক্ষেত্রে ওই অফার, কোম্পানির ইন্স্যুরেন্স ফ্রি অফারটার পরও আপনারা একটা হেভি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, এটুকু আমি আপনাদের অ্যাসিওর করতে পারি। কল করে আপনাদের কোয়ারি থাকলে আমরা জেনে নিতে পারেন সমস্ত কিছু। গাড়ি 50,000 ডাউন পেমেন্ট করলে খুব ইজিলি আপনারা এই বাইকটা পারচেস করতে পারবেন। মানে 40 থেকে 50,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট করলে আপনারা জিক্সার SF 155 পারচেস করতে পারবেন। তো এই ছিল ভিডিও সঙ্গে আর কথাও হয়, ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করে চেষ্টা করছি ভিডিওটা বানিয়ে দেওয়ার। আর ভিডিওটা যদি যে এই কথাটা বলাটা খুব বোকা বোকা, তো যাই হোক, তোমার যদি ভিডিওটা ভালো লাগে सुजुकी जिक्सर टायर। बाकी पीछे का आपको मैं रियर टायर सेक्शन का वेट सब बताऊंगा। टायर मतलब जो फीचर और पता चला है इसमें जिक्सर में,
देखिए तो भाई सॉफ्ट है, मतलब कंपेयर टू R15 वर्जन 4, मतलब जो इसके राइवल में है इससे ज़्यादा कंपेयर कर रहा हूँ तो कंफर्टेबल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कुशनिंग है। बाकी इसके राइडिंग पोस्चर की बात करी जाए तो यार इसमें आपको अपराइट मिलता है, मतलब क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं थोड़े अपराइट लोकेटेड, तो आपको लीन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपके पाम में दर्द नहीं होगा। बाकी अब चलते हैं इसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ। एडवांटेज में तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आपने सोनी लिया होगा, प्राइस भाई इस प्राइस पॉइंट पे आपको फुल्ली फेयर वो 2,06,000 के अराउंड आती है, एंड ये तो आपको मिल जाते हैं 1,74,000 के अराउंड, तो प्राइस पॉइंट में डिफरेंस है तो भाई। एंड इसके राइवल में वो है ना R15 वर्जन 4, उसका भाई तो काफ़ी ज़्यादा नीचे, मतलब पर्सनली मैं उसको ऑन करता हूँ तो मेरे पाम में तो भाई स्टार्टिंग में दर्द होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत लग। एडवांटेजेस की बात, पावर ये प्रोवाइड करती है बस भाई, अंडररेटेड पावर है भाई। आप पिलियन को बैठा लोगे, अकेले ही राइड कर लोगे तो आप फिर तो कहोगे भाई हमें चलानी ही नहीं है, मतलब इसके RTR आ जाती है 160 आ जाती है, N160 आ जाती है भाई। उन सब गाड़ियों में नेकेड होने के बावजूद भी भाई उसमें 15-15 16-16 PS की पावर होती है भाई, इसमें तो सिर्फ 13 PS की पावर है, तो मतलब आप इसकी तरफ तो फिर आओगे नहीं, फिर आप नेकेड ही ना ले लो। दूसरे डिसएडवांटेज की तरफ चले तो भाई गियर शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड है इसकी, मतलब वर्जन 4 में तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एकदम मक्खन मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको भाई हार्ड मिलती है, तो भाई ये भी आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है। बाकी अब चलिए मैं आपको इसका EMI का पूरा फुल प्रोसीजर बताता हूँ। EMI के बारे में बात करते हैं हम, चल के मिनिमम डाउन पेमेंट बता देता हूँ। आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा इसका 52,000 के अराउंड, ओके। एंड जो मंथली EMI आपकी बनेगी फॉर 3 इयर्स के लिए वो 5,500 के अराउंड बनेगी। एंड आपको जो इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो रहेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की, अगर आप लोकल के, अगर आप बाहर के हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा। बाकी आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, तो भाई डू स्मैश दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन गाइस। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियोज़ में। What? I mean, what exactly are we talking about here? The family come over. She won't survive. The white nationalists who killed Eric are the Imperial Dukes. Now, we've already taken down 4 of them, but I can't shake the feeling that there's more out there. I did some thinking after you left. Vodka wears off, and Eric is still dead. And I feel worse. There's a community center near here that has a grief group this evening. Could you maybe come with me? Your wheels are mine. You're LAPD, get out of the area, move! Out that way! White RV. LAPD! Something, not much. Just his weapon. Take it, Chris. Down on the ground! On the ground, turn around! See you too. Keep your hands up! Final suspect in custody. Not bad, Chris. Maybe next time try using your sights. Nice job to you too. That's a thank you. The wine's for Annie and the book's for you. Goes over the policing tactics we were talking about. Helped me learn to walk with dignity. Thank you. Yeah, I'm always looking for a good read. Definitely. All right. Okay. This place is cleaning up nice.
Starting to look more like an auto shop and less like a trash pile. Some of us are willing to put in the elbow grease. We found some cabinets the last owners left. Free tool storage. Nice. Well, I'm here to be of use. Wait a minute, what's going on here? I don't recall seeing any of that before we signed the lease. Not hard to miss a cracked window when the place is full of junk. Paint's fresh, Leroy. It's nothing, man. It was because of me. Look, I was here yesterday and these two guys came by. They told him the block was dangerous and the shop needed their protection. An extortion racket. They want to be paid to not cause trouble. No. I'm gonna talk to the property manager, see if we can back out of this place. No way. Well, you want to split at the first hard thing? We picked this spot because this neighborhood has a good rep. And it... Leader's name, Malcolm. How you doing? I'm Hondo. A couple months ago, throw them a few bucks, they leave you alone. That's not an option for us. You can do. Hey. Hey, Luca. You get here early? Yeah, figured I'd make sure that Tan's treating my girl right. I didn't know you lived close by. Sorta. Past 6. All right. Better get comfy in here, Luca. His 50 squad is not handling the full armory inventory again. Hey, X's rules. Loser of the spring relay has to do it. How many years in a row losing has been for you guys? 2, 3? 20 squad only edged us out by a hair last year. But face it, you're on the downswing, and I don't see a winning three-man combo in your ranks. Well, I got some ideas about our lineup. Like what? Strapping on jetpacks? Guess you'll have to wait and see. Tabitha Lewis turned up in the ER this morning with a broken arm. Who's Tabitha Lewis? Wife of Jared Lewis, habitual domestic abuser, white nationalist, and most certainly a member of the Imperial Duke cell that we brought down. Group that killed Erica Rogers. FBI suspects he was in the recruiting process, that he wasn't a full soldier. But LAPD is on alert for anything involving the Imperial Dukes. So the 911 call from Lewis's home address got flagged. Lewis was gone when the ambulance arrived, but Tabitha's not claiming it was an accident this time. Well, sounds like maybe she's done protecting her husband. I volunteered SWAT to go in and question her. Agent Carr knows this is personal for us. FBI is working a paper trail to find Lewis. This is an opportunity for SWAT to be proactive, to avenge the death of one of our own. Well, if Tabitha confirms Lewis was being recruited, tells us where he's hiding, we can grab him up for more than just domestic violence. But we only got one shot at it. If we spook her, Tabitha's liable to clam up, or worse, go run into Lewis and tell him that we've been asking questions. These two have been married for 10 years. Even if he's been harming her, she likely holds the same racial views as him. What if we lean into her prejudices? You want to put on a show? We could use Luca. And you, if you're down. To use her racist beliefs against him? Yeah, all day, every day. Who are you? Get out of my room. I don't think so. Victor 10, LAPD. I need some answers. Excuse us, Ms. Lewis. I was hoping to chat with you about your husband. I already told the nurses and the doctors all about what Jared did. We still gotta talk to us, so. Please. Okay, how about I take it from here, pal? Sorry about him. He's a real pain in the ass. It's all right, officer. I read your statement. You know we'll bring your husband in for domestic abuse. Good. I'm over his nonsense. I think if you help me with some other questions we have, we could keep you safe from Lewis for a really long time. I'll answer whatever I can. Have you ever heard Lewis mention the Imperial Dukes? Sure. He talks about all the good things they're doing for America. Recently? Is he still with them? Come on, you're done with them, right? Lewis must have been meeting him in a different part of town, though, because he's been staying out later. Did he say what the Dukes are planning? Kept talking about their victory. Killing that black cop was just the beginning. He said they're going to show the whole city what they're capable of. If Lewis is still active, that means we're looking at a second Imperial Duke cell. And they're planning an attack they call the Reckoning. A reckoning? What the hell does that mean? Tabitha didn't know, but she says it's supposed to be worse than anything they've done before. And Hondo, whatever it is, she said it's going down today. FBI's research hasn't turned up anything about an Imperial Duke attack called the Reckoning.
Patrol's on high alert for Lewis and the Dukes. Luca's back with Tabitha, seeing if he can get more out of her. LA's a diverse city. Very different. Secretly track every other minute, looking to trend. What? And where? Well, maybe something. Annie and the kids? No, they're good. Everything's fine. I'm probably just overthinking something. So lay it on me. I'll overthink it with you. You know Lee Durham, the new kid that just joined 60 Squad? Sure. He's taking a shine to you. Can't fault his taste. Yeah, right. He gave me this book, Principled Policing in a Modern Era. Never heard of it. No, me neither. But I wanted to be polite, so I read a few chapters. It's self-published. It promotes some pretty aggressive predictive tactics. Surveilling citizens with no criminal ties, weaponizing programs like see something, say something. Taken in my life, I've had to learn to not cry wolf just because something smelled a bit funky. I mean, the kid could have just picked up the first book with the word police on it. He ever given you a weird vibe before? A little. When he gave me the book, he used the words, walk with dignity. First, I thought it was just odd phrasing, but I remembered that list of white nationalist code phrases. I went back and looked at it. Yeah, how'd it go? I aim to walk the path with dignity. Pure of body and spirit. It's not one of the most common ones, and he didn't use the exact same quote. Durham had to have been vetted to be a SWAT recruit, right? He's been in LAPD a long time. I'm sure he's clean and buckled up. We can pull this file, take a look for ourselves. Had your husband ever talk about weapons, like maybe a new gun he bought or something a friend had? He always wanted one of those James Bond guns. LAPD, can I help you? Stop! I got some questions for you. It's frightening. Yeah, hopefully this guy spits out some answers, keeps us ahead of him. Listen, I gotta get into the interrogation, but real quick. Have you heard about Hicks's three-man relay race? Happens every year. Winner gets showered with honor and glory. Loser has to spend a couple of days taking inventory of the armory. Yeah, that's the one. I wanted to ask if you'd consider joining 20 Squad's team. We'd have Tan, Street, and you. That's a winning combo. I don't think I'm right for it. Are you kidding? You're perfect. I looked you up. You're high school cross-country All-American. That was before I had a kid. You run 6 miles to work multiple times a week. I know I'm a good runner, Luca. That's not the problem. So what is it? I don't just work with you guys. I mean, I ride with all the squads here, and picking favorites just sounds like making more enemies than friends. Sorry, it's a no. Okay, then, no sweat. Yo, Alex. Yo. You don't mind if my boy here make sure our rights aren't infringed on, do you? As long as y'all don't mind me asking you to stop squeezing businesses for protection money. Market, salon, auto shop, everything. Don't hit them up again. Don't know what you're talking about, sir. Y'all need cash, then make the money the right way. Come by the auto shop and we'll hook you up with a gig. Working for you? A cop? No way. We'll recognize real. Ain't nothing about you real, man. So why don't you check that attitude and be a part of keeping this neighborhood nice, because I can promise
promise you this. I will be. You got nothing on us. You'd have brought out the cuffs already. Yeah, so, bounce, my brother. Be seeing you around then. Guy from the hospital is Kyle Foley. He's not talking, but Tabitha Idem was one of Lewis's friends. He's probably an Imperial Duke tasked with keeping eyes on Lewis's wife. I pulled his records. Unmarried, lives in the valley, teaches 3rd grade. Teacher? He's also been posting on Twitter about needing to defend against illegals using force if necessary. I can't imagine being a kid in his class soaking up that hate. And did you know Lewis works as a headhunter? What kind of applicant is he fighting for? Or against? Anyway.
Folly's financials. Hey, Chris, you're putting up a good front, but this is the... Tax for a while. It means we got no idea what the... Be in there, what kind of weapon? "30 David, one suspect down. Move. In the body bag. Straight. Yes. Looks like an... Useful. Guys get their hands on methyl isolation. Now they're targeting people of color. It's too wide a net. I mean, Sick of it. It's our duty to keep justice alive until then. Look, justice doesn't involve attacking people for having different beliefs or different skin color. Well, they come for us, for our whiteness. They tear down our monuments. Tell us what monument. Maybe we can help protect it. I don't agree with the destruction of... Didn't work enough. Hey, what's up? Black residents make up 5% of that population. 30% of Durham's arrests. Pure. Our relay team, we have a gift card to that Japanese place on 3rd with your name on it. And bring in a ringer. This is low, Rocker, even for you. It's not my problem if 20 Squad isn't willing to do what it takes to win. All right, this is pointless because I'm going to be cheering from the sidelines. No way. The whole place knows that you're the real deal. Every squad wants you. You can't. Well, most of this is... Lots white. Use your lawyer to... It's in position. Oh, stay by the... That sounds twisted. Defend this place. Imperial Duke. They've got protest signs. Street, go with Fowler. Intercept. Restaurant. Target. Wipe the... I hope SWAT can stop it for good this time. High toxic gas. Heat lamps. So badly. Company. Seems too low profile, silent. These are... Evacuating the speakers and early arrivals. They'll keep civilians out. 30 David. It's the Imperial Dukes. Hey, Honda. Looks like Lewis and the other Dukes are arming the tanks. Roger that. Everybody. Everybody! Six. So he can double back and slip the net. Just tell me where to be. I got a leak in MIC! Fowler! We need to contain the chamber now! There's toxic gas in the air! Here. 3 down. Fowler, we need oxygen. Roger, incoming. 20 David. Organization, act... Hey. Hey, this morning was real. Oh, yeah? You think you don't fit in here as SWAT. You were trying not to make waves, keep your head down until Rocker upped the ante. You were in Germany when I first started. People still aren't sure if I even belong in this building. Don't even know why a Thames officer is important. No, I get you. So here's my real offer. Next time that we have a night off, I'll run you through the SWAT training course, okay? Whether you join my team or not. I'll show you how we train and get the best out of you. I don't know about one time through the course. Maybe if you offer to train me up until I kick ass, however long it takes. Yeah, okay, and I thought us SWAT guys were the competitive ones. Hey, I can go see if Rocker's team will offer me the same terms. No. We got a deal. Hey. I wanted to thank you for keeping me busy today. Taking my mind off of everything. Well, you need help, I'm always here for you. You're stronger than you know, Chris. I think I realized that as I book Lewis, no piece of trash is gonna threaten my sanity. I'm glad you got some closure. No, there are more Imperial Dukes out there believing in the cause that killed Erica, planning more violence. When they're gone, that's when I'll have closure. I didn't like her in the first place. I'm like, why wouldn't you tell me that? It's 9 years ago. Oh, figured you guys could use more ice. Hey, always. Deacon, nice to see you, man. Gibson and Ellis. Man, I haven't seen you clowns in ages. You got to catch up. Thanks. Here's to walking the path with dignity. Pure of body and spirit. Told you guys. Figured you didn't want to talk about this stuff at work, but just know you're amongst friends here. Who's ready to eat? Let's go. So simple. I ain't playing. Quite a party going on in here. You two seem to be in better spirits. I got nothing for you to worry about anymore. Yeah, my pops ran all those guys off. Got him to leave the whole block alone. And how exactly did you manage that, Leroy? Stop clutching your pearls, all right? I didn't do nothing criminal. I know you had more than a civil chat and a handshake deal with those guys. Those wannabes were happy to wrap up their little scheme the second they heard my name. The Hammer OG.
What'd you do? Did you threaten to put in work if they cross your territory? No, that's so different than promising to bring down the thunder of the LAPD on their asses. Oh, I guess it is, because at least they respected me enough to run along. Leroy. Didn't need your permission, Hondo. Damn sure don't need it to do whatever else might be necessary. Daryl got dreams for this place, and I'ma see him through. Is everything okay? Yeah, sure is. So tell me about this neighborhood business council. Help me with these cameras, kid. We still need those? Daryl, I know it looks like your pops took care of things, but running those guys off was not a smart thing. I thought that's what we wanted, for them to leave us alone. Think about it, kid. Okay, so they left us, but where'd they go? Probably to some other block. And you think they learned that extorting money from people is wrong? You think they're just gonna stop? Probably not. Best case scenario, they start picking on someone else. Worst case, they get all worked up and decide to come and hit back on your father. Hard. Now look, your pops, he knows what's up. And I'm sure he's got a plan R5 if it comes to that. That also worries me. But the thing is, D, sometimes a short-term solution just creates a long-term problem. I feel you. I don't know if the rest of the neighborhood does. Some things take more time than others. My son went to a march. Doesn't understand why it broke my heart. A couple cops making split-second bad decisions does not mean the whole damn system is broken. It's Monday morning quarterbacking. I mean, a black suspect comes at me with something looking like a weapon. You think I'm spending time worrying what color he is? No, and saying so doesn't make me a racist, all right? It makes me a realist. Oh, man, they loop us all together like we're some imperial dukes. It's just ridiculous. Their type of violence, it makes the whole movement look bad. And it takes away the focus of the politically correct BS that's gone too far. One day we're gonna look up and find the inmates running the asylum. More like animals running the zoo. I can't even imagine what it's like for you every day, Deke. I'm not sure how you mean. Harrelson. I mean, Hanno's a good guy, I guess, but everyone knows that his promotion was affirmative action nonsense, all about capitulating the social justice warrior crowd over at the city hall. He has no business being the SWAT team leader over you. I see it in your eyes. It eats you up to have to take orders from him. I feel you. World's gone mad. Previously on SWAT. You know Lee Durham, the new kid that just joined 60 Squad? He gave me this book. It promotes surveilling citizens with no criminal ties. When he gave me the book, he used the words, walk with dignity. I remember that list of white nationalist code phrases. Yeah, how'd it go? I aim to walk the path with dignity. Pure of body and spirit. He worked patrol in Granada Hills. Black residents make up 5% of that population. 30% of Durham's arrests. Targeting. When Durham said those words to you, it might have been an attempt to feel you out. You can use it the same way. Deacon, nice to see you, man. Gibson and Ellis. Man, I haven't seen you clowns in ages. Here's to walking the path with dignity. Pure of body and spirit. Told you guys. You were right about Durham and the code phrase. What happened? Well, last night he had a little backyard get-together. I went. He made a toast using the first half of the phrase. Walk with dignity. When I responded with the second half, he lit up. It's like he was pleased I was one of them. He wasn't the only cop there. I saw two other guys that I know from my patrol days, Gibson and Ellis. You tell Hicks yet? No. Still trying to make sense of this. Make sense of what, man? If these guys are walking around with a badge and a gun using racist beliefs to do their job, they don't belong on the force, period. Maybe they were just blowing off steam. Maybe it was beers talking. Or maybe you're just making excuses for them now. Do you know how many squared-away cops I have heard say questionable things and not mean it? No, Deacon. I can't imagine. Because when I walk up to those same cops, they go silent. That stuff doesn't fly anymore. So, what do you suggest I do? Go to internal affairs, get these guys fired over backyard beer talk?
You can't just do nothing. I'm not doing nothing. I'm telling you. Good morning, Venice! This is exactly what you think it is. Follow our instructions and we'll be gone before you know it. All loose cash goes in the bags. Don't panic. Don't worry if you miss a few bills. We're not greedy. Relax. We're on the same side. Bank's the only one getting hurt today. Speaking of, where is the manager? Come out before I shoot this poor guard's head off. Hey, okay. Right here. You bank big shots are all the same. Cowards. Care more about money than people. On your knees. No, come on, man. Oh! All units, 211 in progress. Silent alarm activated in Windward and Pacific. This is 25 David off duty. I'm 2 blocks away, responding. Why are you crying? It's not even your money, it's theirs. You just make the rules about how much of it they can have. They are the real hostages. Now you get to see how it feels. Your life is in my hands now. Doesn't feel good, does it? Let's go. We will deliver this back to working people. LAPD, drop your weapons. Robbery's one thing, murder's another. Let's talk. I will save the real victims of this city. Ma'am, you all right? I think so. I'm off duty, SWAT. My badge is clipped to my pants. There's a robbery. The van's getting away. Mix up really that entertaining? Well, yes, but I think these guys are the real draw. We will deliver this back to working people. End crony capitalism, or we will end it for you. A crew with a cause? That guy I faced off with thinks he's a robber for the people. You believe him, or is this all show? Don't know yet. Let your bank robbers get away? Now, don't beat yourself up. You did more than you think. One of the crew dropped his gun during your chase. Ballistix processing it now. How long has robbery and homicide been after these guys? About a month. This is their 4th robbery. Same team of 3 every time. They roll in, knock around the bank manager, take what they can. Total takes over 200 grand. Yeah, but why beat on the manager? It's not like it gets him a bigger score. Well, spectacle's part of the pattern, too. These guys aren't camera shy. This is from their last robbery. This money's for you, Los Angeles. Well, who keeps filming them? It doesn't look like it was just caught on some bystander's phone. No, see that watermark in the corner? That's a way for stringers or independent cameramen to mark their material when they sell it to the news. My brother Terry chases this kind of stuff. Flames on both videos. They're shot by the same person. I already called the TV station. They won't say who gave them the footage. You know what? Terry might know. The stringers all swim in the same circles. Looks like we got a break. Ballistics got a hit on the drop gun, registered to a Scott Zarba. The gun from today also matches a slug pulled from the wall at Jericho Pharmacy last year. That was an RHD case we never solved. Retired cop was unlucky enough to be there when the place was robbed, pulled his personal weapon, ended up paralyzed. The guy I chased was masked, but the description is Zarba. That sounds like the robber I squared off with. Bros, let me tag along to pick him up. I might be able to ID him. Commander, you got a second? What's up? You're closing the door. That's never a good sign. Sir, you told me a ways back that the brass was committed to improving how it handles racial violations. Have you seen something you need to report? I'm not saying that I did. But let's say I know an officer with first-hand knowledge about a group of active racist cops. Now, this officer may not want to come forward because he knows the case wouldn't get anywhere. But I want to know what the department will do to guarantee that it does.
Well, I'm supposed to tell you. This officer needs to report these racist cops to IA immediately. We'll stick them on administrative duty, investigate the claims, and if they're guilty, we'll fire their asses. But we both know it never actually works like that. Tell me something I don't know. I wish I could. But burden of proof is still the same to make a charge stick. Cops will always stick up for their teammates. And union lawyers? They will fight tooth and nail to keep their clients' badges. So after all that talk, system's still not set up for good people to come forward. What do you want me to say? It comes down to hard evidence. Yeah, I know. Hondo. So are you gonna tell me who I need to be worried about? It's not my place, sir. But maybe Durham could be next up on armory rotation. Scott Zarba, LAPD. What do you want? Why don't you come out and show us your hands for starters? Where were you this morning? Here, working on my ride. Then why did we find your gun at a bank that was robbed? 40 caliber SIG purchased 4 years ago. Ring a bell? You got the wrong guy. I lost that piece a while ago. Is that before?
Before or after you robbed the Jericho Pharmacy and shot an off-duty cop? Okay, okay. I threw that gun away. Tossed in the dumpster. But I didn't rob any bank. Been here all morning. Ask the neighbors. He's not the guy I chased this morning. Still got him on the pharmacy job. On your stomach, hands behind your back. Diamond Street, come on in. Been waiting for you. Welcome to my little slice of paradise. It's been a minute since we caught up. Is all good here? Yeah. Band upstairs finally moved out. The Thai place across the street knows my word by heart. Finally pulled the trigger on a home entertainment system. So yeah, life is good, my friend. Listen, we need your help with the case. We're looking for a stringer who shot some footage of a bank robbery. I'd probably help you out. I got out of the game a couple months ago, though. You quit? Yeah. But you shoot great stories. What happened? These new kids, they're video journalists. The competition is younger, faster, cheaper. Just couldn't keep up. Don't worry about me, Dom. I still catch the 2 a.m. special at Mel's every night with the old crew. Probably be nocturnal for the rest of my life. You might still be able to help us then. You know who shoots with this logo? Her name's Lindsay David. She puts a fire logo on her things because she thinks she's hot stuff. I'll see what we have on her. Thanks, man. You brother. So how much all this set you back? Well, I got more than I expected when I sold off some of my gear. I have some free time on my hands, so why not live a little, right? This doesn't sound like much of a long-term plan. Don't stress, bro. Something else will come along. And how long is that gonna take? As long as it takes. Because the right wave comes when it comes. Hey, Deacon. What's up? I want to show you something. I looked into those other cops that you mentioned from Durham's little backyard luau. Gibson has a list of excessive force complaints longer than my own. Ellis switched departments twice for undisclosed reasons. Both their arrest records are as racially skewed as Durham's. Why are you showing me this? Because this isn't just a few guys making jokes at a barbecue, man. This is a group of cops whose screwed up views on race have directly affected their actions on the job. So what are we gonna do about it? I already did something. I went to my team leader. What more do you expect from me? More? Are you really okay with what you heard? No, of course not. But I'm not going to IA with just my word against theirs. That's not enough. Those charges would never stick. That's why we need hard evidence. Evidence that Durham and his pals can't deny. You want me to record them? Well, I highly doubt that I'm gonna be invited to the next barbecue. Cops don't turn on other cops. But it's okay for them to turn on black people. Other minorities. Dick, I am trying to make a difference in this department, in this city. I can't do this by myself. Well, I can't do that. I don't want these guys protected either, but I can't do that. Okay. You shoot this, Lindsay? It's very good work. Right? Made a pretty penny selling it. Yeah. और वो जो किट लगाते हैं वो किट लगाने में ही प्रॉब्लम आता है। रॉनिन इसके सामने खड़ी ही नहीं उतरी। ये गाड़ी माइलेज क्या दे रही है?
और दूसरा कि इसमें थोड़ा वाइब्रेशन इशू है। माइलेज का जो जैसे अगर सिटी राइड करते हैं, बस इसमें एक थोड़ा सा डिमेरिट है, जैसे ये आपका ये इसका मेंटेनेंस लो एकदम, हल्का सा वो अगर आवाज़ किसी टाइप का होता है या वाइब्रेशन टाइप से, वो आप बोल सकते हैं, वो तुरंत इंस्टेंट वही रिप्लेस हो जाएगा। मैंने नाइट में भी राइड किया है ऐसे, तो नाइट में क्या ऐसे ही ये प्रॉब्लम तो है इसमें। 6 महीने 6000 किलोमीटर और 6 सवाल। जी Q&A आ चुका है, हर कमेंट का रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं। इसे 6500 किलोमीटर चलाया, अपने पर्टिकुलरली हंटर 350 लेने का ही क्यों सोचा? बहुत सारी बाइक्स थे मार्केट में। बात यह है कि मैं इससे पहले ग्लैमर 125 सीसी चलाता था, तो मुझे अपग्रेड करना था, थोड़ा हायर सीसी में थोड़ा सही माइलेज हो, बजट फ्रेंडली हो। तो मेरा जैसा बजट था 2 लाख के अराउंड, तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे एक अपाचे 200 सीसी का सही लगा, तो आई वांटेड टू गो फॉर इट। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ कि टीवीएस ने रॉनिन लॉन्च कर दिया, फिर मैं गया रॉनिन देखने के लिए, टेस्ट ड्राइव ली, तो वो भी अच्छा लगा। लेकिन तब तक मैं क्या हुआ था, हंटर आ चुकी थी, तो फिर जब हंटर मैंने टेस्ट ड्राइव किया तो मैंने सोचा कि नहीं, हंटर के सामने वो रॉनिन नहीं रहेगा। मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, जैसे अमन भैया, आप तुम तो जानते ही हो, मैं जानता हूँ, तो अमन भैया ने सजेस्ट किया था हंटर के लिए, तो मैंने जब टेस्ट ड्राइव लिया तो मैंने रॉनिन का टेस्ट ड्राइव लिया था, तो रॉनिन के सामने इसका रोड प्रेजेंस, ड्राइवेबिलिटी जो है, ये सब मैं रॉनिन इसके सामने खड़ी ही नहीं उतरी। और जैसे अभी भी मार्केट में वो अभी 6 महीने हो गए हैं दोनों को लॉन्च हुए हुए, तो उसके अगर सेलिंग रिकॉर्ड्स देखो या फिर किसी भी तरीके का रोड प्रेजेंस देखो, ये सब चीज़ में जो है रॉनिन इसके आगे है ही नहीं। तो अब 6 महीने अपने इस बाइक को चला लिया, तो आपने बहुत सारे टूर भी करते हैं, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, तो आप मुझे ये बताइए कि 6 महीने में आपको क्या क्या अच्छी बातें लगी, क्या बुरी बातें लगी इससे, या आपने फाइनली 6 महीने में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ? जैसा कि ये मेरा डेली यूज़ बाइक है, मैं इसे डेली कभी किसी दिन 50 से 60 किलोमीटर, किसी दिन 100-150 किलोमीटर, इस हिसाब से ये चलता है मेरे साथ। ये डेली मेरे साथ रहता है हंटर। तो ऐसा है कि मतलब जैसे मुझे प्रॉब्लम होता था उसमें ग्लैमर में, तो उसमें क्या है कि थोड़ा बैक पेन होता था। वो ठीक है, माइलेज है, स्पीड भी सही चलती है वो बाइक, लेकिन वो कंफर्ट मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरा डेली का रनिंग है 100-120 किलोमीटर, किसी दिन 50-60 भी है। तो और उसके साथ साथ क्या है कि सिटी राइड के लिए भी मुझे जो है कंफर्टेबल चाहिए था। अगर मैं क्लासिक 350 के लिए जाता, वो सिटी राइड के लिए कंफर्टेबल है नहीं, और ये ड्राइव सिटी ड्राइव के लिए बहुत ही हल्का है चलाने में, जैसे तुमने चलाया ही है, एकदम आसानी से आप मैन्यूवर कर सकते हैं ट्रैफिक में। तो और उसके बाद क्या है, इसका ये कंफर्टेबल सीट्स, ये मुझे बहुत सही लगा। और जैसे ग्लैमर में मुझे क्या होता था, मुझे बैक पेन होने लगता था, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। बस इसमें एक थोड़ा सा डिमेरिट है, जैसे ये आपका हाई आरपीएम पे है, इसका मिरर जो है वो अनस्टेबल है। अच्छा, अगर चाह करके भी आप कुछ देखना चाहे तो वो नहीं दिखेगा, व्यू क्लियर नहीं, विजिबल नहीं है सही। हाँ, फिर थोड़ा लोअर आरपीएम पे जो है वो सही हो जाता है। एक और सवाल जो मुझसे मतलब मेरे सब्सक्राइबर सभी पूछते रहते हैं, मुझे बहुत कमेंट आता है, वो है कि इसका माइलेज क्या, ये गाड़ी माइलेज क्या दे रही है, और दूसरा कि इसमें थोड़ा वाइब्रेशन इशू है। तो इस 2 टॉपिक्स के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। माइलेज का जो जैसे अगर सिटी राइड करते हैं, सिटी राइड में क्या है, ये 26 से 28 तो आराम से दे देती है, ठीक है। और जैसे अगर कहीं लॉन्ग राइड पे चलते हैं, जैसे 100-120 किलोमीटर भी चलती है गाड़ी, और आरपीएम भी आपका नॉर्मल है जो मिड रेंज होना चाहिए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें भी 30 से 32 तक मैंने निकाला इससे, और 30 तो जनरली ये दे ही देती है। अगर सिटी और हाईवे को देखा जाए तो उस हिसाब से ये 30 का एवरेज निकाल देती है। हाँ, सिटी राइड में थोड़ा सा कम हो जाता है ट्रैफिक की वजह से, लेकिन हाईवे पे और लॉन्ग राइड पे थोड़ा सा जाता है। मैंने 32-33, एक समय तो 34 भी निकाला था, लोअर आरपीएम पर रख के हल्का सा हाई स्पीड करके, तो मैंने 34 में निकाला था। लेकिन 32 तो आपको देगी, 30 से 32 तो फिक्स देगी वो। और वाइब्रेशन के बारे में कुछ बताइए। वाइब्रेशन का क्या है कि इसका बस एक ही प्रॉब्लम है वाइब्रेशन में, ये मिरर में, और बाकी तो कहीं किसी तरीके का वाइब्रेशन नहीं है। इसका सस्पेंसन भी थोड़ा सा मजबूत है, जिस कारण से जर्क बुझाता है, लेकिन वो अगर हल्का सा इसमें इम्प्रूवमेंट हो तो बाकी किसी तरीके का इसमें प्रॉब्लम है नहीं। बस एक वाइब्रेशन में ये मिरर में है और कुछ नहीं। बस ये है कि वाइब्रेशन में मिरर में थोड़ी विजिबिलिटी कम हो जाती है, बस इतना ही। बस मैं ये पूछना चाह रहा था, मुझे एक कमेंट आया था कि अगर हाईवे राइड्स में आपको किसी को ओवरटेक करने में कोई दिक्कत, वाइब्रेशन, या ऐसा तो नहीं है कि कुछ मतलब इतना वाइब्रेशन करता है मिरर कि कुछ दिखने लगता है, आपको ओवरटेक करने में भी दिक्कत होती है, ऐसा कुछ इशू? नहीं, ओवरटेक करने में एकदम ईजी टू गो है। अगर किसी को ओवरटेक करना है आराम से इसमें जो है ओवरटेक कर सकते हैं। ऐसा किसी तरीके का पिकअप में या फिर पावर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। थ्रोटल दे के आप जो है आराम से इसमें निकाल सकते हैं। और बस प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा सा ब्रेक में जो है डुअल चैनल ABS है,
लेकिन डुअल चैनल में इसका अपना सिस्टम है कि जैसे आप जो है एक बार में अगर पॉपअप करते हैं तो उसमें जो है नहीं काम करता है सही से, तो उसमें लूज़ करके फिर छोड़ करके लेना पड़ता है। कोई हीटिंग इशू भी आई है आपको अभी तक? हीटिंग इशू जैसे अगर हायर आरपीएम पे ज़्यादा देर तक गाड़ी चलती है तो हल्का हल्का सा जो है वो इंजन गर्म होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जो कि जैसे GT 650 में है कि पूरा एकदम पूरा पैर के पास हीट महसूस होगा, वैसा कुछ तो इसमें अभी तक पता नहीं चला है। 6 महीना मैंने चलाया है। वेदर जब मैंने लिया तो उसमें तो समर ही था, समर नहीं भी कहे लेकिन फिर भी जो है गर्मी का दिन था, और अभी भी जैसे मौसम थोड़ा गर्म ही है में आता है। ठीक है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ये भी पूछे थे कि इसके ब्रेक में कुछ इशू आता है, ऐसा कुछ इशू आपको भी फील हुआ है क्या? ऐसा कुछ इशू तो अभी तक आया नहीं है। जैसे अगर हायर स्पीड पे रहते हैं तो स्पीड में अगर अचानक से कुछ सामने आ जाता है तो वैसा अगर ब्रेक मारे तो वैसा कुछ है नहीं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, आसानी से ये गाड़ी जो है स्लो हो जाती है, ऐसा कुछ इशू अभी तक तो आया है नहीं इसमें। मतलब ब्रेक से रिलेटेड कोई खास इशू आपको नहीं आया? कुछ खास इशू नहीं आया है, बस हल्का से वो जैसे अगर जैसे हीरो के गाड़ी में होता है ना बाइक में, जैसे कि आप अगर उसको वॉश करते हैं पानी जाने के बाद उसका ब्रेक आवाज़ करता है। हाँ। इसका वो ऐसा आवाज़ नहीं करता है, लेकिन पीछे वाला जो ब्रेक है रियर ब्रेक, हाँ, उसमें हल्का सा अचानक से लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देकर, उसमें हल्का सा वो साउंड आता है। अच्छा, ये एक इशू है। लेकिन वो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा। मतलब बरसात वगैरह के मौसम में? हाँ, बरसात वगैरह मौसम हल्का सा अगर पानी उसमें गया तो वो हल्का सा होता है। जहाँ तक मुझे पता है आपने रात में भी नाइट भी बहुत देखी है इस बाइक पे, तो नाइट राइड्स की क्या मतलब आपके क्या एक्सपीरियंस रही ये बताइए, रात में ये गाड़ी कैसी है? मैंने नाइट में भी राइड किया है ऐसे, तो नाइट में क्या ऐसे ये प्रॉब्लम तो है इसमें, जैसे हेलोजन लाइट्स दिया गया है, तो कंपनी को अगर इस कॉस्ट पे अगर देखा जाए इस बजट में, तो इस जगह पे अगर LED रहता है वो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि नाइट लाइट्स में क्या होता है कि लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हेलोजन है वो तो ज़्यादा रोशनी करेगी नहीं, और सामने से अगर देखा जाए तो अभी जितना जनरली कार्स आ रहा है उसमें LED लाइट्स आते हैं, वो सामने आपके आँख पे पड़ते हैं, आपको सामने कुछ दिखेगा नहीं, ये प्रॉब्लम इसमें है। मतलब कि हाइड्रोजन से LED पे शिफ्ट होने का समय आ चुका है। तो अब जो 125 सीसी चला रहे हैं वो भी आजकल सोच रहे हैं क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली मेंटेनेंस रहेगी इसकी। ये इसका मेंटेनेंस लो एकदम। अगर सर्विस का देखा जाए तो मैंने फर्स्ट सर्विस कराया था इसे, तो फर्स्ट सर्विस में एक सर्विस किट आता है, वो सर्विस किट का 350-300 रुपये लगता है, लेकिन उसमें अगर ओवरऑल सर्विस कॉस्ट देखें तो 1600 to 1700 के आसपास जाता है। और सेकंड सर्विस भी मैंने इस पर कराया था 55,000 किलोमीटर पे, तो सेकंड सर्विस में क्या है ना कि इसका 900 to 1000 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, क्योंकि सर्विस किट उसमें है नहीं। अच्छा। और बाकी सारा आपका लो मेंटेनेंस है इसमें, बट लो मेंटेनेंस है। अगर ज़्यादा देखा जाए, अगर मैंने ग्लैमर का सर्विस में कराता था उसमें भी 800-700-800 रुपये लगते थे, और इसमें 1000 रुपये में मुझे सेकंड सर्विस में लगे। और एक चीज़ है इसमें जो ध्यान देना चाहिए, जैसे फर्स्ट सर्विस आप कराते हैं इसमें तो इंजन के पास इसमें एक सर्विस किट लगती है। अच्छा। वो सर्विस किट लगाने के बाद क्या होता है, अगर उसका कैप सही से लगा नहीं और उसमें एक वायर होता है, वो वायर अगर सही से एडजस्ट हुआ नहीं तो एक आगे में एक साउंड आता है, वो उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। कोई भी अगर हंटर लेते हैं उसमें सर्विस कराते हैं तो उसमें उस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। मतलब थोड़ा सर्विस के समय आप खड़ा रहिए, खुद से थोड़ा देखिए। हाँ, वो ध्यान दीजिए। उस समय वो सर्विस किट लग जाने के बाद आप जो खुद से इसको ऑन करके आवाज़ इसका जो है आगे में इंजन के नीचे हल्का सा कान दे करके अगर आप सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। उसमें हल्का सा वो अगर आवाज़ किसी टाइप का होता है या वाइब्रेशन में वो रिप्लेस होगा, उसमें फिर से लॉन्च हुआ है तो थोड़ा मतलब इन्हें भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है हंटर का। मैकेनिक के पास क्या है ना, उसका हाथ इस पर ज़्यादा गया नहीं है, और मैंने तो ये लॉन्च हुई थी मैंने स्टार्टिंग में ले लिया था इसे। अच्छा, इस कारण से मैंने 1 महीना भी नहीं हुआ था, मैंने इसे फर्स्ट सर्विस करा दिया था, वो भी 400 किलोमीटर लेट ही कराया था। अच्छा। तो उनके पास ज़्यादा हाथ फ्री था नहीं हंटर के सर्विस में, और वो जो किट लगाते हैं तो वो किट लगाने में ही प्रॉब्लम आता है। ओके, तो उस चीज़ को ध्यान देना है। तो ये सारे सर कि आप जितने क्वेश्चंस करोगे सबका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया, तो थैंक। अगर हम किसी भी कंपनी की गाड़ी की बात करते हैं, अगर सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता है तो वो आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, वो कौन सा होता है? बेस वाला वेरिएंट। अभी जो आपको सामने गाड़ी दिख रही है ये है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350, और सबसे बेस वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब ये फैक्ट्री वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें 3 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है, रेबल,
डैपर और फिर फैक्ट्री है। ये जो वेरिएंट है सबसे बेस वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा, फैक्ट्री वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो गाड़ी आपको E20 पेट्रोल के साथ चलने वाली है, मतलब BS6 फेज 2 OBD2 वाली गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब बिल्कुल ही लेटेस्ट गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें कंपनी की तरफ से कुछ चेंजेस भी किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ अगर हम इसकी बात करते हैं टॉप वाली वेरिएंट से, टॉप वाली वेरिएंट से लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में जो है आपको सस्ती देखने को मिल जाती है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो ऑन रोड लगभग 1,90,000 को आपको देखने को मिल जाती है। इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती है उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे स्पोक्स व्हील देखने को मिल जाता है। यहीं हम इसकी टॉप वेरिएंट की बात करते हैं तो इसमें जो है अलॉय व्हील देखने को मिलता है, लेकिन इस वाले वेरिएंट में आपको स्पोक्स व्हील देखने को मिल जाते हैं और सिंगल जो चैनल ABS वाला सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। साथ में जो है सिंगल ही आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, पीछे कोई भी आपको डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर इसके हेडलैम्प सेटअप की बात कर लेते हैं तो इसमें जो हाइलोजन बल्ब में आपको जो है आपको हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी टर्न इंडिकेटर की बात करते हैं तो आपको हाइलोजन बल्ब में ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो डिजाइनिंग है टॉप वाले वेरिएंट से आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर टॉप वाले वेरिएंट की बात करें कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, इसमें जो है थोड़ा सा कुछ अलग आपको डिजाइनिंग देखने को मिल जाता है। अगर बल्ब की बात करते हैं तो उसमें बल्ब भी थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत लगाया गया है। यही जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें इसमें कॉस्ट कटिंग की गई है। अगर हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन की तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। तो मडगार्ड की डिजाइन को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी आपको बनाया गया है। यहाँ पे देखेंगे छोटा सा जो आपको मडगार्ड देखने को मिल जाएगा। इससे होता ये है कि सामने से लुक जो है टायर का ज़्यादा निकल के आता है, तो थोड़ी सी गाड़ी ज़्यादा स्पोर्टी आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम के फ्रंट वाले डिस्क ब्रेक की बात कर लेते हैं तो ये 300 mm का जो है आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS के साथ। एक चीज़ इसमें और है कि जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें जो है बेबरी का जो है आपको ब्रेकिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल वाला ही ब्रेकिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर लेते हैं इसके टायर प्रोफाइल की तो ये व्हील देखने को मिल रही चीज़ों को यहाँ पे कॉस्ट कटिंग टाइप का जो यहाँ पे जो चलने वाली है गोल्डन कलर का ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो फिनिशिंग की बात करते हैं तो ग्लॉसी ब्लैक में आपको यहाँ पे फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का जो आपको ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। साइलेंसर की बात कर लेते हैं तो कुछ छोटा सा जो आपको साइलेंसर देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी बेस की बात करते हैं तो थम्बी सा जो है आपको बेस देखने को मिल जाता है। अगर पीछे वाले साथ दोनों वेरिएंट के तो इसमें जो आपको 140 mm का जो है काफ़ी छोटा सा यहाँ पे बनाया गया है। अगर पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको बैक लैम्प देखने को मिल जाता है। हेलोजन बल्ब में ही आपको बैक लैम्प देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे LED चेनिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन चेन सेट कवर वाला जो है आपको यहाँ पे सिस्टम देखने को मिल जाता है। अगर इसकी गियर बॉक्स की बात हैंडल व्हील का यहाँ पे बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं यहाँ पास का तो यहाँ पास का भी सिस्टम देखने को मिल जाता है। अगर टॉप वेरिएंट की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे एनालॉग और डिजिटल मीटर दोनों देता है। उसका जो डिजिटल मीटर है इससे थोड़ा सा बड़ा है और उसमें जो है ऑप्शन आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे देखें यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल का लाइट देखने को मिल जाएगा, बैटरी चेक लाइट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ABS का यहाँ पे देखेंगे लाइट आपको देखने को मिल जाता है, इंजन चेक लाइट का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर इसके डिजिटल कंसोल की बात कर लेते हैं तो डिजिटल कंसोल में क्या क्या मिलता है मैं आपको बता दें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे कोई भी गियर पोजीशन इंडिकेटर वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे मोड का ऑप्शन आपको देखेंगे यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ से ऐसे टैप करते हैं तो आप देखेंगे ट्रिप B हो गया, ओडोमीटर हो गया, फिर ट्रिप A हो गया, फिर ट्रिप B हो गया, मतलब ट्रिप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ओडोमीटर वाला जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तरीके का देखेंगे आपको 2 की इसमें भी आपको नॉर्मल में देखने को मिल जाता है। लें या फिर बेस 190 में कम क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। स्पोक्स व्हील कम मिल जाता है और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखें पीछे वाले डिस्क ब्रेक आपको देखने को नहीं मिलता है और दूसरा चीज़ है थोड़ा टायर का जो वाइडनेस को कम किया गया है और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा डिजिटल मीटर में हर जगह थोड़ा थोड़ा कॉस्ट कटिंग यहाँ पे। Hey guys, welcome to MotorRides. My name is Amit and this is the Royal Enfield Hunter Retro variant. Now you know that I've already done a very going to features, but from which that been made plus minute video has been existing, and you have 110. And if the other thing is the seat as well, because in my personal experience the seat on the Metro variant is not just different looking, it has a ribbed surface here, but that seat is also more comfortable in terms of its time I rode it for today was that I found is that these tires are tube tires, and if you are going to be taking this motorcycle for long distance touring where sometimes you won't be able to repair the tires in case of puncture very easily, then again the Metro variant is the option to go for, because these would be a little bit more difficult to repair. You'll also have alloy wheels there and spokes here, so that again is a factor that you have to consider. Apart from that, from a performance perspective, rest of the motorcycle is the same. There are visual changes, feature related changes, is just a motorcycle. Performance wise, the engine and the transmission, the suspension and everything else is the same. The suspension here is slightly on the firmer side, but it's not uncomfortable. And if you're looking for a properly classically styled motorcycle, then this is the option to go for. Now let's talk about the other changes that are there on the two motorcycles. And apart from
the difference that I mentioned already, the spoke versus the alloy wheels. The blinkers here are square, while on the Metro variant you have angular blinkers. The switch gear is also very different, and you don't get the fancy new rotary kind of switch gear that you get on the Meteor and the Classic and the Hunter Metro variant. On this one you have more basic switch gear. Here you don't even get a hazard button, so that again is a differentiator. You have only two colors here, this black and a classic silverish white color. The tail lamp here is a bulb, it's not an LED unit like the Metro. The rear blinkers also here are square, not angular. You get only two colors, unlike the Metro where you have six. The seat, as I mentioned, is a little different. It's not a component of 2 trip meters, and that money is very well saved. I really hope that I was able to answer your questions about this motorcycle. और जो रेबल ब्लू होगा वो एक लौता कलर है यहाँ पे हंटर सीरीज के अंदर, जो कि मैट के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर आपको ये बाइक खरीदनी है, प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम ₹1,50,000 एक शोरूम फॉर दिस रेट्रो वेरिएंट। लेकिन अगर आपको मेट्रो वेरिएंट्स खरीदने हैं, if you want alloy wheels on your motorcycle, the maximum that you can spend is 1,69,000 ek showroom. But then of course you have a lot of GMA, genuine motorcycle accessories, which Royal Enfield is offering you for this Hunter 350, so that it suits your taste. कैसी है ये बाइक चलाने in the Corsair 50 इंजन को हैंडल बार पोजिशनिंग है, और जो स्टीयरिंग you get 0.2 bhp of power at 6,100 rpm, and you get 27 newton meters of torque at 4,000 rpm. Royal Enfield का कहना है that you can achieve a top speed of 114 kmph, 114 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड ये बाइक अचीव कर पाएगी. You are going to get a fuel economy of 36.2 kmpl. इस इंजन के साथ आपको एक 5 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है. You do not get a slip and assist clutch, by the way. And there are no riding modes or traction control available with this Hunter 350. Retro या Metro कोई भी variant खरीद लीजिए. There is no electronic, features which you can tweak so that your right wrist can play around with this Hunter. And this engine feels unlike the Royal Enfield motors from the past. I say that because this is a very smooth motor. We have said this in the past जब हमने Classic 350 और Meteor 350 चलाई थी. And now with time this motor has started to feel more refined, because of course the brand keeps working on it so that you get better NVH characteristics. सबसे पहले तो इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट को सुन लेते हैं. Oh, this nice and deep, bassy. और जब आप इस बाइक को चलाते हो तभी आपको आपके फुल फेस हेलमेट में भी ये एग्जॉस्ट नोट काफ़ी आसानी से सुनाई देती है. एंड आई रियली लाइक इट. अगर होंडा के हाइनेस CB 350 को एक अपर एज मिल रहा था, एक्सेसिबल इज इट कंफर्टेबल फॉर योर लॉन्ग कम्यूट. और जब आप इज हाउ इट विल साउंड. मोटर एयर ऑयल कूल्ड, produces 20.2 bhp of power, 27 newton meters of torque, claimed top speed of 114 kilometers per hour, and fuel economy claim on kilograms. It will be a city and highway field, and the odometer reading is 212 kilometers. जब मैंने ये बाइक पिकअप की थी, it was a brand new motorcycle. It had just done 10 or 12 kilometers. So ये जो रिव्यू है, this is based on my 200 kilometers of riding experience, and of course on the way we are adding more kilometers to this ride review experience. So guys, जो variant मैं चला रहा हूँ, this is the Royal Enfield Hunter 350 retro variant in this shade of silver. So इस variant के साथ आपको alloy wheels नहीं मिलते हैं, and you only get single channel ABS because the rear wheel doesn't have a disc brake. But if you want that, you can buy the
Metro variant of the Hunter 350. It will cost you a little more, but then you have that peace of mind because you get tubeless tires. इस वेरिएंट के साथ आपको ट्यूब टाइप के टायर्स मिलेंगे एंड you know, I just don't think that I have the patience to fix a puncture and waste a lot of time in fixing that tube. That is a criminal waste of time in my opinion. तो अगर आपको आपके डेली कम्यूट्स के लिए कोई बाइक खरीदनी है and if you are considering the Hunter 350, I would recommend that you spend the extra money and you buy the alloy wheel variant so that you are never stranded, and if at all कभी आपकी बाइक पंक्चर हो जाती है, the tubeless tire is going to be that much quicker to fix. अभी चलिए बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में. Once you swing a leg, this Hunter 350 feels very light and very tight, unlike any other Royal Enfield motorcycle जो आपने कभी पहले चलाई होगी. And of course, numbers don't lie. 181 kg of wet weight. ये बाइक काफ़ी हल्की फील होती है and compared to other roadster motorcycles or other street naked motorcycles which are available in this price range, ये बाइक उनके मुकाबले थोड़ी भारी ज़रूर है, लेकिन फिर भी by Royal Enfield standards it feels very very easy to manage. इस बाइक की जो सीट हाइट है वो भी काफ़ी वेलकमिंग है. So easy to manage and so easy to change directions. 17 इंच के पहिए हैं इस बाइक के, so you know it has resulted in a more dynamic riding experience compared to any other Royal Enfield motorcycle which is currently on sale. So this, तो जो टॉलर राइडर्स हैं या जो, मेरे पास ये मोटरसाइकिल काफ़ी समय से है, 200 से ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए मैं ये बाइक चला चुका हूँ and it is very difficult to find flaws and faults. It is just that good of a product for this particular segment. अभी रॉयल एनफील्ड प्योर मोटरसाइकिलिंग आपको ऑफर करना चाहते हैं तो इस बाइक के साथ आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स नहीं मिलते हैं. You do not get traction control, you do not get riding modes or any of those gimmicks. The only electronic safety feature that you get is ABS. On this variant, only a single channel ABS. अगर आप इस बाइक का मेट्रो वेरिएंट खरीदते हो, उसके साथ आप ट्रिपर नेविगेशन मॉड्यूल भी खरीद सकते हो. I think you can retrofit it on this retro variant as well. And also have a look, इस बाइक का जो स्पीडोमीटर क्लस्टर है, इसके साथ आपको एक एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है. There is no tachometer and you have a digital readout underneath जहाँ पे आपको डिजिटल फ्यूल गेज नज़र आएगा. And you have 2 trip meters only. इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. I really wish that Royal Enfield motorcycles now start to show range information and mileage information because उनके काफ़ी सारे बायर्स जो हैं लॉन्ग राइड्स के लिए अपने बाइक का इस्तेमाल करते हैं and that is very crucial information which can come in very handy to plan your fuel stops. As you can notice, अभी मैं फंसा हुआ हूँ in traffic. It is festive season and need to shift to the first gear. I can very easily just slip the clutch and keep picking up pace. Even if I come to a standstill, I can stay in the second gear, just slip the clutch very gently and इस मोटर में से आपको कोई भी hesitation feel नहीं होगा. It is that easy to ride this bike. The engine is very very tractable. Check this out. I will just come to a halt. I will pull over to the shoulder. So I'm slotting it in second gear now and check this out. To start from a standstill in second gear, absolutely no problem and there is fantastic torque. तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. अगर आप इस मोटरसाइकिल का सिटी कम्यूट्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, you can very simply keep short shifting to a higher gear, stay in that higher gear and just play with the throttle. The torque delivery is very good. Lower down in the rev range और mid range performance जो है वो भी काफ़ी अच्छा है. So riding this bike in such a situation, it is not a struggle at all. In such a scenario when you ride this bike in city traffic, because if you compare it with the Meteor or with the classic 350, the new motorcycles, this feels much more lighter
and so much more flickable, and that is also thanks to the 17-inch wheels. So it is very easy to change directions, and this Hunter 350 is the most dynamically sorted Royal Enfield motorcycle ever produced. Hands down, no denying that fact. And if you ride all of the Royal Enfield motorcycles back to back, you will notice it and you will appreciate this package. So now I am getting out of the city and we will be riding this bike out on the highway. मैं इस बाइक को हाईवे पे पहले भी चला चुका हूँ, and if you want to know the top speed, you know the claim by Royal Enfield. लेकिन जब आप इस बाइक को भगाना चाहोगे, when you would like to ride it hard and fast, the speedometer needle will climb over 120 kilometers per hour, but for that you will need a long straight, and doing that, it is possible, but you will not really feel that the bike is comfortable because it will run out of breath, especially over 110 kilometers per hour. But reaching 100 is not a problem at all. And just have a look how effortlessly I could just, you know, change directions on this bike on that 90-degree corner. This is a very, very easy bike to ride, guys. So boys and girls, per hour पे आप इस बाइक को लेके क्रूज कर पाओगे effortlessly अगर आप लॉन्ग राइड्स पे इस बाइक का इस्तेमाल करना चाहते हो. So you know, it is not going to be a slow bike out on the highway. But if you want to ride it even harder, even faster, at that time you will notice that this 350cc J series engine, it is not built for a top end rush. It is built for, you know, mid-range performance, low-end grunt and ride. आप मोटर को वाइब्रेशन की तकलीफ फील नहीं होगी, फील नहीं होगा. But then you have to keep in mind what kind of a motorcycle you have purchased and ride it accordingly. And I'm about how tractable this motor is and how low can you let the speed drop. Very and very confidence inspiring. I never had to fight that easy of a motor on this Hunter 350. So you know, you sit in a sporty stance, especially your lower body, but then your upper body is nice and upright, and if your triangle जो है ये काफ़ी comfortable है. The thing is, there is ample room on the seat and a little hard and well over 80 kilometers per hour. So that should be good enough for your, you know, sudden urges of need for speed. चलिए अभी बात करते हैं राइड एंड हैंडलिंग के बारे में. नई शैसी है इस बाइक के लिए because you know the format is completely different. 17 इंच के व्हील्स आपको इस बाइक के साथ मिलते हैं. You can buy the Metro or Retro, any variant. मेट्रो वेरिएंट के साथ आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. रेट्रो वेरिएंट के साथ आपको ये 17 इंच के ट्यूब टाइप रिम्स मिलते हैं. You get spoked rims, all right? So when you ride this bike, it is very confidence inspiring. The rubber compound on offer with this Hunter 350 retro variant, they have offered me very good grip, and मैं इस बाइक को काफ़ी तेज़ बारिश में भी चला चुका हूँ. तभी भी मुझे इस बाइक को चलाते समय कभी भी ग्रिप की कमी महसूस नहीं हुई. These tires did a very good job even in Mumbai monsoon. So no complaints with the tires at all. अभी आप देख लीजिए, I'm in first gear. It is so easy to manage. I did not even have to, you know, put my feet on the ground. It is just that easy to manage. जब आप इस बाइक को चलाने वाले हो inside the city, I love it. Suspension setup जो है इस बाइक का, by the way, that is on the stiffer side. I have been riding it for long, and but it does no hesitation, and
and you are updated with the latest of news and reviews. इस बाइक को आप राइड करोगे ना तो इसके जो वेट टू पावर रेशियो है उसके कारण आपको ज़्यादा पावरफुल फील होने वाली है। एक्सीलेटर और यहाँ पर लीवर की गैप देखोगे काफ़ी ज़्यादा है। जिनके हाथ थोड़े छोटे हैं ना उनको दिक्कत हो सकती है। 2 लाख यूनिट सेल हो चुकी है। लास्ट ईयर 7 अगस्त 2022 को ये बाइक इंडियन मार्केट में आई थी और इतने कम टाइम में इतना बड़ा नाम बना लिया है। तो 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अब आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरे साथ है आज ऑल न्यू हंटर 350 E20 OBD2 वेरिएंट है और मोस्ट डिमांडिंग कलर लेकर आया हूँ। मतलब पर्सनली मुझे ये कलर सबसे ज़्यादा अपीलिंग। सो गाइस देखो ऑल न्यू यूनिट लेकर आया हूँ तो मीटर बंद है तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना, बट जो मैं बातें बताऊँगा ना वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। अभी यहाँ से हाईवे की ओर ही चल रहे हैं। डिटेल में सारे स्पेसिफिकेशन इसके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार यहाँ से ट्रैफिक से यार थोड़ा बाहर आ जाता हूँ मैं, बिकॉज कभी भी इस रूट पे मुझे इतना ट्रैफिक नहीं लगता है। बट ये देखो पावर डिलीवरी बहुत ही बढ़िया है। मतलब 20 कुछ समय पहले हमने बैंकॉक में रॉयल एनफील्ड की नई हंटर 350 चलाई थी और आज हम इंडिया में इस बाइक इसका स्पोक ट्रिम्स का बहुत से ही अच्छे हैं। अगर आपको एक्चुअल में स्पिरिटेड राइडिंग करनी है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप कोई अच्छे रेडियल टायर्स लें। तो अब बात करते हैं सेफ्टी की। यहाँ पे रेट्रो वेरिएंट में ना आपको पीछे डिस्क ब्रेक मिलता है और आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है। आपके 14,000 रुपए बचते ज़रूर हैं, बट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है सेफ्टी पे। वहीं मेट्रो आपको डुअल चैनल ABS और पीछे डिस्क ब्रेक देता है। यहाँ प्रॉब्लम होता है रेट्रो वेरिएंट में जब आप पैनिक ब्रेक करते हो। यहाँ इजीली आप पीछे वाला टायर लॉक कर सकते हो, जो नए राइडर्स या कोई ख़राब सिचुएशन में आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। वहीं बात करें अगर हम मेट्रो वेरिएंट की, तो वाइडर टायर और डुअल चैनल ABS होने के कारण आप बेझिझक यहाँ पे पीछे के ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो। पर यहाँ एक कैच है, दोनों ही वेरिएंट्स के ब्रेक्स कुछ खास नहीं है और स्ट्रॉन्ग बाइट या फीडबैक लैक करते हैं। बट रेट्रो के इन पतले लीवर्स के साथ आपको मेट्रो से थोड़ा ज़्यादा अच्छा फीडबैक आता है हाथों पर। और इतना ही नहीं, इन पतले लीवर्स और हैंडल बार के ग्रिप के वजह से आपको मोटरसाइकिल पे बेटर कंट्रोल मिलता है और क्लच या ब्रेक मॉड्यूलेशन में हाथों पर स्ट्रेस नहीं आता। वहीं मेट्रो के स्टाइलिश लीवर और ग्रिप दिखते तो बढ़िया हैं, पर ज्यादा चलाने पर ये रेट्रो के मुकाबले कंफर्टेबल नहीं है। सोच रहे होंगे कि ये सीट्स बस दिखते अलग हैं, पर बात वैसी नहीं है। रॉयल एनफील्ड ने दोनों वेरिएंट्स के लिए अलग फोम यूज किया है और जहां रेट्रो वेरिएंट की सीट सॉफ्ट है जो आपको शॉर्ट राइड्स पे पसंद आएगी बट लॉन्ग राइड्स में आपको प्रॉब्लम देगी, वहीं मेट्रो वेरिएंट में आपको थोड़ा हार्ड सीट मिलती है जो आपको शायद इनको के लिए आप अपनी सीट हाइट तो शॉर्टर राइडर्स के लिए कंफर्टेबल है। पर यहाँ प्रॉब्लम आती है इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। ये 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस क्लासिक और मीटियोर से 20 mm कम है, तो यहाँ बड़े स्पीड ब्रेकर्स पे आप बेली स्क्रैप करना बहुत पॉसिबल है। आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के बावजूद और ज़्यादा ही अच्छे लगे। मेट्रो वेरिएंट के मुकाबले रेट्रो 3 किलो हल्का है। चीज़ें जैसे स्पोक ट्रिम्स, ड्रम ब्रेक, सिंपल पिलियन ग्रैब रेल, अलग इंडिकेटर्स, स्विच गियर जैसे कंपोनेंट्स के वजह से रेट्रो हल्की तो है, पर सबसे ज़्यादा वेट सेविंग होता है इसके ऑलमोस्ट 2 किलो के मेन स्टैंड के वजह से, जो मेट्रो में फैक्ट्री से आता है और रेट्रो में नहीं मिलता। पर क्या इससे परफॉर्मेंस में एक्चुअली कुछ फायदा है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हंटर रेट्रो वेरिएंट के 3 किलो लाइट होने की वजह से इसके परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस है, बट ये परफॉर्मेंस का डिफरेंस आपको एवरीडे राइडिंग में बिल्कुल फील नहीं होगा। हंटर का इंजन और उसका स्पोर्टी एग्जॉस्ट आपको स्पोर्टी फील जरूर देता है, बट असलियत में ये स्पोर्टी इंजन नहीं है। ये एक अर्बन रेट्रो रोडस्टर दिखता है, बट इसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं है। ये दोनों ही वेरिएंट्स ट्रिपल डिजिट्स पे अच्छा खासा वाइब्रेट करते हैं और आपको वाइब्रेशंस हाथों और फुटपैक दोनों पर फील होंगे। फाइनली बात करते हैं कलर्स की, जहाँ की मिलेगी और 3 रेबेल सीरीज के हैं।
जिसकी कीमत 5000 ज्यादा है। परफॉर्मेंस लेकिन अंडर परफॉर्मिंग ब्रेक्स, अच्छी सिटी हैंडलिंग लेकिन ठीक ठाक कॉर्नरिंग कैपेसिटी। क्या आपको वाकई में 14000 बचा के रेट्रो वेरिएंट लेना चाहिए? आप सेफ्टी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, टायर्स, एलॉय व्हील्स, डुअल दोस्तों आज हम जानने वाले 2023 मॉडल सुजुकी की जिक्सर एसएफ की फाइनेंस डिटेल जानने वाले। इसमें मंथली देता हूँ, डिटेल बताने वाले मैं टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज से हूँ। ओके। टू व्हीलर लोन देखता हूँ। ओके। ब्राह्मो सुजुकी में फाइनेंस देखता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, अगर कोई फाइनेंस लेना चाहे तो आपके पास है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करके आए आपके पास? देखिए डॉक्यूमेंट तो एकदम मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और चेकबुक और एटीएम कार्ड के ऊपर आपका लोन, टू व्हीलर लोन हो जाता है। ओके, जैसे मतलब ये तो उनके लिए है जिनका घर यहाँ पे है, राइट? ओके। जिनका घर नहीं है वो रेंट पे रह रहे हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा? रेंट एग्रीमेंट चाहिए, ओनर लाइट बिल, पैन कार्ड और परमानेंट एड्रेस का आधार कार्ड। गुड, ये चीजें नेसेसरी है। जो रेंट पे रहेंगे उनके लिए भी ऑप्शन हमारे पास है। और एक और सवाल है, मतलब क्या इनकम प्रूफ चाहिए रहेगा मतलब लोगों के लिए? यहाँ पर फिलहाल तो नो इनकम प्रूफ में ही केस हो रहा है, तो इनकम प्रूफ की कुछ जरूरत नहीं है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे आपका लोन होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड सफिशिएंट है। गुड गुड, सही है, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर आपका इनकम प्रूफ नहीं है तो भी आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो ये रहा, मतलब ऐसा बैंक स्टेटमेंट, ऐसा सैलरी इतना जरूरी नहीं है कुछ? नहीं है, नेसेसरी नहीं है कुछ भी। तो ये प्लस पॉइंट रहने वाला, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर एंड एड्रेस इस शोरूम एसएफ की ऑन रोड प्राइस कितनी जाती है आपके शोरूम? ये ऑन रोड जाता है 2,46,000। 46,000। ओके, डुअल चैनल एबीएस के साथ में, राइट? यस। ओके, तो इस बाइक पे इसी प्राइस पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। और इस प्राइस के साथ में आप एसेसरीज भी देते हो? या विद एक्सेसरीज, ये ऑन रोड प्राइस है। मतलब हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर, जो भी आती है जेन्युइन। मिरर नंबर प्लेट के साथ। मिरर नंबर प्लेट के साथ में आपको ये मिल जाएगी। ये एसेसरीज के साथ में ये मुंबई का ऑन रोड प्राइस है। अभी हम इसी पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इस पे कम से कम कितना डाउन पेमेंट हमें देना पड़ेगा? मिनिमम आप 30,000 से लेकर मिनिमम स्टार्टिंग 30,000 से है। आप बाकी इसके ऊपर आपको जितना चाहिए आप उतना कर सकते हैं। मतलब जिसका जैसे सिविल स्कोर रहा उसके ऊपर, हाँ, उसके ऊपर फंडिंग अवेलेबल है और ऑलमोस्ट लोन होता है। सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको पूरा 100% फंडिंग के लिए भी अपन ट्राई कर सकते हैं। 100% तो मिल जाएगा। यस, अपने पास 100% फंडिंग का भी ऑप्शन है तो वो मिल जाएगा। गुड गुड। तो अभी हम किस पे कैलकुलेट करें? हम लोग 50,000 पे 50,000 पे। यस, अगर हम 50,000 डाउन पेमेंट देते हैं तो फिर मंथली 1 ईयर के लिए ईएमआई कितना आएगा हमारा? 1 ईयर के लिए आपका ईएमआई जाएगा 18,700 के आसपास। हाँ, 18,700 रुपए के आसपास आने वाला है। एंड 2 ईयर के लिए? 2 साल के लिए जाएगा आपको 10,300। 10,300 जाएगा। एंड 3 ईयर की बात करें? 3 ईयर्स के लिए जाएगा आपको 7,900। 7,900 आपका जाने वाला 3 ईयर के लिए। अभी हम और डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं 70,000 पे, कल 150 आपका जाने वाला है, 14,900 आपका जाने वाला है, एंड 18,200 टोटल 1 लाख का। अभी इस पे मंथली ईएमआई कितना जाएगी 1 ईयर के लिए? मंथली ईएमआई जाएगा आपका 9,000।
सो फ्रेंड्स, दिस इज द न्यू जिग के साथ, यानी कि इथेनॉल 20 वाली इंजन आपको भैया उन लोगों के लिए लेके आ गई है। एक बेस्ट यहाँ पे हो सोनिक सिल्वर एंड ब्लैक ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी लगती है इस गाड़ी पे। आपको भाई सुजुकी सारी गाड़ियाँ मिलने वाली है, तो अगर आप चाहते हो राव क्लास से गाड़ी लेने के लिए तो इनका नंबर आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। लुक पहले आप देख लो भाई, पूरी शार्प लुक आपको यहाँ दे रही है। फ्रंट का देखेंगे ना, पूरी ऑरेंज, ठीक है ना। तो फेयरिंग वाली बाइक के शार्प लुक के साथ आती है गाड़ी, और सारा कुछ आपको मिलेगा एलईडी के साथ, सिवाय इसके इंडिकेटर को छोड़ के। तो ऑन कर देते हैं एक बार एलईडी के साथ। और इसका जो डिज़ाइन है ना, वो काफ़ी अच्छी लगती है, वो काफ़ी ज़्यादा। रुके, इसको भी ऑन कर देते हैं। ये हो गया इसका हेडलाइट का पूरा प्रोफाइल। और मिरर्स इसमें आपको मिलेगी इंटीग्रेटेड, यानी सिल्वर, एंड यहाँ पे मैट ब्लैक का भी यूज़ किया गया है, एंड यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक इसका रखा गया है। ये कंपनी टायर का जो साइज है वो है 180 साइज। और यहाँ पे आपको मिलेगी ग्राफिक्स रखा गया E20 का। अपने मोबाइल को पहले बता चुका हूँ, इस गाड़ी को देखने से लगती है। अभी आता इसके रियर प्रोफाइल में, तो ये इसका रियर प्रोफाइल देख लो भाई, ठीक है। देखो भाई, स्प्लिटर सीट काफ़ी चौड़ी मिलेगी, पिलियन सीट भी थोड़ी सी आपको वाइड मिले। तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा कलर लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड देखें तो आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो बात आती है भाई इंजन की, भाई कितनी सीसी इंजन। तो वंस अगेन तो होता है। बात करते हैं इस घड़ी की जो मैक्स 10,679 तो ये हो गई इस घड़ी का कैश प्राइस। तो घड़ी का लोन अमाउंट आपको देना पड़ेगा 1,19,675 बात करते हैं अगर आप इस घड़ी का टाइम लेते हैं 24 मंथ के लिए, 2 ईयर के लिए,
really love how close you got the action. That angle on the door as they roll out, talk about perfect timing. It almost seems like you knew the robbery was going to happen before it happened. You get there early, you set up across the street. These bank robbers buddies of yours? I got a text from an unknown number with the time and a place. I'm a stringer. I chase tips. Look, we just want to stop these guys before someone gets killed. Just let us see your phone and help us figure out who they are. I don't have to do that. You can't compel me to give up a source. You knew a bank robbery was going to happen, and instead of warning someone, you filmed it. So if you want us to come after you... How? I'm a news gathering organization. I have rights. You're not getting a hold of my phone. Hicks says you found something big on this robbery crew. What do you got? Yeah, Zarba may not be one of our robbers, but his gun was used by them. I took some digging, but Deke and I looked at security footage within a mile radius of Zarba's pharmacy robbery from a year ago. Found this. It's Zarba dumping his gun, and that's about 30 minutes later. It's John Hardy, dishwasher at the restaurant. He was laid off a few weeks later due to cutbacks. Well, he's got no record. He says he lives in the jungle. Has his whole life. The jungle? Hardy's neighborhood used to be a gang hotspot in the 90s. Cops called it the jungle because it's small, dense, and dangerous. But the locals call it the jungle because of the trees. Name dates back to when it was built. The jungle may have had its rough days in the past, but it's mostly working class families now just trying to get by. In their videos, the crew promised to deliver the bank's money back to working people. Maybe the jungle's where they were talking about. Let's call the team. All right, listen, Hardy lives on the second floor, Deacon Street, take point. Chris, cover the stairs. Tan and I'll take the courtyard. What's going on? Sir, I need you to go back inside. Does this got something to do with the bank robberies? Why, you know something? Nah. It's time to move. Now, do not engage with the residents. We're here for Hardy. Oh, no. You have no business here! Those are good boys you're after! How do you know who we're looking for? I'm not saying anything to you! We got eyes on Hardy. Someone just let Hardy into their unit! Complex knows we're here for Hardy. Tan! Don't fire! Don't fire! Is that gunfire? That's a negative, street. It's just a neighborhood. They're covering for Hardy. Don't lose them. Hardy's not in here. There's a window to the back alley. Pursue on foot. Tan and I'll cut Hardy off in the AB. Move, Tan. Move. Get out of the way! Move! Don't escalate. Hold up. Hold up. Look around, man. There's nothing but trees back here. I've got no sign of Hardy. He's gone, Hondo. Block helped Hardy escape yesterday. As far as I'm concerned, that makes them accomplices. What do you want to do? Arrest the entire neighborhood? Yes. Those aren't you out? They could turn off your power, your plumbing after. With Lindsay. Now's the wrong time to try. He said, so he just keeps jumping. Fine. Look, a lot of people, especially in that area, do all kinds of things to make rent. It's not my responsibility. Hope we can get a look at your books. Not without a warrant, sorry. I got a business to protect. Even if you have to shut off some lady's power, right? Long as you get your money in the end. You know, the city froze evictions. You know what? I do recognize that guy. Yeah, he came to an eviction. Before we would try to save everyone. We've done a lot of good. We've helped a lot of people. But I'm quitting now. I was so messed. I'm bored out of my mind. On the other hand, he's been... Landlords begin. You're the sick one! He's right, man. This is crazy. The bank. 30, David. We got an officer down, need an RA to our location. Street, grab the med kit. Had to have been Bartis who did this. Kill his own partners? Why? Maybe his mission wasn't their mission. Bartis did. See the. It's gonna work because. A fast one. They're throwing us out! All of us! I mean, it's practically the entire block.
Think Bartis knows about this? Go, Dan, Chris, you. Absolutely nothing. Targeting minorities. What, 20 years? I've laughed off remarks like that? Is that who Lee saw? What kind of person does that make me? You are not like those men. Okay, let's say that that's true. Maybe that's not enough anymore. Every bullet is justified, if you ask me. Bam, bam! Just freed up a prison cop for someone who can actually be rehabilitated. I don't need to hear anymore. You're gonna need to watch your back. And not just for Durham. All 3 of the officers you named will be removed from the field immediately. Are you sure you want to do this? No. But I can't do nothing. In that case, I'll need to show Durham the desk he'll be watching collect dust until this is settled. Thank you, Sergeant. You two again? Look, I already told you everything I saw. Bartis has been arrested. It's all over. Wish I could say that changes anything around here. Yeah, we know. That's why we wanted to ask for a favor. Do you mind introducing us to some of your neighbors? We know the police have let this neighborhood down in the past. We want to change that. I've done a lot of work with a nonprofit law firm that helps communities in situations like yours. We might be able to help. We would love to talk to as many people as we can about it. We wish we could do more, but we wanted to do something. Chew me out for tailing Liz. Look, keep doing like I said. That's why I get on. Do whatever you want. Bellies. Investigation, really? For some words? Is this some kind of a joke? Hey, watch yourself. You're talking to a commanding officer. Oh, you scared everyone's gonna hear how you spied on another officer? Recorded me without my consent? Lee, why don't we go outside? Tape, those are just truths of the job. It's the way it is. We all think those things. And if you tell me that you don't, then you're a liar. If you truly believe that that's what this job is about, you never deserved it in the first place. My PBA reps are gonna tear this case to shreds, and you're gonna be the only person hurt by it. Yeah, they'll put me back on the street. But you have to watch your back the rest of your career. Whatever's left of it. At least I won't have to worry about seeing my face on TV because something I did caused this city or this country to tear itself apart again. Police can do better, that we will. SWAT training course. I'll get the best. My boys. Stop here. Public defender thought she might want to wear it. Show the jury what an outstanding citizen you are. We good, Deputy? All set. Holler when you're done. I'll have your stuff ready to go. All right. So legal affairs confirmed that to testify on behalf of the bureaucracy. Cops. Rush. Hey, listen, you just go. There's a real problem. And I'm You know, I've been here. Wow. to you sooner and straightened out my life, then maybe I wouldn't be here now. the city's playing hardball. It's like you're using SWAT's name as. Give us a minute, please. I'm just about done with business as usual these days. Thing with her liver. How bad is it really? Rachel Donner. Exit the cell. Keep your eyes straight ahead. Drop the gun! Down on your knees! Get out of the way! Drop your weapon! Those are gunshots. Sounds like downstairs. Go! I'm responsible for the lives in it. And we're responsible for the ones out there. Go!
retreat. We know the... With the feds on a raid in Lakewood, I'm making a room on the 3rd floor. Active shooter protocol. The security systems turn this place into a panic room, and we are stuck without firearms. What'd you find out about the shooter? It's not just one, there are 4 of them. They already killed a couple deputies. Nico Guzman, members of Los. Flying blind here, Lou. Any cop comes up, bodies? Move in! No, stay back! Hang back! Who's in charge out there? I am! Officer Dominic DeLuca, LAPD SWAT. What do you want, Mr. Diaz? I want you to stay away from the building. If you don't, buzz. Is testing us? What if he's luring us there to get a better shot of one of us? What if she needs immediate medical attention? Either way, we need to figure out a way to get her and everyone. Anybody any good locked in here? I know you're SWAT, but there's safety protocols for a reason. It's best if we all stay put. Listen, the 2 of us are gonna go get the lay of the land. We'll be back. We will be back. That crap ain't gonna help. We need firepower. We need leverage. Find everyone up in here. Beat down doors if you have to. Pick up. No, he'll pick up. If you give up now, you won't. Not realistic. Maybe I can get you an SUV, but you gotta. You got 40 minutes. 2 rooms and taking hostages. They're gonna be up here very soon. We cannot stay. Keep going. Door. Let's go. Let's go. It's locked. Kick it down. You're okay. You're focus on me. Trust me. This is nothing. Okay. You're gonna be. Come on, Jess. They're closing in. What do you think? Deke, if we jump, we're out. There'll be nobody left here to help. I know. Getting a chopper for these guys is. We gotta go back. Hey, Luca. Yeah. Get to that key, you can get Shooting out a window. What I can do right now, I can. 4 hostages. Oh, it's not. At the right office. Look for a red keychain. And listen, you just added justice, yeah. My brother kills. Give up. If that's my fate. Funny you should mention everyone inside. Because I got that list right here. Mira, they're on the same floor, the people you don't want to answer. Because you do TikTok. One Hondo and Deacon Diaz knows they're inside. Now, we won't kill you. His headroom. Let me help him. Let me take a look at that. Hey, it's Deacon. Honda's been taken. We are here. We need the element of surprise. Run right today. post. We'll see. Else had to. He needs you. I'm sorry about how I handled me. I might need your help to get us out of this. It's not ideal. Let me help you get what you want. Come back, see what they want. Look, I haven't had to hit your right eye. 26 David, we're in. Hey, you all right? I'm good. All I had to do was threaten your amigo. We come out one at a time. Anything happens to one of us. My team. With each other. We need. Second target heading your way. Visual on the third suspect. 5, 4, 3. Eyes on the target. We're good to go. Initiate. Drop your weapon. Put it down. Hands in the air. Drop it on the ground right now. Hands. Come on. Chances are this chopper's not gonna have a full tank of fuel. You really think you're gonna make it to the border with twice the passenger load? You good? Yeah. 30. We're code 4 all around. You did great leading the... Brother. I picked you for a reason. I'm so glad you made it out okay, boss. You're a big reason we did, big man. Glad we had you out here. Hell of a day today, Luca. Yeah, I froze for a minute there. I'm sorry. Don't be. You meeting Diaz on the courthouse stairs like that? Showed a lot of guts, Luca. You know why you were chosen to run point for the LAPD at the Leadership Institute in Germany? Are you gonna tell me I got leadership in my blood because my dad was a team leader? I think I'm happier being a soldier. Your dad used to say the same exact thing before his promotion. Fought it for years. I know that. Yeah.
Guess I always thought he wanted it from the start. The best leaders are often the ones that don't want it at first. They just grow into it. Hey. See you tomorrow. Surgery. Karen? Living with Jimmy. I begged them to leave my kid out of it. They don't listen. No, I think that's exactly what you want. You just didn't want to be the one to ask. I'm sure that you've heard plenty of horror stories about me, but I would never do anything to hurt my son. An operation like that, using. I can see it on your face, even if your son doesn't want to. Fact is, if you stay sober for 6 months, you can get yourself back onto the registry. But you already know that. You think you found a shortcut. So this is what you're gonna do. You're gonna tell him you don't need anything from him except the support. Asylum. More like... Your mother surrendered. I've been here less than a minute. I already feel like I'm being played. Went visiting my mom today. Just tried to... Take that coat off. It's ugly. I'm freezing. Take it off, or I'll have to cut it off. Time to work. A lot of lonely truckers out there. Damn it! What happened, D? You all right? I don't know. I thought I drained the oil all out the pad. The oil filter? Say you're looking fresh, kid, but that oil looks anything but. Just thought I'd stop by and see how business was going. It's all right. Look, there should be an oil filter that'll work for this car in the back top shelf. That a friend of yours? Friend of a friend and a potential customer till your badge scared him off. A guy who hightails out of the side of a cop. That's the type of customer you want? I didn't realize I needed to consult with the chief marketing officer before bringing in business. I'm just here to keep tabs on Daryl. Now, you trying to see if it's all on the level, because you don't like that my way is working. I took care of those punks squeezing this block, and now I'm finding us customers. But you gotta stop dropping in on us in uniform, because you're hurting business. Hey, the last I checked, I own a stake in this shop. You do. You said you'd be a silent partner, and you wanted Daryl to pick his own path. And he chose this. That's why I'm so invested. Okay, well, now that it's finally starting to come along, you're the one hurting it and him by always showing your cop face around here. You've been out of prison a few months, and suddenly you know what's best for Daryl, huh? Let me tell you what I... Found it. Say, sir, he's been catching flack from other... They'll all be placed on probation and reassigned to other divisions. That's final? What about the recording? Or the 3 hours of testimony the deacon gave the board? Sir, he's been catching flack from other officers for turning that tape in. What, it's all just for nothing? No, the recording carried weight. It prompted IA's integrity check on Durham and the other officers, but ultimately the board found no tangible evidence that racism influenced their work. Yeah, why would it? Commander, what about their arrest records? They skew heavily towards people of color. I hear you, but these officers have all worked with officers of color with no incident. A few even have partners who are people of color. What, the I got a black friend defense? Come on, man, stop it. What are we supposed to do now? Well, we just sit here while a pack of racists pick and choose who they're gonna arrest each day. It's a union issue. The same union that shielded these three from any real punishment in the first place. Yeah, the same union that's protected both of you in the past. Fair or not, this is the system doing its job, advocating for cops. Racist cops. Jimmy, what a surprise. 2 visits in 1 week. With this luck, I'm gonna have to bribe my nurse to run out and buy me a lotto ticket. You knew. I could be a potential liver donor. Why have the doctors tell me instead of just telling me the truth yourself? Do you think it's easy talking to your son about dying? Especially...
being sick based on the stupid choices that you've made in your life. You're right. I thought maybe you wouldn't come back. Well, I got tested to see if I can donate part of my liver to you. I'm waiting on results. Jimmy, you didn't have to. I understand. And they, with that. Looking for company? Money up front. I'm not here to have sex with you. No money, no company. Wait. Hey, Calm down. I just want to talk. the guys I work for, they'll kill you. You don't want to mess with me. I'm gonna get you out of here. Like. Let go! Wait, I'm here to say. Accounted for. Watch for. Got eyes on another suspect. Still breathing. 30, David. Shoot it to. Please. It's okay. Hey, it's okay. You're safe. We're LAPD. You're safe. All clear on the exterior. Case Hondo. I spoke. 4. Third shooter's in the wind. I hope you're here with good news, Lieutenant. Is that ever the case, Hondo? I spoke with colleagues in Vice about the dead shooter your team found, Paul Temple. Vice thinks he was part of a sex trafficking ring based out of the San Fernando Valley. Truck stops are notorious for forced prostitution. Did Vice have any more intel on the other suspects? One slipped us before we got here. Minimal. These guys are cautious, connected, and very mobile. They move their victims around Southern California every month or so to prevent the women from getting close to anyone who might help them. Witnesses say our missing shooter had 2 more victims with him. The only working security camera didn't get a good look at their faces or the plates in the SUV. They'll look to move those girls within the next 48 hours. This trafficking ring works fast. Task force for the mayor, so she's gonna be working with us to help locate the missing girls. Okay, we got 1 missing shooter, 2 possible victims in the wind. Odds are the trafficking victims will be transported within 48 hours, assuming the traffickers don't kill them instead. We need to find out how this ring operates and who runs it. For disorderly conduct and drug possession. She's originally from For Romeo. to their captors. Mess up your life again. And this is Officer Victor Tan. Am I under arrest? No, we just want to talk. If that's okay. These are for you. I know it's a bit stuffy in here. We can walk outside if you prefer. I want to go home. To Reno? Was Paul Temple the person who brought you down here from there? We believe that Paul was part of a trafficking operation and that you were one of his victims. Did he recruit you? No. Paul's a friend. Not many friends force you to have sex with strangers against your will. Paul's dead, Shannon. I normally wouldn't be this blunt, but we don't want the other 2 girls to end up like him. We could use your help. The other girls, they're going to get hurt.
hurt now because I ran away. It's all my fault. Can you tell us anything about where they might be, how we can find them? We moved around a lot. I didn't even know where I was until I saw LAPD on your uniforms. What about the men who worked with Paul? I don't know much. But there's this guy named JC. Was he the one who recruited you? What else can you tell us about him? Gabriel Cardenas, Sergeant K. This is Officer Alonzo, LAPD SWAT. How's the girl? Unharmed, physically at least. Good. It wasn't supposed to go down that way. How is it supposed to go down exactly? You pay her to service you, then you move on to the next truck stop, the next girl. Oh, I'm not the bad guy here. I was trying to save her. I'm sorry, do you know this girl? Then how do you know she needed saving? You know the signs to look for. I'm with Long Haul Protectors. I've got the certification card in my wallet right there if you need proof. Long Haul Protectors? Yeah, we're a national group working to stop human trafficking. There are more of us truckers on the road than you cops, so we do what we can to help out. By what, staging reenactments of a shootout at the OK Corral? I made a mistake, I know. But those cabrones, they came out guns blazing. I shot back in self-defense. Anything else you can tell us about the shooter or the victims? Yeah, the girls' names. Before they drove off, the shooters, they called out for Rosetta and Monica. All right, thank you. I was just trying to help. Just because you want to help doesn't mean it'll make things better. Next time, call the cops. Hey, I heard Shannon gave us the name of her recruiter. J.C. Walker, record for possession, larceny, aggravated assault. Luke is getting the last known for the bastard now. Wait a minute. You seem awfully fired up. Shannon's like this girl I knew in high school, Becca. She got lured in, trafficked by a Romeo pimp, too. She's a big part of why I jumped on the Vice when I had a chance. I'm guessing Becca wasn't just some girl. All right, when Luca gets that address, we'll roll out. I didn't know you all were coming through. Well, the young fella said it was urgent, so apparently I'm just a chauffeur. I needed to drop this off. What the hell is this? It's the money you invest into the auto shop. Well, some of it. I got $5 grand now and the rest as soon as I can get it. Daryl, how the hell did you come up with 5 large all of a sudden? Did Leroy give you this and send you to me? He said you would say that. You knew about this? If I knew he had that kind of cash, I'd have got him to spring for gas. Look, the money's clean. I promise. It's everything we earned from the auto shop so far. Neither one of us is taking a paycheck until we pay you back the full 25 grand. You keep that for the shop. I don't need it back right away. No, I need you to take it back. It's a buyout. Listen, I appreciate everything you've done. My dad's right. I gotta be my own man. Stand on my own 2 feet. Just think it over. Please. Well, you did encourage the boy to be independent. Now's not the time, Pop. Is there any reason that he wouldn't want you to come by his new business? Hey, got an address for our recruiter and receipt. It seems gearing up now. I'll be right there, Luke. Okay. Take it home. I gotta go. Definitely more on this later. J.C. Walker, LAPD SWAT. Deacon Street, stay on him! Tan, you're with me. Let's move. Nice to see Almighty SWAT can do some grunt work now and then. Have we met? No, but I know you. Officer K, right? It's Sergeant K. Oh, yeah. I heard about you. You go around taping fellow officers in your free time and then report on them, right? Guess you're gonna have to turn us both in now too, huh? How about conduct unbecoming or neglect of duty? Officer Mitchell. Billings, right? Glad I'm so memorable. Not in the good way. Hondo, I got this.
Officer Mitchell, take that suspect down to SWAT HQ. Now. I guess I'll get started on the investigation. Probably a lot of damage to sort out. Listen, Deacon. It's fine. I never met this Paul Temple guy in person. I swear. What about the girls he trafficked? Trafficked? I got a witness who says you recruited her. Who? Shannon? Try the other way around. She recruited me. She hit me up on social media. We flirted a bit. She was cute, and I just gotten out of a breakup. You were John. I guess, but she approached me. Yeah, that's because she was forced to. She seemed eager enough. Yeah, well, consent's not really an option for trafficking victims. Hooker wearing different lipstick, still hooker. They're not hookers, they're hostages. Girls like Shannon get abducted and forced to turn tricks. And if they don't service 10 guys a day, their pimps beat them within an inch of their life. Does that sound like eager to you? And just so you're crystal clear, solicitation is a misdemeanor, but trafficking is a felony, and it comes with a hefty prison sentence. Hey, this is where you start talking till we tell you to stop. Paul coordinated everything online, so I never met him. I paid through Venmo, and he sent an Uber to bring me back and forth. Where? I never got the address, but I think it's somewhere in Sun Valley. Chris and Tan got J.C. Walker to cough up a location for the missing girls. Good. I'll take any progress right now. You know, I can handle blowback from jerks like Mitchell and Billings. It just sucks. Everything we did, nothing came of it. I know. Deacon, I've been saying it. The system needs to change. But if it's not going to change on its own, then maybe we need to force it. How do you mean? Maybe we got one last card we can play. Hey, I did everything I could. What more do you want me to do? Not you, man. You've done enough. Talking about me. I don't like the sound of that. You know how bureaucracy works, how slow things move in the LAPD. Nothing's going to change without outside pressure. But if Durham's actions are made public, maybe we can force the department's hand. You talking about going to the press? No. No way in hell. You will get it 10 times worse than me out there. Do you see any other option? Yeah, we take a hard look at SWAT's recruiting methods. We revise them if we have to. And we spot the next Durham a mile away. There shouldn't be a next Durham, Deacon. We're just supposed to let the union leave these guys out on the street? It's not your family that officers like Durham and his buddies target. I know. But what you were talking about is career suicide. Hey, got your message. Why would Shannon lie about JC being her recruiter? Some of these girls get so psychologically scarred, they'll feed cops fake intel to cover for their handlers. Now, the more abusive the handlers... Trauma caused by physical and emotional abuse. It's hard to explain. It's like a vicious cycle. It makes people do strange things. And it's creeps like JC are why trafficking exists in the first place, supply and demand. I don't know how you break that cycle. Me neither. I'll see better if we can help these girls escape it. We all will. There are dozens of social media profiles affiliated with Paul Temple's account, but only 6 were active within the last month. So there's 6 girls in this trafficking ring. And 5 of them must still be in the wind being used. Rosetta, Monica, Danny, Julie, and Laura. We arrested JC, and we know he's not the one who recruited you. But he won't be able to use you again. Lying only makes it harder for us to help you. Especially when there are 5 other girls who need our help. Your help. I knew a girl in high school. Her name was Becca Matonic. She was my first big crush. And she had everything going for her. A few weeks after I got up the courage to ask her out, she disappeared. And we found out later she'd been abducted and trafficked. Her friends and family never saw her again until it was pretty bad. I don't want Becca's story to be your story, Shannon. Please. I hated when JC came around. He was cruel and very rough.
Sorry for lying. Can you tell us about where you and the other girls were kept? It was at Barry's place. Barry was the other shooter at the truck stop. They ran the ring. Paul, Barry, and one other guy. I never heard his name, but he had a real bad temper. There was this old, rusty birdhouse outside my window at that place. When things got bad, I always looked out the window at the birds. But they weren't there. What do you mean? That thing outside wasn't a real birdhouse, so there weren't any birds. But pretending there were helped me. Anything was better than being in that room. This birdhouse, what did it look like exactly? The birdhouse Shannon saw outside our window is actually a decommissioned Cold War siren. This map shows all of them in LA. Maybe we can use it to find the location where the girls are being kept. That's gonna be tough. From the looks of it, there's more of these sirens than Starbucks in town. JC said the Uber took him somewhere in Sun Valley. 2 of those sirens are in the Sun Valley manufacturing quarter. That's all warehouses and factories. Third one's in a residential area. Pull up the images on that block. There's your birdhouse. Only 2 of these houses have a clear view of that siren. Pull up the property records. The first house is owned by Deandra D. Second one, Barry Gagne. Barry was the name of one of Shannon's traffickers. That's got to be the brothel. You think she's telling the truth this time? Well, let's get a warrant and find out. David in position. Chris, what do you see? It looks quiet. I can't see inside. I clock security cameras at the 1, 2, and 4 sides. More cameras on the 3 side. No easy point of entry. Eyes on every side. Makes it easier to keep unwanted people out. Yeah, keep the victims in. 24 David, I got an SUV approaching eastbound. Hold your positions. I've got eyes at Barry Gagne and 2 females.
It's Rosetta and Monica. Chris, you're with me on the 3 sides. The rest of you on 10. So we can see him! Get on the ground, hands. Don't move. It'll be okay. 2. In the upstairs bedroom on the Here. We got Rosetta, Monica. Who's Luca? Well, still coming through security footage, but I think we gotta look at our third trafficker. This is from yesterday. Some guy arguing with Barry Gagne. Any luck with the ID? Think I might have one. Vice looked into the ring's financial records. The Venmo account JC paid into had a second email associated with it. An email linked to an old PayPal account belonging to an Edgar McQuillan. Okay, that's our guy. McQuillan's a former long-haul trucker with priors for sexual assault and armed robbery. Also suspected in the murder of 2 20-year-old women in Barstow. Those victims were believed to be part of a different trafficking ring up in San Jose. Yeah, I bet he skipped town, killed those victims to cover his tracks, and started up brand new in L.A. If Edgar knows we're onto him, Laura and Julie may not have long. He's gonna look to move him or worse. Any idea of their current location? All right, this footage is from today. Edgar left with Laura and Julie 30 minutes before SWAT showed up. Great. We've got an armed suspect with a history of violence, 2 hostages, and only 5,000 square miles of ground to cover. Yeah, assuming that he stayed in L.A. County. I got a bolo out on him. All right, I'll put a special bolo out on my own via our friends at Long Haul Protectors. We've got as many eyes out there as possible, Deke. Including a couple thousand Long Haul Protectors. If someone spots them, we'll know right away. Good. Because sometimes you gotta think outside of the box to move things along. Right? You're not gonna let this go, are you? Do you regret it? Recording Durham and the others with what came after? It was the right thing to do. But besides shattering my reputation among the rank and file, it amounted to absolutely nothing. Hondo, my gut is telling me that the consequences for what you're considering are gonna be much worse. As a friend, don't do it. Hey, trucker spotted Edgar and his 2 girls at the Fontana truck stop. Mr. Big Gulp looks lonely. Why don't you go say hi, Julie? Go say hi, or you'll be sleeping in a ditch outside Barstow. I'm looking for a ride. Huh? Get in. Now. I got eyes on the suspect and 1 victim. He's heading eastbound. Damn it! Come on! One out of the left. Got the suspect pinned in. He's turning back your way. This is 20 David. Suspect entered the building. In foot pursuit. Chris, Street, clear the vehicle. David, 1 hostage secure. You're gonna be okay, Laura. Get in. You'll be safe in the cab. He shot me. Took my truck. And the girl inside. Get to Betty. This is 20 David. Suspect has a hostage and is heading eastbound on Sawyer Parkway in a white semi-truck. We're in pursuit of the suspect. Vehicle is a white semi-truck with a tanker trailer. License plate, Queen, Adam, 0237. Tanker's leaking gasoline. He must have split it open when he hit that patrol car. If that thing ignites, the whole truck's going up along with the hostage. Be advised, the tanker is leaking gas. We have to disable the engine, stop him ASAP. Ted, get us in front of it. Let's force him to stop. Less than 2
toolbox to the on-ramp. Don't let him get to the freeway. All right, here comes your window, Tan. I'll see if I can draw him to the right. Got him off balance. This is 20, David. That thing's gonna blow. Get everybody back. We gotta get to Julie out fast. Let's move. Hey, Cooper McQuillan, show me your hands. You come one step closer. Ah. Hands! Let me see your hands. Come on, Julie, let's go. Get out! Get to the Gurkha now! Pull back! Take cover! Get in here! 20, David. Everyone good? 30, David, we're good. You guys all right? 20, David's command. Code 4. We just busted a major trafficking ring. Would a smile kill you? After I joined Vice, I looked into my old crush, Becca. I found out she escaped her traffickers, but years of abuse took a toll. Drugs, theft. Not everyone escapes intact. I give Shannon better odds than most. You gave those girls a chance at recovery, at freedom. Be proud of that. Whoever you are, we closed. You should keep that side door locked, Leroy. You the only one coming in without knocking. Ain't nobody else around here trying to test me. So we just gonna stand here, or you got something you want to say? You've been planning this since you got out of prison. I know you've been pulling the strings, using Daryl to get back at me. Now, where the hell did this money really come from? Won it on some scratches. Couldn't believe my luck. Don't pull that crap on me. This is Daryl's life, man. His future that you're screwing Well, with. I'm sorry that my fatherhood skills ain't up to the Daniel Harrelson standard. It's a high bar to clear. You keep my pop's name out your mouth. Oh, you don't want this static. I'm the one who taught you how to fight, remember? That was a long, long time ago. Not that long. Yo, how about you man up and just say what you really want to say? At least show me that respect. Respect is earned, Leroy, not given. So I'm just some monster to you now. Man, when we were kids, there was nothing we wouldn't do for each other. Secrets, girls, beefs. We held each other down through thick and thin, and now you could barely look me in the eye, let alone trust me. You want me to trust you? Answer my question. Where did this $5 grand come from? Gave up my apartment so we could put some more money into the shop, more money into Daryl's future. I didn't know. I'm trying to be there for Daryl. To stay straight. And what kills me, man, is that you were the one person I knew I was sure would have my back while I did it. Maybe I judged too quickly. It ain't the first time. All right, look, Leroy. I get it. For the record, I respect what you're doing. Sacrifice you're making. But when you really believe in something, in someone, it ain't a sacrifice. You really think if I step back, it'll help this business? I
I don't know, man. But I know you won't be driving away customers. And it'll help Daryl. Give him space to stand on his own feet. Feel confident that you trust him to make good decisions. Street, wait up, please. You and your mom, it's not my business, and I should have stayed out of it. I'm sorry. I may never understand how someone that crazy created you, but I trust you more than anyone, and that has to be enough. The test results came back. I'm a donor match. I'm gonna do it. Are you insane? That sounds like the opposite of an apology. Screw the apology. I mean, how can you do this after all the crap she's put you through? Chris, you gotta let this go. This is not your problem. It is my problem. You're my problem. What does that mean? Remember when you told me that if you lost me, you'd never recover because of how you felt? I can't lose you either. Ah, King Sharks tonight. You guys down to watch? Pizza's on me. Rain check, buddy. Long day. Yeah, me too. Thanks, though. All right. Good loss. Hey, Pop. Hey. You seen Daryl? Already asleep. Look, I hope you ain't fixing to go at that boy again. Young Blood had a point. You spend almost as much time at that shop as he does, except... I'm a cop, and in that neighborhood, it ain't good for business right now. Yeah, I know. Then why you so stuck on it then? A lot of it was because I was worried about Leroy. I was wrong there. But that ain't all of it. Sometimes I feel like I'm losing control of my life. When I walk through that shop and see the way people look at me for wearing a badge, it just feels like I'm fighting a losing battle. And now, more than ever, my own union decided to defend some racist cops. And what? You surprised about that? A while back, you asked me what change I've seen. You're right, Bob. Not enough. Not enough. Morning. There's going to be an article in the LA Times coming out tomorrow. It'll expose Durham and his cop buddies for their racist views and the department's failure to take appropriate action. They'll be printing my name as the source. You should have come to me first. You would have told me no. Damn right I would have. Sir, I'm just giving you a heads up because I know LAPD is going to take a big hit. What about you? What about you? Mayor's gonna have your head for this. I know. Well, let's see if the union defends me as well as my racist brothers in blue. Previously on SWAT. The white nationalists who killed Erica, the Imperial Dukes. Now, we've already taken down... What if something goes wrong? You could... Decision. His career name is the source. Sparked by last week's Incidents. Exactly. The cops doing that said no one ever
terminated, effective today. What changed between now and the first investigation? You mean besides the publicity? Thanks for coming in early. I got a heads up. Lee Durham and his buddies are being terminated, effective today. What changed between now and the first investigation? You mean besides the publicity? Mortar Right says they uncovered new evidence of conduct unbecoming. Some formal language about bringing disrepute to the department. Guess I'm about to be even less popular with a lot of cops now. You knew some of them would never agree with your decision. Of course I did, Commander. But I gotta ask, if I got caught talking about black power, jamming up white citizens, do you think anybody would be this angry to see me pay a price? I get your point. But the reality is now cops feel like they have a target on their backs. Kevin Hilliard. Back in the day, LAPD brought Southern racists to our city to patrol the streets, and black and brown people been suffering for it ever since. Well, these cops want to bash our heads in the here and now? Then be on notice. Outside chain. Patrolling the street. Wow, really? That shoulder was any cold. Morning. Wow, really? That shoulder was any colder, we'd all be freezing. Just ignore it. People need some time to let it all go. You taped Durham and his pals because they deserve it. We don't need their racist views patrolling the streets. And if Hondo going to the press means bad cops get the boot, I'm good with it. But the attitude you and Hondo are catching, it's not cool. You guys did the right thing, Deke. Oh, I appreciate that. Everyone's just wound up. I got a buddy at Hollywood Station, and he said that the threats made by Black Justice Now has the officers over there all on edge. Yeah, everyone's got an opinion on this. See you later. Bye. You wouldn't. Ceremony down at the club. Memorial plaque for Erica. It's gonna be unveiled at a ceremony next week. You and I will be in Germany doing TLA training. I tried to push our flight to next week. Hey, take that outside. You serious? A whole lot worse. To set up a perimeter, the whole world's watching to see what we do. What we're gonna do is find... I bet you do. I expedited the security footage download from inside. We may have something. This is time-stamped shortly before the explosion. But I know that jacket. I bet you do. It's Kevin Hilliard's trademark. Kevin's been all over the TV result. Better. Tech pulled traffic cam images of... Let's get a warrant, bring him. Be a radical to the LAPD, but in his hood, he is a leader. If we roll in showing force and we are not 100% sure, it could make things worse for the community and for unity with him out in the open. I'll game plan with the team and get it done. With everything going on. Not possible. Lots of strong words about the police. This block. When you're in Black Justice Now. Black Justice Now! Step out of the vehicle. Another day, another... Step out of the vehicle, hands in the air. So y'all help me keep an eye on. Here! Me. Think that answer? It's not me. I get why you think that's me. You should know where I'm... Hell, y'all probably... About Black Messiah. Downtown later today. But only one was on a metallic blue sedan. Registered owner, John. I'm texting you. Take cover. Done. Looks like fresh gunshot wounds. Snick's Diner. Surveillance. False flag by the Imperial Duke. The allocation is worry. If there's you to tell your followers to stay home and not go to the protest. After they framed me. Those white power dudes are trying to take up. You need to trust us. It wouldn't be if the LA... He put a target on your back. Sergeant Harrelson still stood up. He did. He wasn't alone. But everything that we're doing to make things better, that gets blown to hell if the city goes up in flames. People from going. A cop that protein. Others anymore. Which And we're reaching. Except that it's... Headbanger music fest. And their numbers against local light. Roger was a VP at...